today, the system of railway is improved and our people are sitting comfortably. I'm told that 2 bogies are missing and our leaders are talking with the railway authority to join 2 more bogies so that our people can comfortably be accommodated. So this is my message to the union government also, that they should attend their heart and mind to positively give us our demand of greater triple N. Thank you. Ambai. Ohane joto jini do pharo ohane beba bukung bararo Chanda joto no thangcha jini shan mani kaisa Chanda joto no thangcha jini shan mani kaisa thang lai nơi yapri baksa ke joto thang lai nơi shan lai nơi khorang baksa ke chiri hano san lai nơi nang kha hung ke thui ru nơi chini imang no muk thang chu nam nơi ku pur ku cha khu nya hui bukung bara joto thang cha hung lai nơi tamo hindu tamo christian tipra leni chobawa yapri she lai nơi Dishikaduma hasan zamani Dishikaduma hasan zamani Tabo bo sheksa ki tonko Tabo bo sheksa ki tonko Bishikaduma satong zamani Tamo bo satong jak tongko Tamo bo satong jak tongko Ohani joto jini do pharo ohane beba bukung bararo Chanda joto no thangcha jini shan mani kaisa Chanda joto no thangcha jini shan mani kaisa Chiri hano si sin sanani sabano kirinani sabano lasinani Chini khorang nai tong nai hai na hai ta khute buk song na ang khumte debar man norok joto na lam sogo sing tini agotla border guard rail station of hai shok pai jak chini tiprasha lukurok baba hai ke IPFT tai tipra motha bodol ni adong rock joto na tini pal ke phai shok pai jak borok tini amona first puila Delhi o thanga nai tong chini tipra haste ni chibi Delhi o thangnai borok Delhi obijano dorna khanya ni bagai o jantar montar thangai borok tabuk o jaga ni chimi rail bai thanglai bagai orok phaijak jotono ba thaklaijak chini ta buri rok tongo churai rok tongo sikla sikli rok tongo amon bisingo chini tipra bodol tai IPFT bodol ni adong rok okra chakra borok jotono o jaga phai tini omo haike borok thangna bai khatung khaja ni bisingi borok thangna ni bagai omo haike tabuk o sari go phai borok rail chini rail station rail ni bagai nasing laijak tei kisani ya gulo no rail phai sarugui borok o tipra haste lamrunai norok chini khorang ni bisingni mangpli tei norok nugui manai bobo haike chini tipra haste ni lukurok chini tipra haste ni shankrak rok Delhi obijano thangai dorna khaina ni bagai jantar montar khaina ni bagai chini tipra haste ni tipra land the great tipra land shan mongo borok khorang tisina ne thangai dong norok nai manai truk obo haike no singte norok truk phunuk jangnai yang ang cameraman ko yang sakna ni bagai chini bobo haike chini tipra haste ni lukurok chini takhuk tai bukhuk suk song okra chakra rok thangai janjane ja jotono tei lai bedding rok tilai thang tong norok nugui manang ka chung norok no truk phunuk jagai tong norok choya wi nai tong dei chini khorang sabano kirinani sabano lasinani chunang go tiprale chunang go tiprale ohane joto jini do pharo ohane beba bukung bararo
Chunango Tipralen Chunayo Tipralen Chunango Tipralen Chunayo Tipralen Chunango Tipralen Chunayo Tipralen Chunango Tipralen Chunayo. Dini buba gerani mutu awo tak kelai situng Sini buba gerani imam Dini mekang heng situng Sini buba gerani mutu awo tak Mungkin norok nugui mangkana seng tabuk chini tabuk no rail station phai shop ke jak Delhi thangna ni bagai norok ani basingo nugui mangkana tabuk no chini borok Delhi thangna bangai train gan o basa lai jan jan bag rok ti nashing lai jak eba bathak jak jatono Delhi thangai jantar mantar dorna khanya ni bagai chini Tipralen eba Greater Tipralen shanmung bo khorang tishan ani bagai omono first puila chini Tripura wo omono 1500 adong rok thangna ni bagai Tipralen by Tipralen te Greater Tipralen shanmung bo chini IPFT bodol ni te Tripura mo thane bodol di lukurok phai okra chakra takuk te bukuk so shikla shikli rok dol khai thangna ni bagai o jaga phai shok paija chini Tripura sha chini Tripura hasri shankrak rok ni mano boro o jaga tabuk phai borok thangna ni bagai hai khatung khajani bisingte nashing laijak norok nugui manai angte norok truk truk phunuk jaknai buskangni yang mangpili phungna ni bagai chani chini cameraman ko yo buskangni mangpili phungna ni bagai teibo truk truk khai norok nugui man tongo chini borok ni bisingo busa khatung khajake chini okra chakra rok nashik layai eba nashing laijak bag tilai janjani bedding potro tilai haina hai train station o rail malkhungka no basa layai sing truk truk norok no teibo chini khorang na mangpli bisingte phunuk jangnai bobo haike chini borok chini ha sanna ni bagai chini Tripura sarni lukurok ni man thai sanmung sanna ni bagai borok thangna ni bagai tabuk Greater Tripura land eba Tripura land sana ni bangai borok Delhi wo thangai dorna khainai jo jantar mantar ro Delhi obhijano norok nai tong di sungnong na te truk truk phunugui tlangjak truk gesung sai tok nai chung okra chakra bai kok saina lainai tamhin norok khnai na di dara nini kisap nini ingkor gali sinumung kisar angke Koilasor ni son bayano nuk son pur kendra ta ani bum khai subur de borna chung chini Greater Tripura len bagai bubagrani samung wa chung kisa rowana ni tin nai tong lai tabuk Delhi thangna ni bagai Delhi jantar mantar khai thangna ni bagai tam khaina bagai thanga nai chung aba chini Tripura sarong ni bagai joto thumai nai Greater Tripura len ni bagai chung tabi khaina thang tong tabuk obo hai ke nok ta Delhi thangna nai tong je o kam na ti bobo hai ma tong khawa tam wan su chung khakhayo chung I chini sanmung manan hai chung joton songoi tong chini Tripura sar lukurong no obo hai ke thangmani bagai bobo hai kok janam su chung to thang hai no chini 1500 borok tuyoi hinke chung jotono chini tongnai chai lukurong no chung kok janam musung je chini bagai omotoi ching sanmung no tui thamani chuno kisa hambai ka ke chung thego hambai manan nai acha khai tabuk koi din bangai thangai tong Delhi wo chung thang tongo chung 2 din sa 6 din 8 din ni bagai thang tong Pilman soho hambai dara Genor khana mang khana chini taku khorok tamne saikana rega bo Delhi wo thang borok 6 din ni bangai thang tong ko Tripura land eba Greater Tripura land ni shanmung khorang tisana ni bangai jotono pal khai norok tebo khnai manai chini sung sai tok nai tebo khorok sa khorong nai tai sai rutugui jamano sung kok salai jamano norok nai tong di teruk teruk Hai di chung sho mai da nai chini hawa
जों दंनाय हायदि जों समाय दांनाय बुबा गोरानि सबावो जों बसुबालायसिनाय बुबा गोरानि सबावो जों बसुबालायसिनाय दिनै बुबा गोरानि मोखै आव ताखोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमान Dorong nugi mangkana chini khorang na mangpling bisingte jeng tabuk Badarghat Agotla rail station chini Tiprasa lukurok Delhi obijano jantar mantar dorna khajane bangai lamruna nai tong Tipra haste ni tabuk chini rail phai sok paijak Delhi ni rail phai sok paijak borok te kisani ya gulo lamruna chini Tiprasa lukurok IPFT tai Tipra mothani adong rok o jaga wa Tiprasa joton thansa ke phai sok paijak thana ni bangai lamruna keseng manke khoroksa khorok noino koksung lainai tamhi nai sai negrana norok nai tongdi chung dara kosaima dara kisani ni shini mong tani ni bumung kya shani Bimal Deborma Kamalpurni 46 constitution ni kai tini tabuk norok tabuk Delhi thanga nai tong Delhi obijano tam khaina bugi thanga no kya sai khana chinti prahasen lokoro chini demand nukha Greater Tripraland ebong Tripraland Tripraland এবং Greater Tripraland abo কোনো প্রবলেম ইয়া Greater Tripraland কিটা ডিফারেন্স সংথাং মানো হাইফানো Greater Tripraland abo চিনি নাঙ্গো কেননা 70 বছর ধরিয়া বই যে চুং তলাবো কুলগই তঙ্গো ফাতারনি ফায়ই চুনো শাসন খায়ো চুং বইনি তলাবো তংনানি চাই মুচুংলিয়া চিনি হা হিংকে চিনি শাসন উংনা নাঙ্গো আবনি বাগই চুং দাবি খাইনা থাঙ্গো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ন Jono chini demand dakti khayoy ritho. Chini o jaga wa chini lukurok ta kobang ma bangmari no khata koijon thangnani nai tong relo 1200 হইতে 1300 অনুমানিক bahai ma tong tabung no chung first time chini Tiprasa Greater Tipraland shan mongo na khorang tisan bangai thana nai tong o ekloge khai Tipra mo thate IPFT dol party mili oi bahai ma tong first time thangnani bagai Delhi o kokya cycle Belaino khakchangmani kok ebong chokhak tongthogo kisa sakang ang chini borom ganang sar nebar kumar sar bai malaikha boni jebano kok khsarkha jenorok thanjakeno kahamke thandi hinka angungkha Tipra mothani ekjon kormi district committee ni ang member khorokcha to ang kogrikha chung kahamken thalainai thanjakeno chung khorang tisanai tabuk norok rail ka saman pore koidin ka shoginai Delhi o eba koita rogo bufro ko kipil nai omo kisa সম্ভবত চুং 29 থাঙ্গো সগৈনাই 30 এবং 1 তারিখ 30 তারিখ এবং 1 তারিখ চিনি মুভমেন্ট উঙ্গানো হয়তো 2 তারিখও চিনি কিফিরই সক পাইনানি সম্ভাবনা আং খাখলাইও Delhi থাঙ্গই চুং যন্তর মন্তর চুং আন্দোলন খাইনাই খরাংতি সালাইনাই চিনি Greater Tripraland প্লাস আবনি লগিতে এড হয়তো তংফাংমানো চিনি যে চিনি ভাষা নতুই চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ কক বরক নতুই বা CAA নতুই বক খরাং আবনি লগে এড তংনাই jantar mantra o koidin asuk jangnai o dor nawa tui koidin asuk jangnai tabok sak jora 2 দিন ব্যাপী হিনই চুং খানাবো সালনইনি ব্যাপী হয়তো বাড়ি দাথানো বা ববাহায়ুংনো আবো থাংসগইগে মুভমেন্টনি উপর ডিপেন্ড খায়ো hambai sa hambai gainor khana mangkhana chini khoroksa adong tamni sai khana kana Delhi obijano jantar mantar dorna khainer bangai thangai tong kai aman bisingo borok ajaka thangai dorna khaine 2 din khainai 2 din asuk lainai aban pore memorandum submit khaijaknai chini Tipra haste ni lukurong ni bagai ke chung norok no obo haite bo truk buskango khuluk jangnai ke norok nugui mano ani bachingo chini bororok thangnani bagai Tipra haste ni lamrina ni bagai relo kanani bagai opla kaplang laja ke tebok chung norok truk langai phunuk jangnai norok choyaboi nai tong ni chini khorang awo taklaisithung chini buba gerani iman ini mekhang sithung जोंनो फालै जानाय र दाक्ति ल कमरै थांगा जोंनो थांगै थांनाय र दफानि सिराय मोनांगा chini buba gerani mekhang buba gera ayo lothung
buba gera ayu lokthung Ngay norok nugui mangkhana o mangplini bisingtui chini tipra hasen lukurok bo bhage khatung khajani bisingtui thangnani bagai lamrunani bagai borok hai basalaija ngai sungtei bo chini tipra mothani sar MDC Ganesh Debarma bai sungta kok saina lainai nok khai tongni botam hin sar nang tabuk amon first time chini tipra motha bai IPF ti thang tong ekloge chini tipra sarok ekloge nglai amon ti nang tam sana musung hambai sini kharang channel no sangto bisubrum no IPF te khepro rakobo song dilli thangani tango heba taklai je Delhi movement abata kisa juda haiken lokha abone kaise sini emang sini Maharaj Pradot Kishore bini je one sukmani bo Tripura hani sikon ancholik khlai tangnai hake Tripura sani bagai je ancholik dop hani bagai samkhai tangnai borok song tukra khlai sanai kono dire sini emang no success khlai manya abon bagai sini Maharaj Pradot Kishore kata one sukmai emang abatabuk song মানে পাইক থাকনে দিকে হাইকে চং থানচানে দিকে থাংতাবা অমন বাগে তিনি নিজে দিল্লি অভিযান অবা কাইসা লাইবুমা ফার্স্ট টাইম जों Tripura motha angmani pore IPF te bai join likhlai जों दिल्ली मुभमेन्ट अ मुभमेन्ट balai ki crack ahamnai bone bagai asajak sini जों kubai jera sini Tripura sana mathangnani lamao जों tabagla success ngai manana oba haikine ang sara Tripura ni job to sini borok Tripura sa taga chung kongthai bara rakna जों om haikine ekna nango khanchana nango obon bagai ang babak mon koidom to haidi takurok जों जत borok Delhi go thangai manya tebo o Tripura hasto tangai phuna Delhi thana rok ni bagai Delhi o soba khaini thangai rok ni bagai bogni bagai jar poito khlaimani jar mataino jar kaithano jar isharno oboni bagai suridi success ngai bhai খরকসা যেটা চিনে যাত্রী ডক খরকসা দেরে করক রইতিkai ঠিক আন্দোলন খাইयै হাই গাহাম করে কিফিল ফাইমান থং হই আং যতনো ঈশ্বরনি থানে তাই নংনি চ্যানেল তাই যত Tripura থাকনো আং করবো Kai norok tabuk Delhi wo thangai jantar mantra dorna khana bangai asukda kai tabuk amo khainan bangai bahai matong ngai thangai aro kamungane kaide matong abo to balai ke kuthuk ko song to chini आन्दोलन खालायनि थांनाय जों दिनै थांगाखौनो जों Tripura land बा ग्रेटार Tripura land अब तुबै मानानि कगया हेबा जों दिल्ली न चाब्रो प्रोसेसिंग चलिरना बागै जों अबन बागै जेटा चिनि नांकुक माने जे जागाव चिनि जे डिमान्ड न सानका हंकाय जों अब माननाय बा अब नायखल जों अबन बागैनो जों जेटा चिनि नांगमाने डिमान्ड न जों केन्द्रनि मन्त्रीनि थाने चिनि प्रधान मन्त्रीनि थाने जों अबनो जों प्रेस खायनाय अबन बागै wan chukjak sing abo success na dini yapana khana yapana o Tripura sar dang tabuk thinang chin chrai ro khana na om ma joni baksa khabak se alert ngai tang hangkai om ma ki samung khai tang khai sinomotai komori oi tang nai koidin rok khaijang nai sar o dorna koidin rok Delhi দুই দিন খাইনাই chang dilo 2 din dorna khainai 30 bai 1 tarikh ko khainai 2 din dorna khaiman bichunai chang back khainai tarik roga kifil no tini to 27 tarik to kifil na ni bagai जों आरो असुक दल न तनान बागै जों तो wan chukjak जों 5 tarikh ko Tripura sok painen hne wan chuk mani te busuk jati sambhobona saina back nan bagai जों Tripura wa sok painen hin wan chuk 5 tarikh ko sar hambai no belai ke hambai gai chini MDC sar Ganesh Debarma tamne shaikhana kanok shaiman kana chini Tripura land eba great Tripura land ni shanmungno kharangti sanani bagai borta Delhi thangtongo chini Tripura sha lukurokno thansa ke tlangai ajaga 2 din theke dorna khaidani bagai jantar mantar asugai kai aba haikino norokno sung teibo truk chini angayang koyo ayang ching cameraman phurungani bagai chini bororok khatung khajake thangai tonglayo Delhi o Tripura haste ni lamruna bagai Delhi haste o thangna bagai real kanani bagai
बबा हाइके खादं खाजाके थांलायै उफ्ला काफ्ला सालायजाक नरक न नुगै मानाय चिनि खरांनि मांगुलिं बिसिकतै तरक तरक जों नरक फुनुक जाकनाय चिनि चिन ताखुक ताइ बुखुक सं शिकला शिकलि रक थांलायजाक अब हाइके न जों नरक तरक तरक बसकांनि मांगुलि ब फुनुगै तलां तंजनाय क नरक चयवै नायतंदि चिनि खरां Ani nokha tengkamuni tengui tongzangmani usuk jatongmani Ani nokha tengkamuni tengui tongzangmani usuk jatongmani Jini buba gerani mutu हायना हाय चिनि खरंनि मांगले नाय तंनाय ताकसे बुकसना गलाम सगो ते ताबुक संग जराबो बादरगात रेल स्टेशन अफ हायै नरक नुगै मान खाना चिनि खरंनि मांगले तै बबा हायगे चिनि तिप्राम साथे आईपीएफ तिनि आदं रक दिल्ली अभियान दरना खायनानि बागै जंतर मंतर थांनानि बागै उफ्ला काफ्ला सालायजाक चिनि आनि आयं बाचिङो रेल स्टेशन फाइसक पाइजाक रेल फाइसक पाइजाक रेल मालखं फाइसक पाइजाक रेल स्टेशन अमनि बिसिङो जों कक सालायनाय चिनि आईपीएफ तिनि एजीएस जितेंद्र देवबर्मा बे कक सालायनाय नरक खायनायदि बताम सा सर आप पहली बार जा रहा है त्रिपुरा से कैसा लग रहा है? नहीं, मैं पहली बार नहीं जा रहा हूँ। मैं जब अलग राज्य की मांगों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में हमारी तरफ से जब धरना होते हैं तो मैं हर वक्त मौजूद रहता हूँ। तो आज भी उसी सिलसिले का ये एक पार्टी है कि त्रिपुरा की जो आदिवासी लोग हैं वो आज हमने देखा है पिछले 50 सालों के बाद आदिवासियों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के बजाय उल्टा इसका संख्या कम हो गया है। तो इसका एक ही कारण है, इसके ये माइग्रेंट जो होना, आज की जो बांग्लादेश है वहाँ से माइग्रेंट होकर लोग यहाँ आते हैं और उनको गैर कानूनी तरीके से यहाँ की सभी मूलभूत संविधान मतलब जो सुविधाएं हैं वो मिल जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ के आदिवासी लोगों की जो जनसंख्या है वो घट गई है। तो इसी तरह चलता रहा तो देश के लोकतंत्र में आदिवासियों की त्रिपुरा में खुद की राज्य में वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आईपीएफ की एक रीजनल पार्टी है जो क्षेत्रीय दल है, वो पिछले 2009 से आदिवासी बहुल इलाका जो त्रिपुरा की है उन इलाकों को लेकर अलग राज्य की मांग किया है। इसी मांगों को लेकर आज हमें मतलब बहुत ही गर्व महसूस होता हूँ कि हमारे महाराज अभी ये अलग राज्य या पूर्ण राज्य की मांगों को लेकर सहमति दी है। तो इसलिए हम लोग आज आईपीएफ की और त्रिपुरा दोनों ये संगठन मिल के देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले जो 30 तारीख और 1 तारीख को 2 दिन का धरना करेंगे कि त्रिपुरा के आदिवासी बहुल इलाकों को लेकर अलग नया स्टेटहुड बनाया जाए। यही मांगों को लेकर सभी लोग अभी हमारे जो अलग राज्यों की समर्थन है वो आ रहे हैं ट्रेन पे। आप भी देखा है कि बहुत बड़ा भीड़ है। तो हमें लगता है कि अलग राज्य जल्द से जल्द मिलने की जो भी ज़रूरतें हैं, जो आंदोलन है, मूवमेंट है, एजिटेशन है, वो हम लोग करेंगे और लड़ेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। तब तक ये त्रिपुरा की जो आदिवासी समाज, आदिवासी जाति है वो लड़ेंगे अपने हक अधिकार के लिए। यहाँ पे हम सब लोग देख सकते हैं त्रिपुरा मत और आईपीएफ से मिला के एक साथ जा रहा है। कितना लोग जा रहा है ये ट्रेन पे? अभी आप देख सकते हैं ये कुल मतलब संख्या बताना मुश्किल हो गया है। पूरा एक जो ट्रेन है वो फुल हो चुका है। मतलब अभी भर के सीट तो बैठने की जगह नहीं मिल रहा है, फिर भी लोग उत्साह से जा रहे हैं कि अलग राज्य बनाने के जो सोच है, जो मेंटलिटी को लेकर हमारे जो युवा है, युवती है, हमारे जो बुजुर्ग है वो जा रहे हैं दिल्ली कि अलग राज्य जल्द से जल्द हमें बनाना है और त्रिपुरा के आदिवासी जाति की जो अस्तित्व खतरे में पड़ रहे हैं इनको सुरक्षित देने के लिए ही देश की संविधान के तहत 2 और 3 को मान्यता देते हुए आदिवासी बहुल इलाका को नया राज्य की मान्यता दिया जाए। यही हमारा मांग है और यही हमारा उद्देश्य है। यही उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग ये ट्रेन भर के दिल्ली के उद्देश्य जा रहे हैं। दिल्ली अभियान धरना में जंतर मंतर में धरना करने जा रहा है, कितना दिन के लिए करना है? वहाँ पे दिल्ली के मतलब जो जंतर मंतर में हमारा 2 दिन का धरना होगा, 30 और 1 तारीख को होगा। तो वहाँ वो उसके दौरान ये जंतर मंतर में हमारे जो धरना के दौरान अगर होम मिनिस्टर से हमें मिलने का मौका मिलता है, प्रधानमंत्री से मिलता है, उनसे भी हम लोग रूबरू बात करेंगे इन सिलसिलों में कि अलग राज्य जल्द से जल्द ना दिए जाने पर क्या खतरा हो सकता है त्रिपुरा के आदिवासियों को ऊपर, और अलग राज्य देने से त्रिपुरा में किस तरह से आदिवासी मतलब विकसित हो पाएंगे और उनका जो सुरक्षा
का जो सवाल है वो किस तरह से सुरक्षित हो पाएंगे, वो हम लोग विस्तार से अगर मिला तो बात करेंगे। तो हमें आशा है कि मिलेंगे। सर आप लोग दिल्ली अभियान में जंतर मंतर में धरना करने जा रहा है और इसके बाद हमने सुना है आप लोग क्या करने वाला है, इसके बाद मेमोरेंडम सबमिट करने वाला है, ऐसा सुना है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहता है? जी, मेमोरेंडम तो हम लोग सबमिट करेंगे ही, और मेमोरेंडम में IPFT और तिपरामोथा के कोई अलग मेमोरेंडम नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग ये राजनीतिक मतलब पॉलिटिकली ये नहीं जा रहे। हम लोग अपनी नेशनलिटी को बचाए रखने के लिए त्रिपुरा की जो त्रिपुरी जाति है, जो आदिवासी है, इनकी अस्तित्व को बचाने के लिए ही, आइडेंटिटी को बचाने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। 2 त्रिपुरा की संगठन दल, ये तिपरामोथा और IPFT, और इनको लेकर कई राजनीतिक दल कई तरह की बात उठा सकते हैं, लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा एक ही लक्ष्य है। ये तिपरामोथा और IPFT दिल्ली जाने का जो जंतर मंतर में धरना करने का उद्देश्य अलग राज्य त्रिपुरा में बनाना है और त्रिपुरा के आदिवासियों की अस्तित्व को रक्षा करना है। यही हमारा मूल उद्देश्य है। 27 है, आप लोग लेके जा रहे हैं तिपरामोथा और IPFT का लोगों को, त्रिपुरा का लोगों को लेके जा रहा है, कितना दिन के लिए लेके जा रहा है और कब तक लौटेगा है? अभी 2 तारीख को हम लोग वापसी करेंगे दिल्ली से। तो आप लोग जानते हैं यहाँ जिस टाइम पे यहाँ अगरतला दिल्ली की दूरियाँ है, उन दूरियों को तय करके ही हम लोग वापस अगरतला इसी स्टेशन में पहुँच जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है वहाँ जाने से काम होगा आप लोगों का? क्या नहीं लगता नहीं है, हमें पूरी आशा है कि देश की राजधानी में ही ये जो जंतर मंतर है, भारत की सभी राज्यों की, सभी जातियों की, किसी भी लोगों की जो बात रखे जाते हैं, वो जगह है जंतर मंतर। जंतर मंतर एक ऐसा जगह है कि देश की राजधानी में हर कोई व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर ही आंदोलन करते हैं या मतलब आवाज़ उठाते हैं, और हम भी उसी आवाज़ को, हमारी जो मांगे हैं, अधिकार है, हक है, उस आवाज़ को उठाने के लिए ही हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी ये जो दिल्ली यात्रा की मूवमेंट को आपने क्लिप करने के लिए। थैंक यू। काइंड ऑफ खरेमा खाना चिनी IPFT नि AGS जितेंद्र देबरमा ताम साइ खाना रिखा तब बरक दिल्ली वो थांगै चिनी तिपरामोथा बा IPFT मिलुई अमन फर्स्ट टाइम ओ जगह त्रिपुरा नि लामरने बरक दिल्ली अभियान धरना खाइने बागै जंतर मंतर धरना खाइने बागै थांगै दङ बरक 2 दिन एबा 3 दिन नाङै मानो गनरक नाइ तंदे संगदरंग तुरुक तुरुक फुनुगै लांजांनाय चिन तिप्रा हासन लोकरा बोबा हाके चिन तिप्रा हासन शंखराग रक बोबा हाके बरक ताबुक थांनाय बागै खातुं खाजा के चिनी रेल माल खुंग नासिं लाइजा के बासुक लाइजा गनरनो सं तुरुक तुरुक फुनुगै लांजानाय नरक चय बै नाइ तंदि चिनि खरा Bupang pangsani bedek bopura yapang murama tansa Bupang pangsani bedek bopura yapang murama tansa Buma korsani desa beziro sinle otani desa di prasa di prasa di prasa साइ थकनाय सिन्धु कुमार जमातिया सार सिन्धु कुमार जमातिया IPF दिनि खरकसा आदं जों बरंनो बनो सोंनाय बतामनि सा खनाय दि दिल्ली नि बेपारे सार जों ननो लामसो चिन खरं चैनल थैंक यू सार अमन फर्स्ट टाइम तिप्रा वो चलि दङ जे IPF तिप्रामोथा मिलिउइ थां दङ दिल्ली अभियान अमन बेपारे नोंताम सानामो जों नौनि डिमान्ड रक्ता मम साइ खना दिस आमबाय चिनि खरं नो IPF 2009 सिमी ADC आर्म्स एंड तयई कताल हास्टे सनाने बागै
एनसी देबमन नेतृत्व खालायै दिनै बाय जों 12 बोसोर आन्दोलन खालायखा एबं दिल्ली मुभमेन्ट जों थांखा आईपीएफ दिनै वान सकमा एडीसी नो पीठ पूर्णांग राज्य खालायनानै तै दिनै 27 नभेम्बर दिनै आगरतला रेल स्टेशन आईपीएफ तितै त्रिपुरा मथा कैसे हिस्टोरिकल ओइ थानाय हिस्टोरिकल ओमानियागल आईपीएफ ति 19 जाति गोष्ठीनि अस्तित्व रक्षा खालायनानै आबोनि बागै जों दिनै दिल्ली मुभमेन्ट दिनै जों हरनि 7 रावनो रनाय तै दिनै वान सकमा एबं दफानि वान सकमानो सामंनो थेबानानै बागै जों दिनै जत हमदम खालायै खापां सांजाक खापां तंखजाक खालायै जों दिनै अर रेल स्टेशनाव थांनानै बागै जत तिया रंजाक सानरक ताबुक तो जागानि लामब्रेनाय त्रिपुरा हास्टेनि लामब्रेनाय दिल्लीओ कयटा रग सगैनो एबा कयदिनि बाङै नक दरनाबा आसंनाय जन्तर मन्तर दरनाके 2 दिन दरना खालायनाय एबं 2 तारिखआव जों किफिलि फैनाय सर आमनि परे जों खोनाव जे मेमोरेन्डाम सामिट खालायजांनाय चिनि 3टा लेंगुवेज न तयै आमके सायखनादि ताम जों सायमानो जत लेंगुवेज का चिनि मादार टांग चिनि मानथाय चिनि अधिकार मानि कक न जों प्रायोरिटी रथाय जों मर्यादा रथाय जों सुदु बसिमिया मेन चिनि आलादा राज्य नामनानै अमके चिनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एरपरे चिनि मादार टांग कबर रोमान स्क्रिप्ट न चिनि ए सिरियल दादान बागै आव बाहायनि जों दिन और दाबि खलाय दङ 125 एमेन्डमेन्ट आव बाहायनि चिनि मेमोरेन्डाम साबमिट खालायथानिबो आव एड खालायजागनाय एम खालायजाग तिनी नरक तो थांग दङ जागानि तिनी 27 नभेम्बर नरक कय तारिख रग जागा सकपायनाय त्रिपुराव दिल्लीनि अब 5 तारिख रग लायनाय ए 2 तारिख रग ना खालाय 4-5 जों खालाय फैयो त्रिपुरा हास्टेनि लुकरंनो ताम कक जानो मुसुं जे दिल्ली अभियान नरक थांग दङ जे त्रिपुरा लेन्ड एबा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि सानमुंग नरक खरंथिसनानै थांग दङ आमनु बा बेरे ताम साना मुसुं चिनि त्रिपुरा सा लुकरं त्रिपुरा हास्टेनि लुकरंनि थाने आनि कायसा अनुरोध आं रिक्वेस्ट खायो साल कलकमा रगै बिसि कलकमा रगै 72 इयार्स जों हावा बैनि तलाव जों सातक जागमानि बैबे शासन खालायजागमानि आबोनि यागनि मुक्तिंनानै बागै जत त्रिपुरा सारक नरक बाहायनो এই तिनिनि जे हहमदम सालन नरक बाहायनो खापां सावै समर्थन खालायनानै बागै आंबरन थानियो रिक्वेस्ट अनुरोध खालायजाबो जत ओलुको त्रिपुरा हाजो लुकरावनो नरक बाहायनो चिनि सानमों जतनि सानमों त्रिपुरा लेन्डनि सानमों नरक बाहायनो जत सुरिथों होनो आं कबावै खुलुमजावो सान नरक ताम वानसुक जे आ जागा थाङै चिनि काम ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड रक माननाय दारकनि वानसुक ताम वानसुक अमन बेपारे अब ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड माननाय अब संविधाननि मेटार भारतनि जेता संविधाननि जेता राइट जेता 2 and 3 आर्टिकल जे सुजाक दंमानि अब सिनो मानथाय दं चिनि अधिकार दं अब माननाय मायाखै अब आइनि मेटार दं हायफानो जों एतो जे बरक जे जों तिनि सानै दंमानि मेजरिटी फनुइ दंमान दिल्ली पार्लियामेन्ट कलरै दंखांगे दिल्ली मुभमेन्ट नगै एवं भारतनि राष्ट्रपति हुँदै भारतनि होम मिनिस्टार हुँदै भारतनि प्रधानमन्त्री हुँदै चिनि मुक्ति क्लाइमा चिनि वान समा चिनि दुख कष्ट चिनि बिरिमा नांमान पुरा वान सबै दाइति त्रिपुराले नदन बागै बरनि थानिव जों बाहायनो मेमोरेन्डाम साबमिट खालाय जों सानाय एवं सारा भारतबर्षनि थानिवनो दिनै हिस्टोरिकेल न जों सावरायनाय कयटा रग सारक जांनाय ट्रेन मान 7टा समाव ट्रेन सावरायनाय सार बेलेके हामबाय न हामबाय अंकाय नरक खरेमा खाना चिनि सिन्धु कुमार जमातिया सार तामनि सायखाना रिका ताबुक बरक दिल्लीओ थांगै दरनावा आसुकनाय चाया नंगिया उइफानो चिनि त्रिपुरा लेन्डनि हा मानानि बाङै बरक आसुकजाक बरक थांनानि बाङै तयारि इंजाक रेडी इंजाक अंका बुताइबो कक साना मुसुङो जे तिनि त्रिपुरा हासन लुकरंनो अब हाइकेनो चिनि त्रिपुरा हासन लुकरं शंकराक अंगै थानसाके चिनि त्रिपुरा लेन्ड एबा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड मान थाइनो जों तुबनानि बागै नरकनो जों एकलगे दल काइसा चिनि त्रिपुरा हासन लुकरं थानसा अंगै जों जतनो चिनि खरंथि सानानै नांगो अंका अम नरकनो जोंते बत्र त्र खुन उइतलां जागनाय चिनि रेल मालखं थांनानि तै बिसिक्रि काइते किसान यागलो न या त्रिपुरा हासन लामब्रेनाय चिनि त्रिपुरा हासन लुकरं नरक चयबोय नाय तंनि चिनि खरां
mani seng boro sok paika seng sasat kusuk bereni tolak kelaika boro to mani seng boro sok paika seng sasat kusuk bereni tolak kelaika di prasa di prasa di prasa di pra amani besar Hai Delhi Obijan buskango tabuk thangnani bagai chini Tripura Hasten lukurok lambrani bagai jotun reading zak aman selection seng chini IPF tini bukuk zuk mem Gita Debar manu seng kok khai thai seng lai nei norok khai tongdi batamsa mem nang bahai ma tong ma first time Tripura mo thai ba IPF ti mili thang tong je Delhi wo aman bepre tam saram su puilana nono belekana hambai angka ang tini belekana bekatong thokjak belai excited ngjak karon Tripura niti haso obono puilang khana obaike je thanglai mani agiwo 2009 ni simi IPF party single babe separate state chane आंदोलन khlai payo pia tini ingkai betikrom tino jaga prai motamoti 1500 ni abab chini Tripura sate Tripura je thansang lai ekeng lai jonton montro 30 tarik te 1 tarik December dorna khajen bagai thanglai tongo obo belai khano chini Tripura ni lai bumo belai khano soroniyo ngai tongnai muitu khlaijang ngai tongnai karon obo ekmatra thansang lai mani obono tini ekmatra praman dekha haisi ani mote ka bahai matang belai tongpujak tini ang hambai a jaga thangele mem koita tam rok khaijang nai dorna bo koidin ok asuk jang nai amo chini aro dorna ni sidol hongkai 30 tarik November te 1 tarik December 2021 দুই দিন রমই দর নাংনাই जों आ दिनो स्पेसिफिक बासिना मानि हिंखाय ताबु पार्लियामेंट सेसन आचुंनाया जागा 29 तारिख सिमिन खनावो हिंखाय चिनि वान सुक मानि चिनि जे Tripuraland सामलाय तंगमनि अबो जों सुदु Tripurani बरकनो सिमिया सारा भारतनि बरनो जों खनारनान मुचुंगो पार्लियामेंट चलि तंपुर हिंखाय समस्त एमपीस रक जतन दिल्लीओ गेदारनाय हिंखाय आबोनि बागै जतनो जाते साइमानथो चिनि प्रॉब्लेम जों जे बम थिगि साफा रङि तंगो जागा चिनि अस्तित्वनि जे बिपन्नङै तंगमनि आबो सारा भारतवर्षनि बरक जाते साइमानथो आबोनो चिनि इंटेंशन हिंखाय आबोनो कारै जों आ जागा 30 तारिख ते 1 तारिख जे डिसेम्बर मानि अबोनो फार्स्ट खाना जे दुइटा दल मिलिउ थांलाय मानि ताबु दुइटा दल बिसिङा कोनो रकम क्लेश करे कनफ्लिक्ट करे शुधु नाहारमानि तामो Tripuraland ते ग्रेटर Tripuraland चिनि महाराजा प्रदुत किछु जे ग्रेटर Tripuraland सानमानि आबो चिनि Tripuraland सानमारबाय सेरकम डिफरेंस करे आबोनि बागैनो जों थानचां लाई ताबु आ जागा आन्दोलन खालायलायनाय हामबाय मेम ओ जागाले दिल्ली थांनाय रक चिनि Tripura जोक रक सिक्ला सिक्लि रक बुरि रकले कयजन तंग रक एक्चुअली आबोनि संख्या के थिगां साइमालिया तबे हंका बुरि रकनि संख्या बेस बाङो सिक्ला रक बतंगो बुमा रक बतंगो हंकाय खातुं मानि खाबसि आगे जों चलारनो सिमा अंखरमान नुगु बुरि रकनि संख्या खुबै लिमिट किन्तु ताकलाय हंकाय बुरि रक बहायनो माने बखा खुलगि अंखर काहायसि अबनो एकमात्र सानामु जों जे एक्चुअली थानचानो जतन हामजागो not only IPF not only Motha both side they are very interested to organize the movement aboni bagi ang bo obono sanamu so bor nije thangmani tini abo jate safe link thu kaham kan kai sogoi thu जों khana bahaino hai tai dolsa thanglai tongo ang nije bo khana kai thangnai anga sakai khana bahaino hai lots of leader boro flight by thang tongo a jaga जों jointly movement khainai anga sakai belai naitha toknai chini movement जों सक्सेसफुली चिनि जे टारगेट तंगमनि चिनि जे वान सुजाक तंगमनि आबोनो माने पीसफुली जों परफॉर्म खालाय जाते किफिल मानथो काइतर जोनो चुबाथो आबानि ईश्वरनि थानि सुरि मुं तंग हायसे दिल्ली थांमानि परे जंतर मंतर थाखायमानि दरना खायमानि परे मेमोरेंडम सबमिट खालायजांना हिनि खोना अमन बेबरेला ताम साने मेम मेमोरेंडम बाहायनो ताबु प्रिपेयार रङै तंगो आ जागा Tripura म थानङै बो सयखायनै सिंगल मेमोरेंडम मंगनाय कारण Tripuraland oblique greater Tripuraland abo chini sanmo single memorandum a jaga IPF ni supremo soi khainai tei boroni bo supremo a jaga soi khainai inka abono kari bo special babe जों a jaga je home secretary Mrs Maheshwari madam bai bo जों alada babe malainai abo hongke chini 125th amendment bill no karjokori khlainani
যেটা ও জায়গানি ক্যাবিনেট এপ্রুভ খাইজাক আপনার দাক্তি খাইয়ে কার্যকরী খাইনে নিংথো আর सान মনুংতে ববে जों আলাদাভাবে মালাইনি আবন বাগবে তেকাছে মেমোরেন্ডাম মংনাই আরবো বোর্ড পার্টি না জায়গা সিগনেচার খাইলাইনাই जे खोनावा चिनि तीनटा लैंग्वेज न तिये जों मेमोरेंडम सबमिट खालामनाय बबो लैंग्वेज abo tinta language to ang abo ani ase knowledge okre ta mongkai abo saimano je ang simia jotono saimano 99.9% roman script no support khayo angkai romano tui to khlaijang na bang saimano angkai tei rokha ang knowledge okre मैम कोर्डिन रखाय सकबाय जांनाय जों आ जागा 30 तारिख नभेम्बर 1 तारिख डिसेम्बर मुभमेन्ट नंनाय angkai 2 तारिख angkai hain रिटार्न नंनाय angkai 2 तारिख जदि काखा angkai 2 3 4 5 तारिख मर्निंग रग सकबाय जातो फिरक माने सिडुल angkai आबा नलेज करे 2 तारिख को किफिलनाय आसक नानि नलेज तंगो तो सकबाय देर का आसक सिवर कन्फर्म या हामबाय मैम हामबाय angkai nor kharema khana chini gita मैम tamle sai khana re kana chini दिल्ली अभियान थांनायनि बागै chini tipar sarongno tipar sa buri bodol rok botongo agi ka chila thangbo bisirba tabo ki chini chila simia chini buri bodol rok bak kabang thangnai tongo sikli rok genorno omono phungra musongo je chini tipar hasen lukrok je thansangai khatong khajake tonglai thu ajaga thangai chini shankrak tipar sa shankra rok thangai chini jantar mantra dorna khai kahamke phaiei no borok khatong khajani bisingte thanglai tonglai borok taw tekisa ni yagolo chini real mal khonglam rena tipra hasteni kanaro no sungte betru phunugit langjangnai chini tipra hasen lukurok chini upla kapla salaija khatong khajan bisite rong no sungte betru buskang tlang phungnai norok choya buinai tongni chini khora tipra amani busa Pang pang sani bedek gopura ya pang muramat hansa Pang pang sani bedek gopura ya pang muramat hansa Uma khorsani busa bedirok jingle ohani busa chini khorang nai tongnai takokte bukuk songna ang khungte deberma norok jotono lamsogo tini 27 november jong tabuk rail station agotla badargar to faishok paijak chini tipra hasten lukurok greta tipraland ye shan mungo khorang thisna ni bagai delhi o thangna ni bagai lamrena te kisane yagulo jong tabuk o jagabo norok anikulogo nugi makhana rail malkhung bathakjak chini tipra sha lukurok tipra mothabai IPFT omono first time miliwoi दिल्ली अभियान जंतर मंतर दरना खाइने बांगै थांग tongo chini tipra sha ni lukurok eba shankrak rokin mano norok nugi makhana ani ukulogo chini rail malkhung bathakjak borok rail bisingo kabai janjan ja kawi khatong khajani bisingte asuk lai tonglai te kisane yagolo rail malkhung lamre chini tipra hastani gasang norok no turuk phunugui tlangjang bobo haike chini tipra sha lukurok khatong khajani bisingte delhi thangna bagai delhi अभियान जंतर मंतर दरना खाइने बागै borok थांनानि बागै tongthoklaijak norok no sung phunuk jangnai norok choyabui nai tongdi chini khora Uma khorsani busa bedirok jingle ohani busa tiprasa tipra amani busa gaseng haina nugi mangkhana sung tabuk rail malkhung bisingo habjak chini tipra sha hasen lukurok je bomtike delhi अभियान थांनानि बागै khatong khajake asuk laijak chini rail bisingo kahaina hai sung thachi thani kok sanglai chini takuk khoroksano sarni ni ge shirmung regrajeng myself Nirgushi Deburma ko parani Chorelam district ni vice president kai sanok tabuk thang tongo je delhi अभियान jantar mantra thang tong dorna khani koidini bagai khani bagai thang tong aro to sung ajago 2 din ajago jantar mantra sung ajago rally khani sung ajago के सर अमो हाइके जे एकलगे थांग तंग जे तिप्रा मथाबे IPFT अमनो फर्स्ट टाइम मिलिवय अमनो तै ताम सारामसुं एक्चुअली बोबग्रानि जे वानसुकमुं नाइसिकमुं थानसा हमani थानसानि मारियो IPFT रो रेस्पन्ड का
इनका जों सारा त्रिपुरा सिनि त्रिपुरा साराव ताबो अलरेडी बुबाग्रानि जे इमां आत त्रिपुरा सानि जे थिनां आ थिनांना जों पुरन खायजान बागै जों थाङै दङ आबानो सिनि वान समु सिनि वान एकटान गोल ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड ओइ वान ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों दिल्लीयाव थाङै जन्तर मन्तर थाङै आ जागा जों इन्डिया भारत हादर गोबांमा बर'नो सिनि जे अ त्रिपुरानि जे सिचुएसन सिनि त्रिपुरा साराव जे कष्ट दुख যন্ত্রণা रेप मार्डार गोबां जागाराव जों जे थाङै दं माने जोंनि जे अस्तित्व क्राइसिस थाङै दं माने आ क्राइसिस जों रक्षा खायनो नांगौ भारत सरकारनो जों आ जागा दिल्ली जन्तर मन्तर थाङै जों कायसे आ जागा मेसेज होनाय सिनि त्रिपुरा ह बमा हायङै दं हानि बोसारक हानि बोसाराव तिनि मुनि हायङै दं जों जोंनि अस्तित्व करिखा कुनो जागा सिनि माने सेफ सिकिउरिटी करिखा जोंनि बुरै रक रेपङो आ जागा कुनो जास्टिस करिख आबन बागै सिनि वान समु सिनि ग्रेटर त्रिपुरा सिनि लास्ट सिनि सल्युशन आ सल्युशन बागै जों दिल्लीयाव जों सिनि YTF ताइ WTR रक आ जागा ताइ जत सिक्ला रक काइसेनो गोल काइसेनो यूनाइटेड लिबाबे जों काइसेनो वान बॉयस जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों ग्रेटर त्रिपुरा जों नांगौ आबन बागै जों दिल्ली जन्त्रमोन जों थाङै दं ini to tiprani lamrenai real malkhong koidin ka sogine deliwo I think 2 दिन हतबा যদি ले रेंगा तो 3 दिन सगै निता माय आ जागा थाङै बुफ्रन थेके जे दरना सुरु खाजांनाय दरना 30 निसिमि दरना सुरु खाजों 30 तारिख 30 2 दिन चिन्ति प्रहासन लुगुरंना जे अ दिल्लीयाव बिजन थांनाय रंनि बागै एबा चिन्ति लुगुरंनाव आसुक जागा दं गोबां मोननाय दं आ बरनो ताम कखा जानमसो जों सानान मोसौ बरंनो नगद दंतदै नरक जे तिनि सिक्लारक जेने बोरि मथरक जत्तो लुकुरक तिनि आ जागा दिल्ली जन्त्रमन थाङै दङ बंनो बागै नरक जबानि सिबे याफादि बंनो नरक नगद दंतदै आसुकै दङै नरक बंनो प्रदेश रेली जे आ जागा जों खालायनाय थाङै सिनि गेडा दिबलानि बागै आ जागा बंनो नों हामजांमा याफादि दाय नगद दंतदै सयावै टिभि रग सिनि मिडिया रक दङ आ बरनो बिसिनि नुनाय आ जागा सिनि जे रेली खायजागाना इनका नगद दंतदै नरक आ जागा नरक सङै बाक्सा नरक जोंनो जरारि दंदै प्लास नगद दंतदै नरक सापर्ट दि जे नुगैमान आगिले आमथि प्रोटेस्ट रग दिल्ली रग थांमन चला बदल सिमि थांमन रग ताबल जों गिलामा बुरि बदल मनुखा আমরং ব্যাপারে দাম সালাম यस बोबाग्रा नायो जे একটা স্টেট যে কোনো রাষ্ট্র যদি উন্নত হন থাঙ্গা आ जागा बुरि रंनो बेला इम्पोर्टेन्ट गसिनि गेडा त्रिपुरालेनो जों जुदि आबनो कराक खायन थांगा सिनि त्रिपुरानो आबनो सिनि बुरि रंनो बेला रुल्स दङ इंडिया हाव फ्रीडम जेफोर जों मानफोर जों बुरि रंनो बेला रुल्स दङ ठीक त्रिपुराव माहिके गोबां सिनि बुरि रंनो रुल्स दङ आबनो ताको फर्स्ट टाइम सिनि बुरि बदल रक मथरक थाङै आ जागा पुरा इंडिया वक जे गोबांमा गुबुन रग बरक बुरि रग आ जागा बरक रेली खायो किन्तु जोंबो सिनि त्रिपुराबो कमियानो सिनि त्रिपुरा साराबो कमियानो सिनि त्रिपुरा सारा आ जागा थाङै फुनुगनाय ओइ वान ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड आमसे काइसे सिनि मेसेज थैंक यू सर बेलाके हामबाय जानो थैंक यू काइन्दरक नुगै मा खाना चिनि खरकसा ताकुक आदंता हमने सायखना रेखाना जे दिल्ली थाङै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि हा सानानि बाङै जे दिल्ली अभियान बुसकां बरक थाङै दङ रेल मालखुं बाय 2-3 दिन बरक दरना खालखलाय जांनाय दिल्लीयाव थाङै अम हायकिनो नरक नुगै मा खाना जों तेबो तुरुक चिनि अम हायरक न चिनि त्रिपुरा सालुकरक जे मुक्तिखे सपोर्ट खालाय थानसां लायै जे अमनो चिनि कायसा लामा हानि वानसुगो काइन्दरक जयबुइ नायतंदि चिनि खरा Bupang pangsani bedek bopura yapang murama thansa Buma khorsani busa bedirok single ohani busa di prasa pra amani busa फेनरक नुगै मा खाना चिनि खराने मामफ्ली तै चिनि बुरि बदल र बुमसे के नायथके रिगनारि सासुमय कानमुं चुमय दिल्ली थाङा नाय दङ दिल्ली अभियान जन्तर मन्तर दरना खायनानि बागै नरक नुगै मा खाना जों कक थासे थानि सोंनालायनाय चिनि बुकुजक सं बायनि सिनि मुंसेरगानि नि पारा बरनि आं गांके तागजला डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेन्ट आनबुंकेरिना देब्रमा आनी पारानि बुंके तो दयराम पारा गांके चुंगतो तिनि थानाय चिनि दिल्लीयाव थांमानि यागल जों आरो सगैके गांके जन्तर मन्तर थांनाय चिनि सानमुंनो तिनि जों सानलायनाय जों खरांथि सायलायनाय आरो जों थाङै दङ चिनि बुबाग्रानि नायमुंबाय चिनि बुबाग्रानि जे इमां चिनि बुबाग्रानि जे सानमुं आपनो जों सापर्ट खायो जों हामजागो चिनि हाना मानानि बागै जों जसकबानो तियानो दङ आपनि बागैनो जों हरतुक सारतुक होया जों कष्ट होया और गोबां मा खालायनाय जों
seat belai kom ni bising tipano chung cost honya ke chung ma ken thangi chogui lainai sini hana mana ni bagai chung je sapan cost hungtung chung cost honya chung thangi chogui lainai abo kaise sini wan chungmong sini greater Tipraland chung mana ni bagai sini bukha je asake chung cost ngui tongo je chung obo mana chenango aboni bagainya chung hake tabu cost moston bising tipan chung thalanya nai dong Delhi o thangele koidin bangai je o program start khajangnai eba dornarok asuk jangnai अब हंका हंके तो जों सालनि बागै हिनि साइमानो सालनि बागै खलायजांनाय जागा थांगैनाय 30 तारिख बाय 1 तारिख नि खानाव हंके जों 2 तारिख हायरागो जों पाइमानि यागोल जों ताइसा नाव हानि हाय फिरक लायनाय चिनि बुरि बदल रक जे नुखासों अमन फार्स्ट टाइम जे बुरि रक से रिगनारि साकाने चिनि कानमुं चुमुं फुंनान बागै थां दं देलु अमन बेब्रे दामनि साना ब्लाइनो नांमानि कक सिनि टिप्रासानि सिनि बुरि रकनि कल्चर जों फुनुंना नांगो बुनि दफानि बर' राव जेहेतु फुनुक दङ अब हानि सिन त्रिपुरानि कायसा सिनि मुकुमु हुकुमु ते सिनि कालचारनो जों फुनुंना नांगौ होननो जों सिनि मोसामुं रोजामुं ते आ जागाव सिनि जत्त प्रग्राम सेट खायजाक दङ आ जागा जों थाङैनाय फुनुगै लायनाय आबनि यागलनो जत्त मेडियान बिसिंथि नंमानाय सिनि बुबाग्रानि जे वानसुंमानि जे नायमानि अब जों बेबं सक्सेस खायनि होननो जों बेबं तियार दङ কয়দিন পরে সগैनाय তিনি তো টিপ্রানি লামরনাय अ जागानि কয়দিন রক সগैनाय देलिव सिनि वान सुंमान इंगे तो जों आराय दिन हिन सालायमान 3 दिन फार नाङै मानो तो फनो जों आराय दिन बा 3 दिन अबन बिसिंग जों सगैलायनाय किफिलना रले कयता रक किफिलनानि हिंके एमने जों आरो जुदि 1 तारिख रक प्रोग्राम पाइखे हिंके 2 तारिख रक जों किफिलना हिनि वान सुंगै दंलाय गांकाय तेबो सोंनाम सुंगो जे बायनो निनि आनि बुंखे उषा देवी जमातिया 12 टाकार जलाने डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि सेक्रेटारि आं नोंतिनि बम हायमा दंखा जे अमर फार्स्ट टाइम दिल्लीव थांमाने निनि बेलायखे तंथगो चिनि बुबाग्रानि जे नाहरमुं जे वान संमानि न जों बहायनो बेबाग जे बुबाग्रा नायमानो न जों बहायनो हामजागु होनै जों जतनो खाथुं खाजाब फाले जाग जतनो हिके सेरबुक जों हायके फानो जों थांनाय सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन जों माना बांगै जों कष्ट होया नों जों हायके थांनायनि होनै जतनो तियारं लायजा जों जतनो बुखु गाय ताम ककसान मसुङ त्रिपुरा हासेन तेबो बुरि बदल गोबां मानोगा आसुगै नाय तंनाय रक दङ मा थांया एबा बाक्सा थांनाय करे बरंनो नों ताम ककसान मसुङ दिल्लीव थाङै जे चिन त्रिपुरालेन एबा ग्रेटर त्रिपुरालेन सानमुंगो खरां टिसनान रक थां दङ गा आमरं बेब्रे ताम साना मसुङ चिन बुरि बदल रक न चिनि बुरि बुखुक संनाबो आं साना मुसुगो जे थांनाय जों कष्ट मस्त फानो जों थाङै जों ग्रेटर त्रिपुरालेन बाङै जों थाङै दङ जे ता बुखुक सं तंनाय रक गैबो नगो तंनाय रक चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन बरक बाहायनो नायगै जे सुरि नायबा सुरि थुं जे खुलुम नायबा खुलुम थुं चिनि मानथायनो मानथुं चिनि तंथायनो तंनानि काहाम उंथुं चिनि जाथायनो काहाम तंनानि उंथुंनै बरक बाहायनो वान सगै बरक सुरि थुं बाय दरंनो बेलेखे हामबाय चिनि खरां नाय दंनाय एबा चिनि खरांनि बांप्ले नाय दंनाय दाखकते बुखुक संनो नरक खनाय मांखाना चिनि बुरि बदल बुसुक जे नायथ कानमुं चुमुं रिगनाय रिसा चुमुय बरक थांना नाय दंलाय ताबुक दिल्ली बखाक्तै हायनो हाय नरक तेबो नगे मांखाना नुक्लोगो तेबो चिनि बर रकनि बांमारि तेबो थांना बांगै उफ्ला काफ्ला जाला जागा नुक्लोगो बाक्साबा फाय दङ ताबु बाक्साबा आसुगै थाना बागै रेडि जतन खादं खाजानि बिसिंते अमन हायनो हाय आं साना मसुङो जे चिनि त्रिपुरा सान बिसुङो जरा सेंक्राक रक थाङै चिनि दिल्लीव चिनि मान थाय सकथाय मानानि बागै थांनाय रंनो हामबाय मारिव चिनि खरां नाय दंनाय ताखते बुखसंनो तेबो तुरुक जों अमहाय दाल बिदाल चिनि त्रिपुरा हासास्तेनि लुगुरक ताम ताम दिल्लीव थाङै ताम ताम खायजोंनो अमरक जोंनो फुनुक जानाय नरक चयबै नाय तौनि चिनि खरां Saiba bisini slaibo bara laibo matu samsini rasa caci berhani kugarap tohan nai gulmani Saiba bisini slaibo bara laibo matu samsini rasa caci berhani kugarap tohan nai gulmani Borotong manis Boro sopai ka Sang sasat Pusuk bereni Tolak kelai ka Boro tong manis Boro sopai ka Sang sasat Pusuk bereni Tolak kelai ka Di prasa Di prasa Di prasa Di prasa
chini thik ata rogo tabuk ata baji songo tabuk na chini Tripura motha eba IPF ti bodol party tabuk lamri kha chini Tripura haste ni lokuro chini rel malkhong bai thangui tongo bro Delhi bkhakte norong nugi man khana ani left side to turuk rel malkhong choli tongo Delhi bkhak thang tongo Delhi obijano jantar mantar dorna khainen bangai Delhi thangai chini Greater Tripura land eba Tripura land ni shanmongo khorang tisena ni chini Tripura sha lokuro jela bodol shibia buri bodol bai jela bodol milewoi amona first time chim Tripura haste ni duita party bai IPF ti tai Tripura mota party bodol milewoi Delhi obijano thangai tongo dorna khaine ni bangai nora nai dong ni chini khorang ni mangplite turuk chini rel malkhung choli tongo chini lukurok thangmani buskang agu tongo chung norong no buskang punuk tongo norok nai man khana chini lukurok khatung khajani bisingtei jotono tongthok laijak sathok laijak thanglai mani norok nugui man khana chini rel malkhung bumdi haike chini bororok naithotok ke thangai thanglaioi naithotok sathotok chini buri bodol rok bai ke amo haino chung norok no punuk jangnai kai norok soya boi nai tongdi chini khorang norok khnai man khana khorang tisama khnai man khana chiro kholaijak baksaba chiro kholaijak chini Tripura mothani bana tuiyoi baksaba IPF tini bana tuiyoi thansa ke chini Tripura sarok thansa ke thanglaijak rel malkhung chole te turuk khai thanglai mani norok khnai man khana eba nugui man khana haina hai chini Tripura sarok thansa ke khatong khajani bisingtei thanglaioi rel malkhung chole woi Delhi bkhak lamrei tongo tabuk Delhi thangnani bagai koidin khai duidin rokhai soginai borok ama haike no tuiyoi thanglai jonglayo turuk khai himlai jonglayo norok nugui man khana chini rel malkhungo bote bahai ke chini Tripura salukora khatong khajani bisingtei thanglaioi eba tongthok sathotok ke thanglaioi chini buri bodol rok eba chini sikla sikli bodol rok thanglai rel malkhung turuk khai chole woi Delhi ni bkhak lamrei tongo ke norok nui ma khana haina hai sengtai bo nongno phunuk jangnai tabuk borok turuk khai chini Agartala rail station Badarghat ni simi Delhi bkhak lamrei tongo tabuk 8ta baji tongo 8ta sobai borok thanglai borok Delhi bkhak tongthotok sathotok ke Delhi chini Tripura motha te Greater Tripura land shanmongo tisanani khorang tisanani bagai chini Tripura haste ni lukurok chini haman thaino chini haman thai shanmong ni bagai manani bagai borok busuk je khatong khajake norok nugui makana ka norok nai tongdi choya boi chini khorang Saiba bisini slaibo bara slaibo matu samsini rasa takibe hani kugarap ohan nai gumani Saiba bisini slaibo bara slaibo matu samsini rasa takibe hani kugarap ohan nai gumani Borokon manis Boro sopai ka Sengsasat Musuh pereni Tolak belai ka Boro tong manis Boro sopai ka Sengsasat Musuh pereni Tolak belai ka Di prasa Di prasa Di prasa Di pra amani besar Halo ya kele bowo Kusu peremo kana
hansa halok no matangge jingle batawi halo yakele boy kusuk bere mokana hansa halok no matangge jingle batawi osmai sini khani hawo taklai to osmai sini khani ereng ta osmai sini khani hawo taklai to osmai sini khani ereng ta di prasa amadi besar Gopang pang salin bedek gopura yapang murama tansa Gopang pang salin bedek gopura yapang murama tansa Uma korsani besa berdirok jingle opani besa di prasa amani besar माध्यम आवेदन साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में देश के हित में गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था कृषि अर्थशास्त्रियों ने वैज्ञानिकों ने प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खुले मन से उन्हें समझाते रहे अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही हमने किसानों की बातों को उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया ये सारी बातें देश के सामने है इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा साथियों मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है आज मैं आ बिसिङावबा हाकाइतिर बेबाक नों कन्ट्रोल खायै हायनो हाय दाखलाय अ बिसिओ अ बानिक खायनानि नों सोंनो सुजुग रोखा सों तंथगो जों बेलायके खाकसांगो आफाकाइतिर
nini o jora kaham manui nini asai masal noruksai bororok tongthok mani jorawo o Christmas mani khlaimani bisingtei sengteibo nini sengsasa nini pohor nini muthangmani akok bororok no muthangmani akok abo sini thani teibo luklai jago apakaito nang sungno sinani riwo saimanani riwo nang o sungsaro phaimani tamuni bagi phai abono sinani riwo o banik ni bisingteibo apakaito sungmuitu mano bebak nini samung sengsarni joto bororokno hamjakmani bagai nang o sengsaro borokni bisingtei khlainai asai phaimani nono hambaya pakaitor sengo banik khlainani bagai sablai pruni simi tabuk jora tei beskang paya sak jora nang singbai tongnai abo sini poitu oro seng nini kok thai sanai rok sini resource person rok tongo borok ni bisingtei nini elambak ni kok sengsarni borok no muthangmani kok nang saklainai apakaito nang hamari nai sengsarni borok no o banik ni bisingteibo abo sini poitu tongo nono hambaya apakaito bebak nin thani ya pharo bebak no nang satei dulnai oroni program bebak no nono lobjak na tei nini mungsung sana tei klai nang satei duljade puilani simi o puilani salni simi paithak jora joto participate khainai rok nini kok sanai rok te oro bania khainai rok bebak samung khlainai phainai rok bebak no nang tei duldi nini khairok mabai khlainai te je borok o banigo phainai borok sudu oro manai khonai pai thanguya nini muthangmani kok thaibo haino borok wansugui manani borok ni khaubo haino nang akok thaino ro hordi nin thani ya pharu Nazaret ni Yesus Kristus ni mungba yafa nono kromoi suri sanjao amen जों साइमान बायखा जोंनि 19 क्रिसमास मानिक अब जोंनि सारसंनि बिसिंथै खालायनाय अब जोंनि रोजाखा आज जों सामानि तेर अब जों जतन नुखा पादे इंके जों अजराव जोंनि प्रग्राम न अब कन्टिनिउ खालाय थांलायनाय ताबुक मजराव ओपनिंग सं नि बागै जोंनि केबिपिसि कयार Borokno ojorano ya farjang.
हामबाय मारो पुलियानो गोथां गायदनो ताई दिनै हाइजराव जतनो सारि गाहाम जोंनो दिनै क्रिसमास बानि कुंगै जों रोजाबलायनाय फाय गाहाम याफार
हामबाय सिनि कयरकनो borok resap mani bagai kai chini nograi rokno jeng tabuk khoroksa ke sini mungni bakhak jeng thanglaine kai sini mani sini rumungni logi wo chini narwai rokno batch tai chikoncha chini hamjak mani mari jeng borokno yafarnani musungo jeng mungsapano ruwi manya chini bukha dongphano hanbo chini kisisa ajima rokno chikoncha ajima rokno jeng borokno rinai ang chini asar sokno tiar tongna bagi koyo pelawo chini Narawai ni bisingo okra hanai jai cheng ring mani sini sar bono please buskang go phanyan bagi koyo chini obono batch kandwana tai totarau keri saphanre nai sini Khomlong Baptist Pastoral Circle ni President Dikon Ranjit Deborma jeng batch kan repurwo jotono palke yabok roblaenta jeng yab korobana Belai hambai sini sarno bini somoynya kibi bo phaiman bagai pading ke sengo jarawo tai khoroksa jeng hamjagai phonokna ni bagai kobokmani tongo sini association ni president Dikon Surjo Kumar Deborma bonobo yang buskang ophainani bagai bonokai sini vice president Dikon Hebel Abel Koloi bo batch kandawana mane bising tike yasak nai jeng hai ya bakaro laina Damanik no yang roh di damanik no. Hambai. Hambai. Mote kena suntai koroksa kobok mani bo sokpekya sini association secretary Reverend Bishop Kumar Deborma bonobo buskang phainan bagi koyo bono kai sini secretary KBPC ni Mr. Ranjit Deborma bobono batch kanai yasak nai hambai ruo Engkai belai hambai chini tai khoroksa jengbai tongo chini association vice president Dikon Doniram Deborma bono bopos kang final bagi koyo
Padi cini circle ni officer rok norokno borokno jotono no bes rokani lamsok bai sidi sini presiden han hai padi presiden Dikon Ronjit padi broket cini Southern Baptist Association no naikoli tongnai cini leader rok Balaike hambai cini bani komiti nenggai angkai pada jeng ojrawa bani komiti nenggai cini circle ni officer okra hansak ni roknobo jengomo tikeno ya farna ni muchungo angkai puilawo ojrawa cini circle ni presiden cini Dikon Ronjit Deborma boro faideng obono batch kanre nyai lamsogana ang nijeno Banikni konvenar ngai ani bumungke Takuk Sanjoy Deborma Hambai cái sini Haseno segangai telang nah ngetai tamu hase habang ni bahak samung kanya ni nangai eba beskango salsa salai ya gulono municipal chongmari phai tong o chongmari bo bodol ni bahak bobo haike samung khlai jagi tong borok ni sanmung tamung nai norok khanawi man khana jeng srapjani bisingono dalbidal sengmung phirokmung rok tubulai phaimani beskangni jora rogo jeng jora man phikangke chini khorang pok salai ni bisingtei montri okra simiya hasini dalbidal montri rok no bonorok ni beskango tubui phainai paithago haina hai montri okano khulumaya phari Cini korang ni kok salai pandoran mentaka, jotono kulum baiknya.
साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए Singya pakorob lain obat hepan nembe jorobo. Balake hambai marwo sini sarno bini valuable time no bot sini bagi rekha sariko sing bini bisinte kaiton koktaino khnanai second session no sarik to sabur hai sajago khang koroboi sarik ni tabuk bo sarik no obo pai tai waisa second session no ke abo sarik no do ngai tabuk tai khorok se sini pastor sini buskang asujak bini ke khnao time tongo haipono botini jora sini bagi rekha ba sini Reverend Somendro Deborma borobo buskang phanyani bagi kobogo Khanao bini greetings khlainani bagai chongjak tongo bo khanao join khlainai sarno koyo tini phaigani khana phaya kala tai chalaya khanao se nini asal program tongo get bo tini no chini bagai obrok ke tabok sini khomlong baptist pastoral circle ni sengkrak khunjak nei rok jisuni samungo borok chini motharok na nai tongo murag lai tongo borok no belai ke hamai marwo gai chini sini remong tini joratei asuk nong nai phadingkau jorawo chung chini welcome address yasak sokmung kok narak nai lam sokmung kok narak nai chini Dikon Ronjit Deborma president khomlong circle ni bono ojorano ya pharjago aboni yagulo no tiar tongthung chini children fellowship ni je winner children fellowship ni je winner mosamungo dula kupra baptisters ni chini serai bosarok borok jungno mosawoi phonognai borok no koyo chin abatikina program line by line sing thalen chin president no koyo lamsokmung kok naraknani bagai Baikhe sini puilano sini kaitorno hambai maya paro osanda jorawo singno jora kaham romani bising tike sing 19 Christmas banik 2021 O Banigno Kumlung Baptist Pastoral Circle Ingoi Oro Sodor North Baptist Association ni tai TBCU ni Ingoi Kumpui Academy Playground Kumlung All luai jijak 2-3-4 Desember 2021 O Banigno Khuk Tangai Mosogui Rinai Sini Tripura Baptist Christian Union General Secretary
sini Reverend Rantuan Sanga dalongno seng hamjak ma bai khabai khuk bai ke bono ojarawo ang Kumlung Baptist Pastoral Circle ni President ngai bono hamjak ma bai ke yasak sogo aboni logi wo seng sini Southern North Baptist Association ni President sini Surjo Kumar Debbarma bono bo hanya hai hamjak ma bai ke lam sogoi bono bo yasago abon logi wo sini Southern North Baptist Association ni Vice President bonobo hamjagai bono bahanya hai hamjakma baike bono lam sogoi yasak sogo abun logiwo sini Southern North Baptist Association ni Secretary Bisho Kumar Debbarma sini Reverend Bisho Kumar Debbarma bono bahanya hai hamjakma bai lam sogoi o jorawo seng yasago abon logiwo sini Southern North ni kebo judi hai tongkhangke Southern North Baptist Association ni tai executive committee ni je kunu borok ba pastorok khai tongkhai borok nobo hamjagai lam sogoi borok nobo hanya hai yasak sogo abun logiwo sini Kumulung Baptist Pastoral Circle ni Executive Committee sini Vice President Secretary Assistant Secretary tai abo haike sini member rokno sini adung rokno hamjakma baike borokno bo khabai khuk baike lam sogoi borokno bahanya hai yasaku abon logi wasini o Kumlung Baptist Pastoral Circle ni sini Reverend Sukram tai Reverend Somendro tai sini Propastor Manik tai Propastor sini Bisu borokno bo tini hamjagai khabai khubai lam sogoi borokno yasak sogo abun logiwo tai banik committee tai banik ni office biarar borokno bo hanya hai tai abun logiwo pendel tai tei volunteer tai decoration khainai rokno borokno bo hamjagai o jarawo borokno ba khabai khukbai ke borokno lam sugoi yasago abun logiwo sini edisini hapang tai tangphang o banik ni thaini bagai seng thangai application reman logino borok permission tai sanction khai remani bagai borokno bo khabai khukbai hamjagai borokno hambai ruo tai o banigo baniya khainai tai phalnai tai painai rok borokno bo hamjagai khabai khukbai ke hamjagai borokno o banigo phaimani bagai ba phalnai rokno hamjagai borokno yasak sogo abun logiwo kebo judino karjagai tongkhangkai sini borokno bo hanya hai hamjagai borokno lam sogoi yasak sogo abun logo sini Kumulung Baptist Pastoral Circle ni koer team rokno borokno bo hamjagai borok oro sini o baniko saltam tini baike khana tai soni borok sarik sarigo khlaiye borok resamung musumung baike
सब समयनो अरो borok resapnai abon bagai khabai khukbai borok nobo hamjagai seng yasak sogo abon logiwo sini motha rokni dikon rok tai mothani secretary rok tai mothani cashier tai sini borom gnang member rok norok no jot tonono khabai khukbai hamjagai o melani bagai samung charmani bagai ba sakari samung khayei obono charmani bagai norokno jottono hamjagai yasak sogo oboni logeo kebo judino tai karjagai tongkhangkai norok nakardi obo tini ni o sarik jorawo welcome service ni ngai obono pai thak ni ngai norokno hamjakma bai tai si bai ruoi o welcome service orono paikha tai norok mela paya sak pointo jottono mela kahamkai guri woi nayei payei tai jani jaja nokro thangai kaham krkai thangai tongnani bagai norokno orono hamjakma bai tai si bai ya ruoi orono muthagai ruo hambai phajai sini konverna no ojorawo hanya hai ojora no nanan bagai ang ya pharir jago hambai phajingkai chung tabuk next so thanai chini sirai rok phaji buskango mon iagulo greetings Christmas ningai chung greeting khnaona chini Reverend Shukram Debormani bisingtike mon iagulo gai chini solo resapnai chini buku khoroksa tongo boboti ar tongthung Miss Rosma Deborma ke basic poet abon iagulo taibo chini program tongo ang truk saithangana chini serai besarok narok phaji sing yapa khoroboi lamsoklain borokno borok taklai 2021 ni 8 bar kuthum thani children fellowship borok ke jot ton is like apply hanjak nai rok phari borok not naikol nai buma hai ke bu phasa botong phailai tongo borok nai thokai phari oi ubo isisa uslona da no borok musapro phari Ei, nukjak phekya borok tabuklai chikon ke dang bairok borlaijak rignai chamati kalnaijak khorogok khumbarlaijak jeng aboni sekango chini electric department koyo yang ni metal kaisa sing yangi jongkha norok abono thik khaji Salta bayo at magirisin sa wikay ka
sabuni malaika Iko nasigin Salka bayo at mukiri sa sawi taika Gagdahin buhay mo mo sa tagatid ko niya Vishnu kulunani malaika Vishnu ya sabuni malaika Ambai sini seribu sarok no, kena, engkai second winner rok sabo, musyung kerja, kena borok na zorar nai borok betiar ke fighting sini serai rok, fighting ke zorawat sing fighting sajak mahai, sini Reverend Sukram Deborma, sini komulong area wo nai tong nai motarok no, sini pastor, sarno, payi, Christmas nengai kok barasasa, kai o panik nengi bo sanan bagi bono corar wo moni yakulo ke sini ke BPC ko no masamung renai boni yakulo no tai koroksa greetings to ko
Puilana sini kadang kai tu no kolomo. Tai hambayar nama songgo sini Christmas mani komedi rono borang ano jara yang pernah bagai. Awal lagawa ang tini oh jara kaham ni bising tu ikhlaya sini Komolong Baptist Pastor Circle ni pilci cukup banik ter mani narai maton sini TVC ni General Secretary Reverend Antos Madalong Taya bahanya tini orang pay majak panyai Southern North Baptist Association ni Vice President Tai Presiden Association ni Secretary Tai sini Southern North Baptist Association ni Joto Pastor Circle ni Komiti ro Orawa ang muya puno Komolong Baptist Pastor Circle ni Women's Committee ro Youth Committee Tai Banai Committee Aba hai na sini oh Komolong Baptist Pastor Circle ni Koy rengai rasa merobo Tai joto pai madan na nama wai siapa nyo oh 19 Christmas bane manjak nai rong no Christmas ne hamjang matai si baya faro ang asik jora ko ana ha galak tamni bagin ana seulo message nai tongo sini speaker ajora ya farnai am bagai ang Christmas greetings nolani segang ang alaban kokthai beke ang poribui tini ang kisah no kajian kong ang sirkini ang alamak poriwana alaman kokta ingke Johan kothama kaham besap gasar berem kai cinai ang alamak paran sa kisah suri nai Sukhani kaitur Cini bagi lang menai Syuraji Kristo Tai Jeng wibak sapal tompanya pola gatar Nona kak zangai kulomo Tai syuriwo Abha Nini jarui Nini khairak mabai Nini hamjak mabai Sung tini suk jorau ba Sung sani mawala hamya bemuk ni yang katirewui Awal bising coronavirus ni yang katirewui Nang tahu sejarah besar nang zakho, nona kulom nani suil nani, bon bagai nona hambaya paro. Tapi hambaya paro kai tu nang senglo jora kaham rewui. Christmas bani kelayan sebri jangan bagai sini Komolong Baptist Pastor Circle lengai. Apa nang tini 2 December sini 4 December jora. Niri musung teka pandana kom thingai tak jual jual top tu deh. Ia farmas suil mah hambaya baji sungai sana. Amen. Ang alamak pori nai Jisu borong no tewe isa hai ni saka ang no o sungsani pohor anor thanai borok bo munau mai himlak phia thangnani pohor mannai sing Sini Christmas baning ni theme bosung nuka beni thaneo se langma tongo a langma no borong ni pohor ang o Christmas bani fil wachi suko ang abono jo tomanjana no Christmas greetings namo songo Sini Jisu Jotoni no sungsan borong ni Sini Jisu ka kaitor Amun bagi no Oros haman ingkai ang no o sungsani pohor
ano thanai borok bo monau ma himla pia thangani pohor mannai जों अबाबाय जों साइमांगा जिसु न सिनि लांमानि पहर ताई बनो जों नाम थांनाय आं बागै आं जत अ क्रिसमास बानिखौ फायनाय पायनाय फानलाय रंनो नरंनो अ क्रिसमास 2021 यांगै नरंनो गिटिंग जाफानामो जोंगो जिसु न pohorni lama tai a jisuno pohor boni bagai tini no ojarawo ang asuk saino a kaitani kokthai bisin dikai norong Christmas nengai tai Christmas baning nengai ang greeting jafarai o kok baka samani or mothagai kaitor hamari khlaitong amen Belai hambai sini sarna, bini corano nama ni bagi. Pajang kes mengajar awat halo resapu kenawan sini mesrosma ke BPC Choir, bono corano ruwa, bono yagulah ke sini tak proses greetings tongo, bono bot sung corano nai, bono yagulah ke hai ke BPC Choir group dance, bono bot tiar tong tung. Mesrosma nono nini corano nahar pajang ni koyo. Hello, check. Tông hai tông ani kha Giêsu na chai phai đi no no ya cha na phan kare ya phana mung sa kare tông hai tông chai phai đi no no ya cha na phan kare ya phana mung sa kare bkhabo chawa naga chai phai đi ang som nanga nang kho cha chai phai đi no no ya cha na phan kare ya phana mung sa kare
हामबाय कायतो लबजाथों belai korang ketui makanawai kaito no malapka bakha bising bisingo chini bukuk no belai ke hamai marwo kaito bono tai ba hamari klaitung paiding ke sung tai koroksa greetings kanawana chini dikon hebol abel koloi Khumlung Baptist Pastoral Circle ni Vice President. Hambai sini konven arno ang greetings berana ni bagai Chongjaka Khumlung Baptist Circle ni ongoi Puila ono ang hanya hai greetings berana musuo ini ni sini inaugurator aba chief guest sini Reverend Rantua Songa Dalong General Secretary Tripura Baptist Christian Union tai Haimanjak Phaikia sini Southern North Baptist Association ni sini President tai Vice President tai Haimanjak Phaikia sini Southern North ni by SNBA ni Secretary sini Pastor tai Jotoro Circle ni sini Pastor tai Circle Committee ni President tai sini Circle Committee ni Khumlung Baptist Pastor Circle Committee ni ongoi sini President tongo Secretary tong tai joto tai oro khaganang takuk tai bukuk song o melawo phainai tai bania thangnai painai joto no kok thai jabai kebu karja yati khlainai sini Circle ni ongoi Khumlung Baptist Pastor Circle ni ongoi khakaham nongno yaparo sini bas kango Christmas advance Christmas
ni bagai nog no khakaham yaparo kaham ai taklai Christmas khlai manani bagai sa kaham tongnan bagai sing kaitor no suriwo tai joto oro tini phainai bongni sakao Jisu Kristo ni khairokma hamjangma tai khaksangma joto ni saka tongthun taklai sing o Christmas ni sala kaham khayei Christmas khlai manani bagai tai joto hamya sitra chini sakni thangbaithun joto gebengmung soitani samung tai joto no ayuklo khlai khaksangma rithun nei ang joto no wish khayo khaka hamya pharo circle ni ongoi ani sak ni ongoi asung nong sitan joto no sing o mela naine rok tai mela kaham khai o saltham mela o norok phaidi salbrum brum masamung rasamung nai manai manai pai manai samung ri joto no manthogo haina hai obo saoino ang nong no pok narakha asegno hambai hambai ke bonobo chini bani committee nengui bonobo hambai do pajing ke singo jarawo chikaisa haina hai masamung chini KBP square rok no jorarwo chini siklarok phaidi norok masa phaidi masai phonok di kaitor no loboi boni yagulo no sin kaitor kokthai chini chief guest hai ke chini inaugurator tongo bono chung jarak nai chini circle ni koe rok no jorarwo norok phaidi tabungo kaham chini o jisuni kothama kaham no chungle o sansaro pilai nani o sansaro pilai nani Nani, Bini Poto Maka.
Baitoni hani bagai sarung tangani Bini koto makaham sunlepinani Baitoni hani bagai sarung tangani Bini koto makaham sunlepinani Saro kaitoni ko pai boho sisarana Yagbayag rom layu Yapri baksa sewa Menang sisaro kaitoni ko pai boho sisarana Hai di takut sonoro acuka tongdi Hai di bukuk sonoro tuita tongdi Bukuk sonoro tuita tongdi Baitoni hani bagai sarung tangani Bini koto makaham sunlepinani Baitoni hani bagai sarung tangani Bini koto makaham sunlepinani Bak sumsok ni chung no fio gui tu khawat langani Subraile na yung chini no fano hamari renani Be bak sumsok ni chung no fio gui tu khawat langani Hai di ta khuk song noro achuka tongdi Hai di bu khuk song noro tuita tongdi Hai di bukuk sonoro tuita tongdi Baitoni hani bagai sarung tangani Bini koto makaham sunlepinani Baitoni hani bagai sarung tangani Bini koto makaham sunlepinani Bini koto makaham sunlepinani Bini koto makaham sunlepinani Belai sampai maruot sini siklarokno naitok ke borok Masai punok langka Jeng borong bagi tewe sesegya pakrobi damana Paidi ingke seng Mozarawa serapsa kaitun koktai Kanawana Sini Guest Hai kaba Tini O 19 Christmas banikno Cianggiri painai Jeni sar Reverend Ranta Sangat Darlong General Secretary TVCU Bono Mozarano Maharna ni bagai Wabago
Sarik Kaham. Poilau kaitorna hambai maruo. Tei hambai maruo 19 Christmas Banik 2021 committee. Tei joto leaders, Southern North Baptist Association leaders, tei joto pastors, tei joto Phainai Rock, Norok, joto nithani ani nukung ungoi, tei Tripura Baptist Christian Union ungoi, Norok joto nithani Christmas chibai. Kok brok bai asuk nang sasinai, tei ang Bangla bai kisa kok sanai, narok ang bai kisa biar khaide. প্রথম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই এইবার 19 ক্রিসমাস বানিক 2021 as a Khumulung Pastoral Circle organize করতে পারছি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই আর যারা অর্গানাইজিং কমিটি খুব পরিশ্রম করছেন এবার আমরা এই 19 ক্রিসমাস বানিক ওনাদের পরিশ্রমের ফলেই আজকে আমরা সেই বানিক আমরা করতে পারছি তাই তাদেরকে অশেষ এজ এ ত্রিপুরা বাপ্টিস্ট খ্রিস্টান ইউনিয়ন হয়েই তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আর কমিটি ক্রিসমাস বানিক কমিটি ইনগুরেশন করার জন্য এবং যীশু খ্রিস্টের কথা বলার জন্য টিবিসিউকে সময় দিয়েছে সেই জায়গাতে টিবিসিউ হয়েই আমি এইখানে আপনাদের সামনে আছি সেই জন্য কমিটিদেরকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সেই ইনভিটেশনের জন্য আপনাদের কাছে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আর 19 ক্রিসমাস বানিক আমাদের থিম মোটো যেটা নাকি খুব সুন্দর আমি জাস্ট কগ্রকেই আমার পড়তে ইচ্ছা Bini Thanio se Langma Tongo O Langmano Bororokni Pohor Juhon Ek Odhai Cha Ingrazi by the word was the source of life and this life brought light to people ঈশ্বর তার আপন বাক্য আমাদের সকলকে নতুন করে আশীর্বাদ করুন আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা করি স্বর্গীয় পিতা the 19th Christmas বাণী 2021 খুমুলুং বাপ্টিস্ট পাস্টরাল সার্কেল অর্গানাইজ করতে পারছে এইবার আমাদের বিশ্বাস এটা তোমারই পরিকল্পনা তোমারই আশীর্বাদ তাই তোমার কাছে ধন্যবাদ করি আজকে রাত্রে তোমার বাক্য নিয়ে আমরা অল্প সময় ধ্যান করব প্রত্যেকের কাছে তুমি নতুন করে কথা বলো যেন আমরা বুঝতে পারি তোমার ওই উদ্দেশ্যটা কি এবং বিশেষ করে এই ক্রিসমাস বাণিকের উদ্দেশ্যটা কি যেন আমরা বুঝতে পারি এবং এই বাণিকের মাধ্যমে যেন আমরা জাগতিক আশীর্বাদ অ্যাজ ওয়েল এস স্পিরিচুয়াল আশীর্বাদ যেন আমরা পাই প্রত্যেককে নতুন করে তুমি কথা বলে এবং আশীর্বাদ দান করো এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টের নামে চাই আমেন আমাদের থিম বিষয়বস্তুতে আমরা দেখলাম যে তার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনেই ছিল মানুষের আলু এটা বাংলায় বলে বিনিখানি ও সে লাংমা এই নিয়ে আমরা অল্প সময় ধ্যান করব যেই জায়গাতে কগ্রকের লাংমা জীবন ওইটাকে আমি আরেকটু পরিষ্কার করতে চাই
যেটা ককবরকের লাংমা, আমি বাংলায় এটাকে আরো জোর দিতে চাই, সেই লাংমা, সেই জীবনটা অনন্ত জীবন, যেটা নাকি কোনো মৃত্যু নেই, এটা চিরকাল। সেই জীবন যীশু খ্রিস্টের আছে। যারা যীশু খ্রিস্টের সঙ্গেই সেই জীবন আছে, তারা আলুতেই আছে। যাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের জীবন আছে, তাদের কাছেই আলু আছে। কিন্তু যাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের সেই জীবন নেই, তাদের কাছে কোনো আলু নেই। সেই জন্য বাইবেলে লেখা আছে, তারা অন্ধকারে আছে, অন্ধকার জীবনেই তারা আছে। তাই এইবারকার 19 ক্রিসমাস বাণী আমি বিশ্বাস করি যেন সবাই অনন্ত জীবন পায়। আমার বিশ্বাস সেইটাই আসল উদ্দেশ্য। তার সাথে সাথে জাগতিক দিক দিয়ে যেহেতু মেলা বেচা কেনা হবে, সেইটা আরেকটা দিক। তবে সেইটার চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ, সেইটার চাইতে সবচেয়ে দরকার মানুষের কাছে সেই বেচা কেনার লাভ, এইটার চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে দরকার সেই অনন্ত জীবন। তাই খমলুং বাপ্তিস্ট পাস্টরাল সার্কেল এর চিন্তা ভাবনাকে আমি খুব সমর্থন করি যে লোকে যেন অনন্ত জীবন পায়। আমার বিশ্বাস আসল উদ্দেশ্যটা ওইটাই, এবং যীশু খ্রিস্টের আসল গোল, আসল উদ্দেশ্যটাও তাই। যারা মণ্ডলী, যারা যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, তাদের আসল উদ্দেশ্য এবং গোলটাই হচ্ছে লোকে যেন অনন্ত জীবন পায়। আজকে শুধু যারা খ্রিস্টান বা মণ্ডলী, তারা শুধু কেন অনন্ত জীবন পাবে, সবাই যেন সেই অনন্ত জীবন লোকে পায়। আমার বিশ্বাস এটাই আসল উদ্দেশ্য। সেই জন্য আজকে বলতে চাই, যারা যীশু খ্রিস্টকে পায়, যারা যীশু খ্রিস্টের কাছে আসে, যারা যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে চলে, যারা যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে অনন্ত জীবন আছে। সেই লাংমা, সেই অনন্ত জীবনটা আছে। সেই জন্য সকলেই যেন সেই লাংমা, সেই জীবনটা পায়। সেইখানে আর মৃত্যু নেই। যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে চিরকাল আমরা থাকব। তারপরে আমি আরো মেনশন করতে চাই, যীশু খ্রিস্টের কাছে কোনো জাতপাত নেই, কোনো বর্ণ নেই, সেইখানে কোনো জাতপাতের নেই, সেইখানে কোনো ভেদাভেদ বা শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী গরিব, লাল কালো রং, তার কাছে কিচ্ছু নেই। যীশু খ্রিস্টের কাছে এক। তাই আজকে আমি বলতে চাই, যীশু খ্রিস্টের কাছে আসলে, তাকে বিশ্বাস করলে, তার কাছে কোনো সেই জাতপাতের প্রশ্ন ওঠে না। তাদের কাছেই সে অনন্ত জীবন দিতে চায়, এবং আমরা যেন সেই অনন্ত জীবনটা পাই এবং চিরকাল যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে যেন আমরা থাকি। এইটাই আসল উদ্দেশ্য এবং এইটাই কাম্য। আর সেকেন্ডলি, যারা যীশু খ্রিস্টের জীবন আছে বা সেই অনন্ত জীবন আছে, তারা আলোতেই আছে। তাদের কাছে অন্ধকার নেই, তাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের আলো আছে। লোকে যেন সেই যীশু খ্রিস্টের আলোটা দেখতে পায় আমাদের মধ্য হয়েই। যদি কেউ নিজেকে ডিমান্ড করে, আমার কাছে লাংমা আছে, কিন্তু যদি লোকে আমার কাছে আলো দেখতে না পায়, আমি নিজে ডিমান্ড করলেও সেটা কোনো লাভ হবে না। কেননা যাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের দান করা অনন্ত জীবন আছে, তাদের কাছে অবশ্যই সেই আলো থাকবেই, সেই আলো থাকবেই। কিন্তু যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেকশন যদি না থাকে, তাহলে সেই আলো জ্বলবে না। সেই জন্য যাদের
যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেক্টেড তাদের কাছে আলো আছে। ইলেকট্রিক যদি কোনো কানেকশন না করে ট্রান্সফরমারের সঙ্গে, সেইখানে কোনো আলো থাকে না। যখন ট্রান্সফরমারের সঙ্গে আমরা কানেক্ট করি তখন সেই ইলেকট্রিক বাল্ব, টিউব, ওইসবগুলো জ্বলে অন্ধকারের মধ্যে। সেই জন্য যাদের যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেকশন আছে তাদের কাছে অবশ্যই আলো আছে, এবং সেই আলো লুকে দেখতে পায়, এবং সেই আলোতেই যিশু খ্রিস্টের চেহারা আছে। তাই আমরা যেন সেই আলোতেই থাকি, সেই আলোতেই চলি, সেই আলোতেই অন্ধকারটাকে যেন আলোকিত করে, সেইটাই যিশু খ্রিস্টের উদ্দেশ্য। তাই আজকে আমি বলি, যিশু খ্রিস্ট হচ্ছে জগতের আলো। যারা আলোতে আছে তাদের কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাদের কাছে নম্রতা, তাদের কাছে সত্যতা, সেই সবগুলা আছে। সেই জন্য আমরা বুঝতে পারি যে তার কথাবার্তা, তার চালচলন, যেইভাবে সে ব্যবহার করে, দেখা যায় যে এত ভালো, এত সুন্দর। তাহলে নিশ্চয়ই তার কাছে আলো আছে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই আলোতেই যিশু আছে। লোকে দেখতে পাবে, এবং সেই আলো দেখেই লোকে যিশুতে আরো আসবে, কেননা সেইখানেই আলো, সেইখানেই জীবন আছে। তাই এইবারকার ক্রিসমাস মেলা বাণিক যেন আমরা সবাই অনন্ত জীবন পাই, এবং সেই অনন্ত জীবনের মধ্যে যেই আলো আছে সেই আলোতেই যেন আমরা থাকি। যারা আলোতে থাকে তাদের ব্যবহার, কথাবার্তা, তাদের চালচলন সম্পূর্ণ অন্ধকারের সঙ্গে আলাদা। যারা অন্ধকারের মধ্যে থাকে তারা আলোকে ভয় পায়, তারা আলোকে ঘৃণা করে, আলোকে পছন্দ করে না। কেননা অন্ধকারের মধ্যে যদি আলো থাকে তাহলে খারাপ, যেটা নাকি ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য না, ওই সবগুলা দেখা যায়। সেই জন্য অন্ধকারের লোক আলোকে ভয় করে, অথবা অন্ধকারে যারা বসবাস করে তারা আলোকে ঘৃণা করে বা আলোকে পছন্দ করেন না। কিন্তু যারা আলোতে আছে, আলোতে বসবাস করে, অন্ধকারকে তারা আলো দিতে চায়, অন্ধকারকে তারা সুন্দর পথে, সুন্দর রাস্তাতে নিয়ে যাইতে চায়। শেষে আমি এটাই বলতে চাই, যারা অলরেডি যিশু খ্রিস্টের লাংমা আছে, আমাদের কর্তব্য, আমাদের উদ্দেশ্য লোকে যেন আলোতে থাকে, লোকে যেন আলোতে থাকে, লোকে যেন সেই লাংমাটা পায়, এই ইচ্ছাটা আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। সেই জন্য বাইবেলে লেখা আছে একমাত্র যিশু খ্রিস্টের কাছেই সেই লাংমা আছে, আর কোনো জায়গাতে নেই। তাই আসুন আমরা যিশুতেই থাকি, শুধু থাকি এটাই শেষ নয়, তার সঙ্গে যেন কানেকশনটা খুব স্ট্রং হয়। যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে সেই কানেকশনটা যেন কোনো ঝড় বৃষ্টি বাদলে অভাবে সেইটাকে ধ্বংস করতে না পারে, সেইটাকে নষ্ট করতে না পারে। সেই জন্য যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে সেই কানেকশনটা যেন খুব স্ট্রং থাকে। এই জগতে, এই পৃথিবীতে অনেক ঝামেলা, অনেক অসুবিধা, অনেক কিছু ঘটে, যেটা আমরা চাই না সেইগুলো ঘটে। এখানে অনেক দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট আছে। তবে যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের কানেকশনটা যেন কেউ নষ্ট করতে যেন না পারে, এমনভাবে কানেকশনটা থাকা দরকার। সেই জন্য আমাদের যিশু খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা করা দরকার, যেন আমাদের কানেকশনটা সুন্দর থাকে এবং আলো যেন সুন্দর দেয়। তাহলে লোকে বুঝবে, জানবে যে তাদের কাছে যিশু খ্রিস্টের দেওয়া সেই লাংমাটা আছে।
আমরা যেন খুব নিজের স্বার্থপর না হই, যারা অলরেডি হয়তো খাইনাই রক। আমি জাস্ট বলতে চাই আমাদের কাছে যেন এত সেলফিশ মাইন্ড যেন না থাকে, অন্যরাও যেন পায়, আমাদের যা আছে অন্যরাও যেন পায়। আপনার কাছে যদি সেই লাংমাটা থাকে, অন্যদের কাছে যেন থাকে। আপনার কাছে সেই যীশু খ্রিস্টের আলুটা থাকে এবং আলোকিত হয়, অন্যদের কাছেও যেন সেই আলুটা থাকে এবং আলোকিত হয়। সেই ধরনের মন বড়, সেই ধরনের ইচ্ছাটা আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। তাহলে আমি মনে করি যীশু খ্রিস্ট আপনাকে আমাকে সকলকে অনেক অনেক ওয়েলকাম করবে। যখন যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমরা দেখা করব, আমি বিশ্বাস করি ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, তুমি ভালো কাজ করছো জীবিত থাকতে। শুধু নিজের জন্য চিন্তা করেনি, অন্যদের জন্য এত চিন্তা, এত ইচ্ছা, এত টান। ওয়েল ডান মাই সন, ওয়েল ডান মাই ডটার, ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, ইউ হ্যাভ ডান গুড জব, ওয়েলকাম, আই ওয়েলকাম ইউ। আমার বিশ্বাস যিশু আপনাকে আমাকে বলবে। আমরা কি এই ওয়েলকামটা শুনতে চাই না? আমরা কি এই ওয়েলকামটা পাইতে চাই না? আমার বিশ্বাস অবশ্যই। সেই জন্য আমরা যেন ওই ধরনের চিন্তা নিয়েই সেই লাংমাটা অন্যরাও যেন পায়, সেই প্রহরটা অন্যদের কাছেও যেন আসছে। সেই জন্য যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের কানেকশনটা যেন স্ট্রং থাকে। এই বাণী এর মাধ্যমেই যেন যীশু খ্রিস্টের রাজ্য যেন অনেক অনেক বৃদ্ধি হয়, যীশু খ্রিস্টের নাম যেন গৌরব হয় এবং লোকে যেন আলোতেই চলে। সেইটাই বাইবেলের শিক্ষা। আমরা শুধু নিজের জন্য আমরা চিন্তা করব না, যীশু খ্রিস্ট অন্যদের জন্য 100% তার টান আছে, সে চিন্তা করে, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত দান করছে। নিজেকে ডবল জিরো করেই অন্যরা যেন হিরো হয়, অন্যদের যেন লাভ হয়, নিজেকে ক্ষতি স্বীকার করেই অন্যদেরকে লাভ পেয়ে দেয়। এইটাই হচ্ছে যীশু খ্রিস্টের চরিত্র। এইটাই হচ্ছে যারা যীশু খ্রিস্টের লাংমা পেয়েই থাকে। এই ধরনের চরিত্র, এই ধরনের ব্যবহার, এই ধরনের চিন্তা, এই ধরনের ইচ্ছা, সেইটাই আমাদেরও থাকা দরকার। সবাই যেন সেই লাংমাটা পায়। ঈশ্বর তার আপন বাক্য, যারা এখনো সেই লাংমা অনন্ত জীবন পায় নাই, তারা সবাই যেন পায়। যারা যেন আলুতে এখনো আসেনি বা আলুতে নেই বা আলুতে হাঁটেনি, তারাও যেন আলুতে আসে, আলুতে হাঁটে, আলুতেই থাকে। ঈশ্বর তার আপন বাক্য এই ক্রিসমাস বাণী 2021 ক্রিসমাস সেলিব্রেশনে সকলকে যেন সেই নতুন আশীর্বাদ ঈশ্বর আমাদেরকে দান করে। এটি বলে আমি শেষ করছি। সকলের কাছে বেলায় বেলায় হামবাই। থ্যাংক ইউ। belai hambai maro sini sarno bobini jorao kaitara koktaino bo saikhanare mane bagi sini inauguration service tabuk obo paina bukharno thangsinai tamoke orono saklai renan musugo obo paikhankana sini cultural and variety shows tongo aboni bagai jung tiar tonglaina aro engkorongnai Mr. Rothin Deborma, Kotamara Baptisters, Miss Suari Deborma, Kumlung Baptisters, aro short message narnai tongo Professor Manik SNBA, okay, group song Gongaram, Langma Dolakupra, Solo KBP Square, Joy Gobind Baptisters, Galilee Baptisters, group dance tongo Kumlung Baptisters, Kotamara Baptisters, Kaksama Baptisters, Dosram Baptisters. Single dance tongo Sisima Awar, Bordoman Thakur, Tike Tike, Short Skit, Moishingor, Bible Quiz, Bani Committee, Bible Quiz, Chung Klaimanai, Sport
प्राइज रोजाकनाय ओंके आबोतिके पाइथागो चिनि एनाउन्समेन्ट रखनानै क्लोजिंग प्रेयर दंगो दिकन सचिन्द्र देबबर्मा बो चिसिमा आवारनि नेक्स्ट सेसनो चिनि टेबल नारवाई दंगो बरकनो जों चिनि मुं नाहारनाय ओंके ताबुक सुगजराव जों अबनो मोथाकना बोखां थालायनो क्लोजिंग प्रेयर बागै जों दिकन रन्जित प्रेसिडेन्ट बनो जरानै आफार हाइजेके जों सिनि जेनेरेल सेक्रेटारि सिनि काइटनि कक्तु बुखा बुनि काइटनि कक थेरकनो जों अ बानिगो फाइनायरक नरक अबनो खानाय थांका ताइ मुइतु खलायै नरक काइटनि ककनो सब समयनो मुइतु खायै दंवैदि सिनि मोथांजाकनि कक थेरकनो जों मोथांजाकनि बागै काइटनि कक थाय सोंनांगौ अ पहरनि ककनो जों नगो थाङैबो मुइतु खायै जों दंना बागै नरकनो खाबाय खुबाय गबगो हाजे जों पाइथाक अ इनिग्रेशन प्रग्राम जों क्लोज खायै रोनानि बागै आं सुरिवै अबनो मोथागिरनाय सुरिनाय काइटनो जों खुलुमैया फारो तामनि हिंके अमबाइके 19 बार क्रिसमास बानिक 2001 ताकलाइबो हायनो हाय सोंनो अ बानिकनो नों रोखा तामनिके संसार गनांगै कोरोना भाइरास बाय बररक बेमु खामिया बाय मानजागै थै दंबायो आबुनि लगिवो ताबु खायनो हाय बररकनो हामजाकमानि बिसिंतैके अ बेमुकनो नरै नों सोंनो साबाबिक जरा काहाम रमानि बागै ननो हामबायरो ताय आबुनि बिसिंगो जोंतिनि खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टराल सार्केल लिंगै तिनि अ बानिगो सिनि नारवाय अक्रा अंगै अ बानिगनो संसाय रेफायनाय सिनि त्रिपुरा बेप्टिस्ट ख्रिस्टान इउनियननि सिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बनि बिसिंतिके जों निनि कथमा काहाम मोथांजाकनि कक जों खोनालायखा अ कक रगनो जों खावसुवै मोथांजाकनि बागै काहाम वान सुकमुं नों रोख्लाय तन्दि अ बानिक तिनिनि सिमि खोना ताइ सनि जरा नों सुबादि दैजुलि ताइ काहाम क्रंखे बानि पाइमानानि बागै नों से फला बायकै सुनो सुबाय दैजुलुय निनि हामारि बायकै खप बायदि ताइबो याफारो काइटर अ जरावो तिनि अरो बानिया खायनै रक अ आमसाइनि सिनि ताखुक ताइ बुखुरक थालनाय ताइ पाइनाय कायसा ताइ कायसा हामजाक लायै गोथालायै अ बानिकनि बिसिंतैकै जों बायाबसारि निनि बिसिंतै गोथालाय हामजाकलाय दंमानानि बागैबो नों फानरदि नों सुबादि निनि हामारि बिकै अ तम कसांनि बयार नों सिबसारि रेदि ताइ आबुनि लोगुओ
मेला पाया साक पॉइंट निनी फला बाइके नों साबैते दुलुई नों हमारी खाइतोंदी दिनैनि सिमी शनिबार जरा निनी हमारे बाई नों खब दिहनै सुब्राय जिसु निनु मुंबाइसे याफारै सुरि सानो आमेन Hello. Chini inauguration service or no matazakha. Next session ibagai chini anchor of tier chini volunteers or ni so far teacher lang. Sanja kaham joto nono. Sanja kaham December talo
यापिरि सेकेनो क्रिसमास नि बयार सिपमानि जरा हनै जों जतनो सावै मानो हामजांमा खायरगमा नाकारमा खाकसागमा तंथकमा ते लांमा रनायनि बयार सिपमा जरा आबोनि बागैनो ओ जरावो चिनि पान्दानो नाय तंनाय ते चिनि खरांनो खना हरि तंनाय जतो ताखोकते बुखुक संनो चिनि सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि मुंबाय खाकुफुर हामजांमा ते चिबाय याफारो ते फाइनाय खाफांनि ताखुक ते बुखुक संनो ओ चिचिकु हायाकेबा 19 क्रिसमास बानिगो लामसं लुआजिनाय एबा organized by Kumulung Baptist Pastoral Circle, Southern North Baptist Association, TBCU. Sini panda kok bothoma angkha John chapter 1 ni verse 4 no naharjaka aro aba haike sijak tongo bini thanigo se langma tongo o langma no borok romni pohor उसी में जीवन था और वो जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश था यूहन्ना 1:4 Tebo chini kai tono hambai maruo singsar mol hamia urumuru ungma jorapano chini kai tor chubai tongma bai chung bini munggai khasrangai tongthoknani jora kaham manai tongma bagai hambai maruo bani committee rongnobo chungno o pandao sep kaham rumani bagai pandano kom thengna bagai rokni logi tongo ang Rothin de Burma Kutamara Baptist Church KBPC SNBA ani logi wo tongo ang Swari Deborma Kumulung Baptist Church KBPC SNBA hambai sing sini mung bebak na korok de laikha tai norok sini logi tongmon bagai belai ke hambai engka hangkai sing pandano dati khlai chenglai thanglainai tamni bagai hingkai sini jora sing belai no degai thanglaikia haini bagai sing jotto mansak dati ke painani bagai sini khasik lainai je khasik mansak hingkai sing bebak chengle sekang sini tinini panda butang sing taisha mutu khlai ripiran tinini panda butang go haike tongo group song go tongo Gongaram Baptist Church, Langma Baptist Church, Dulakupra Baptist Church. Chinio pandang kha dal bidal phunok mong musamong rusab mong te thungnok busa abo hairobo chung nai manai muju khlari nani mo chungo te bo chini saisung khe rusab mao tongo KBPC khor John Gubin Baptist Church te Galilee Baptist Church. Group den so tongo Kumulong Baptist Church, Kutamara Baptist Church, Khaksangma Baptist Church, Dosram Baptist Church, Tei Gongaram Baptist Church. Barasake chini bishingo kok narangna chini star pro pastor Manik Deborma SNBA. Saisung ke musawai phunuk nai tongo Chisima Awar Baptist Church, Bordoman Thakur Baptist Church, TK Baptist Church. TK hingke chung totono sawi mano Temuk Ketang Tisa Kupur Baptist Church. Te bojeng nai manai barasake thungnok thungli phunok nai ebake short skit te hayakheba natok busa hingke chung jotono kahamke bujuo abo hingke Muchingor Baptist Church. Te amuni logi wo tongnai tinini Bible quiz abo hingke sini bani committee rok borok organize khainai ba naikol nai Hingga hangkai paithago sini announcement sini convener tai closing prayer dikon Sosindro Deborma Chisima Awar Baptist Church ni bising tei sing pandano kholop mani phaching thanglai nai phaidi hingga hangkai sing bebak khwaina ni sikang sing kai tono belai ke muktu khwaina nango bini thani se bebak ni phang tongmani bagai sing surima baiki se sing chenglanai haini bagai ang koinai sini Pastor Somendro to tong sini Pastor Somendro. Kangkai bono yango stage of paine bagai sing koyo. Bini shurima ni bising tei sing pandano bis kanggo tulang lainnya. Joto saklai jang mesana ni bagai resapna ni bagai rongo tiar tongna ni bagai koizao norok chini yango backstage sa pai
แรงเราไว้ต้องไฟดีเตยเตียดังไว้ต้องไฟดีจุกาลีไว้ต้องไฟดี Surinai, Kozuko Tongai, Simena Fokaijo, Tino Sarik Sandazaro, Nono Blagina Hambayafro, Sung Blagina Tongtongo, Tini Salo, Obahagin Sini, Mulong Baptist, Pastor Sarkinenge Sini, Tini by 19, Christmas Banik, Nungsuno, Tini Bisigo Nungsengirika, Taimagana Kaito, the Sudo, Sung. Nini ko kotang kramani yagulo sung hai tabu sini tong thuma sini samung tai lomu pano sung thalai dai kai jo sobraya pro tino pano no pula tu pachak joratoni tai oro tongai so to ronu no hamre kai di obagin sobrai sung bebago nini bisitikai sung kesang kai sung joton sak solai tino melano sung kaham ke mosok manati kai jo no subari bebago ya forai shirma samba jisu Nirmung Bajisano. Amen. Hambai sini sarno, jeng pojo kleine ro hunke, jesapana samong klaiken ke jeng banik ungtun jesapana klaitun, mushatun tong toktun lob laitun, jeng kaito no ya pariru bebang no, abani bagai ozora obo jeni mushamong rusabong te kebang ma tungnuk ro kleine ni tangna ni sekang jeng kaito no surimani bisintei ozora no ya paro asung nailai tabuk ozora wo Gongara Baptist Church ni ingui group song sung borok no puila zora ya pharnai borok ni group song bai no sung sini o dinini cultural tai dal bidal phunuk mung no sung chengmani phasing thanglai nai ang haino hai koina mu jong go je oro bumung saklai jangmani mo thani borok rong jo to borok yang stage passing oke phayei suno rok ni confirmation ro phaidi bahai no rok participate khainai khlayada teibo koyo no rok joto mancha da ticket iarengei orok kana bo phaina ni bagai kai sung Gonggaram Baptist Pastoral Gonggaram Baptist Church ni group song ni ulo sung Khumulong Baptist Church ni group dance no bo tiar tongna ni bagai koyo Joraya Pari Desago, Gongaram Baptist Church Rono.
हामबाय चिनी गंगाराम बैप्टिस्ट चर्च ने बुखुक संगनो जोंनो काइटोनी काइटोनो लबोय रसामानि बिसिंते चिनी काइटोनी कक्थेरो तेबो जोंनो मुइतो ख्लाइदे रमान बागै हामबाय काइटो नरंगो तेबो स्वादथन नरंनि खरांगो nang mani bagi baba sawo hasingo bosaka sini osession bible sini narwai ko sini nograi tobo doglo sini renai rot ini sini o pani no nanya bagi program mansak na bagi paiso peja sini Mr. Sohel Deporma, Honorable Executive Member PPAATC, buat semua bangsa orang supaya awak dibagai sarno sini volunteer support koyo, bono cetung na bagai. Sini sarno belai ke hampir marwa, bon itari o sini thangka, bono kau bakha. Sini bani ko manjak phai ini puila ni salano bo bhai manjak thaika belai ke khatugo e tongthogo boro hai boro chung tini ni salo man mane bani gai chung bono musari manya para sini Bani bani komite nengai muito ni mukumu sa ya pari lo semua baik sini asal so sing jabat paralane sini sana sebagai belai hambai marwa kesarno tak bisa koyo Christmas lagi usah sekuis lagi bagai nukurang Bulan no jodohnya belak sanjay kaha te kathang kaitor no pemple hambai tini ozoro jeng jodoh no kaitor ni kathang ni bisinti jeng kuthulai jodoh mana bagai jeng tini bulan no jeng pandai luar jeng neno no belak sangma te hambai haro tini borang yang asa hamzam bai tini ano ringgai norok bai orang malainya jodoh mana bagai jeng Nugi mangka sejak temu 19 years singkha jini Christmas ban palale mani oma hakin obes kujara bo Kristo jini Kristo ta ke buhusong jini kai tora pun ke tharba hakin ka ham kar kai sa ka ham tong ka kha ka ke tong mana thu te hai no hai at Christmas ni sal te bisi din kari kha jeng jotono khatu khase ke nas lai ja oma hakin tabuk bes ka gobo jotono ka ham kar tong gai Christmas ni salno palai mana mathu te tini o bani ko phainai bani ni o phalna phainai ba phainai chinjo to kha kham lo borok no puilen si pai ha jora o bani kaham kri ai mana mathu te hai no hai jotono no Christmas ni kha kaham te ham sam ko blum te blum te jiwa hambai Hambai sarno jeng belanya tong thokha nang chini logi phai jeng bai chini pandawa mansa phaiman bagai kaitono no hamari khlaithun te kaham kurung toni thun biskang ni shalabo nang jeng bai manjang phaimana ni bagai gangkai phaidi se tabu ko jorano se samani bai jeng lai pinai hai hai sini kumulung baptist pastor kumulung baptist church di bising tei aboni ulo tiar tanga ne bagai ang koinai sini solo song Galilee Baptist Church ni te amoni ulo tiar tanga ne bagai koinai single dance Bordhaman Thakur Baptist Church ni tako bukuk songno haidi hingkai sing tabu sini Khumulung Baptist Church ni bagai ya ba kharabai sing lam songlai no borok no hambai ora borok no ya phari desago
Iko nasigi salka bayo atu kiri sin sawi kaita Letlahan ni buwa no ko salka bani kanina Jishno kulunani peleka Jishno yasatani peleka Iko nasigi salka bayo atu kiri sin sawi kaita Letlahan ni buwa no ko salka bani kanina Jishno kulunani peleka Jishno yasatani peleka Sukha saka swari no ho Bhai lovi sanayo 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 Bini bumi malura Ono kama kama yaiko Bini bumi malura Ono kama kama yaiko Iko nasiki salka bayo aku kiri sin sawi kaita Lekla heni buwana ho salka bayi kumida Jishno kulunani peleka Jishno yasatani peleka Iko nasiki salka bayo aku kiri sin sawi kaita Lekla heni buwana ho salka bayi kumida Jishno kulunani peleka Jishno yasatani peleka Hai bayi semua lopsawi sabayana Sini sudah jishno lopsawi masalayana Hai bayi semua lopsawi agolayana Ini hai masalah di semua sempalayana Ozadu tong manisa Ozadu tong manisa Ozadu tong manisa Ozadu tong manisa Iko nasiki salka bayo aku kiri sin sawi mereka Letla heni buwana ho salka bani kanina Jishno kulunani peleka Jishno yasatani peleka Iko nasiki salka bayo aku kiri sin sawi mereka Letla heni buwana ho salka bani kanina Jishno kulunani peleka Jishno yasatani peleka Jishno kulunani peleka Jishno yasatani peleka Mai thok sak bai lia da Ya pha ta bi khorong la ya yang kai Ya pha ki sa phon ke khorong la yan kai bai sa Ang 1 2 3 yang ke phon kai do ku sa phon tong nai ke na do tini mai da chai phai mai da chai ya 1 2 3 bari rok sim mai chai phai bole khomulong ni sikli rok no balai ke hambai orok asek nai tho ke musawi sini bus ka kelang mani bagai ang hakan bangke nai tho jang no ya no balai siklaya Oboro jotono kaisa tei borongi churai botongo aku sikli bang sim tong la se nakar di do bebas
kaijang mamangsimu pusa kana mangsimu. Ciri panda painai rongno neng ulta klai nai message doi jangka sikla kaizar rongno se sikla rok senamoi. Nakar di ayake borok kaijang sibudo pusa botong baiku. Gangkai aro nakar sa sini ang gangkai sikli do hunto kupui labo gangkai. Phaidi gangkai sing tabu hai no hai sing naimani phasing thanglai nai sini solo sini solo suno tabu kasabai kinaranai sini Galilee Baptist Church ni sini tago suno joraranai boroki solo ni bagai aboni ulo tiar tongna ni bagai koinai Bordomang Thakur Baptist Church tei borokli ulo tiar tongna ni bagai koinai group song ni bagai Langma Baptist Church Jorano ya phari rezago.
bukhokno kaito lobjak thon ni samung bai chini poito khlaine rok ke elambak sawo norok som hai andi hinei angobuno mutuman kho sarawo chini bukhok bo saijong no haipono kobang ma borong ni bisingo bo som nangmani haike kalangai thangka ban bagai kaito no tebo hamari khlaidon ni langmawo ni khorango Paidiseng sini next nailenai musamung saijung khlaye musamung Bordaman Thakur Baptist Church roni bisingtui te abon yagulo chini bisingo bara sake kaitone kokno sawai khnarinai eba kok narangnai chini sar propastor manik no jorarinai Bordaman Thakur no jorar jago sena amsana bagai chini thina o sansaro kai tor no busuk sena amsana bagai chini thina kai tor no kare chini te kebo kare kotor farırıngo dofa bay dofa kethaya hakanango kaitor cycle ma kobro nangui no tongkha elembago cycle ma bebag tongkha kaitor ni hafainai sampawai tongkha sampawai faika sana bagai
chini thina o sungsaro kai tor no busena amsana bagai chini thina kai tor no kare chite kebo kare Kamai manogo kai tor cycle ma kobro nangui no tongkha lelek bago cycle ma bebag ang tongkha kai tor ni hafai nani sambawai tongkha sambawai faika sincero biatai bir mansini nuhurya num sawabo naharai khatsanai o sincero kai tor no busena amsana bagai chini thina o sincero kai tor no busena amsana bagai chini thina kai tor no kare chini te kebo kare Ya pa khorop layan bini bagai singjotono belai ke hambai sini bukukno sini Bordhaman Thakur Baptist Church sini bukukno Boasek nai thoto ke sini busukko musai kalangmani bagai bini musamungni bisingtui kai tor ei bo lobjakthum hengkahangkai haidi sing tabuk chikon chon message sing khna layana sini Sar Manik Deborma bini ulo ang tiar tamani bagai koinai group song ni bagai Langma Baptist Church tei aboni ulo tiar tamani bagai koinai Khutamara Baptist Church ni group dance ni bagai askuno hambai kai ang ojora mo sini skorno si ojorano ang sini sarno jora yaparo bini chikon sa message ni bagai Jotonono hainu hai sharikaham.
जतननो हाय सारिकाहाम हादि जों आसुक माबो बालखा आसुक जाग्रमना नुखा जिसा जागाफानो तंथों हादि जों जिसा बासालायानो जों किसा बासालायानो बासावै तिनिनि सिनि थिम तंमानो जों सिनि खुबाय बाक्साके सालायानो आं परिवानो नरक आनि उपलगो रोखथारदि बिनि थानिवसे लांमा टंग ओ लांमानो बररकनि पह किसा सलिनाय काइतो हामबाय रोनानो सारि कसां जरावो जत्तनो काहाम करुं खेतिनि अर थुम्माबाय ननो हामबाय रो अर करंजाक जत्त सामगो तंनाय रकनो हामारि खादि ताय अर तिनि सारिगो जों ननो से हेरिंगो जिसु नों क्रुस साका थयै सिनि बागै लांमार माबाय तिनिओ जों अर तंगै मानो आबोबाय ननो तिनि सिनि बुखुबाय हानबाय तेसिनि बेबा तंगबाय जों ननो लब सावै हामबाय रो ओ 2021 नि सिनि बानिकनि बिसिंदै नों बरिजाथों होनै जों मुसुंबो अर तंनाय जत्त निनि बुसारनि साकाव हामारि लुखादि गोथार फला जत्तनो सुबादि जत्त बखा काहाम तंमानाथै मोथांनाय जिसु निम मुंबायसा आमेन आसक बायसिरि तिनिबो सासिंबो साइथांगा बारासा होनाय आं बारासानो तिनि साल सानाय बुसक बाराखौ साइमान आं तिनि नायवानो फादि जों तिनिबो ओ थिनो सामानि उकलगो कायसा बाइबेल पार्सनो आं नरनि बागै तुजाक दंग अबंखा नगमुं 118 नि 22 नग तांनाय रक सामुं सुकिया हनै खिबिउइ रोमानि हलंथाय आबनो उंफाइखा नग बुसुनि हलंथाय आं हानिहाय परिफिर नग तांनाय रक सामुं सुकिया हनै खिबिउइ रोमानि हलंथाय आबनो उंफाइखा नग बुसुनि हलंथाय एलम्बानि ककथायिंखा याफांनि सिमिनो गोथां हिंजागो याफांनि सिमिनो अरनि ककथायसा लाइसा ग्रिकै थुं बुप्रावै नाङै फायो अब ख्रिस्टियान रक सिमि अकनो साया ताबुक सिनि ओ हायुंगो जत्तनि सिनाय नुनाय हनै साइन्टिफिक थिउरिनो जे नायकलो जे याप्रि सेतंनाय रंनि बिसिंगो नासा कायसा बेलायखे बुमुंगना ओ नासा बसाथां बरंनि नासानि हटे बरक रिसार्च खाय बरक सावो बाइबेलनि ककथाय रक गुबुन्य नाङै दंबायो हनै आबनि बागै तिनिबो आंरनि बागै लबमुं 118 नि 22 नक तांनाय रक सामुं सुकिया हनै खिबिउइ रोमानि हलंथाय आबनं फाइका नक बुसुनि हलंथाय ओ कक गुबै अब बुसुक जरा नां जों अबनो तिनि इसी साके वान सब लायानो पुयावनो अरसों नायखेनुगो नक तांनाय सानि कक नक तांनाय सानि कक जों जतनो नक तांनायो ताबो याक्सि याग्रा बेबाक बखांनासि नायखे जत बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन कामी बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन ते कामियों सिनि टाउन लगो बाहान्यो बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन फिया बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन एबा जों नक तांफानो बनक बबतैखे तांनाय आबो तांनाय सानि खानिवसे नक फामि खानिव बबसक नक राखे तांनाय आबो तांनाय सानि खानिव जों तुमुं ताबुं नाहारिनायखे रांगोनां रक नक तांमानि मुकेश आम्बानीनि नक तांमानि बुसक जानि रिक्टार स्केलो बिनि जे मैग्निट्यूड तंमानि जेसे बांला मटर फाइसे बिनि आ नक बायाजा आतिके बो तांजाक बि नक अरो आबनि बागैनो सानाम संगो नक तांनाय सा एबा नक बाग्रा बाहायके नक तांनाय आबो बिनि थानायसि नक बेला नायथक फायनाय नक क्राकफोरा तांनाय एबा खे क्राक जेफोरा तांनाय बिनि थानिवसि अरवो नक तांनाय सा हनै सामानिके जे सोसाइटिनि अक्रा साक्रा रकमखा सोसाइटिनो तांनाय रक
ওয়ানজি কক বাই কাহামা খে হিনো বনো সমাজ প্রতি সোসাইটি নো নাইকলে তিজুল নাই র অকরা সাকরা র বরখা নক তাংনাই হাই নক গোबां मा टंगतै कमिउनिटी द फाबो गोबां मा दङ जिनि इन्डियान हाव जिनि अ इन्डिया व गोबां मा स्टेट दंमावो गोबां मा कमिउनिटी दङ जिनि भारत सरकारनि नाहार मुंके जत कमिउनिटी न काहा मुंथुं लाइक स्टैंडर्ड बरक मानथुं सामुं नंमुं बियाल करियंथुं अ हाव हामक्रानि बयार सिथुं रांग्रिनि हालक काहामुंथुं अबनो जिनि कतर कतर मिनिस्टारक नाला नाजावो हानो बाहायके काहाम खायनाय बाहायके फुवारनाय डेभलप बाहाय खायनाय आबनो नाले नायो अबनो साव नक तांनाय रक नि सामानि बाहायके कमिउनिटी न बाहायके नों स्नामति सानाय आबोखा आ कमिउनिटी नि जे तै फां तंनाय र लीडर तंनाय र तिनी अरव मुलुग बेप्टिस्ट पास्टोरेल सार्केल बाय लुवाजिजा कायसा बानि ओ बानिखौ संसानाय रग हान्य कायसा बर ओ कमिउनिटी नि कायसा तै फां एबा लामा तै जुलनाय र लामा फुनुगै तैनाय र बर गप्ति खेब बरनि कमिउनिटी नो शांति सानाय भाइके बरनि द फानो शांति सानाय बरनि याफाव निनि नक न भाइ सामनाय निनि याफाव इंडियन हानो भाइके सामनाय इंडियन लीडर नि अमेरिका हानो भाइ सामनाय अमेरिका नि लीडर नि आनि कामिनो भाइ सामनाय आनि कामिनि लीडर नि आनि कमिउनिटी नो भाइ सामनाय आनि कमिउनिटी नि लीडर नि जों तुमुं नासिनायखे अमेरिका हाबो सालसा इंडिया नि साइसे बरक उसुजाक दंमानि सिन इंडिया बेलाय से डेभलप होगा सिंधु सभ्यतानि सिनि जों गोरोङै नायफैखे इंडिया बेलाय डेभलप से वेस्टार्न कान्ट्रि वो किछु गरिखौ सिन इंडिया हाबो आफोरबो बेलाय गोबां मा माने दङ देशजों सिगांजाकसे आबनि बागै फिया फात साखे बाहायकेबो ओ हावो एबा वेस्टार्न कान्ट्रि वो अमेरिका हाय हा कायसा वो फात साखे बासायमा रांगरि तै बेबाक बखाक्ति नासिनायखे बरफनि सिनि साथे साखा सिनि गभर्नमेन्ट बाहायनो जों साइटआवनो दङ बाहायके गाहाम खालायमानो होनो फियार कक फैसा हिथाय सासिं सामाहाय नक तांनाय र सामुं नांजाहनै खिबिर मानि आमनं फाजा नक उसुनि हलंथाय the stone that the builders rejected has become the chief cornerstone nok tangnai saro somaj poti ro society ni leader ro nok kaham ke tangna bagai stone kaham nango je building tangnai ro saiman boro chief stone kaham payi nok tangke nok bora goago oboni bagini oro sawo nok tangnai ro samung nanya hne khibir mani kaisa stone tongo abo corner stone eba nok usuni holongthai jottoni nok bisana bagi nangkung mani kha corner stone o corner stone kahamke ni nok bo bebaktinyo kahamung sina o corner stone pia noroi paija kha hisab america ni first president george washington bos hawo no Christ no America bini kok saja tongdo no Christ no America Kristo Yesus kerike sini Amerika hat tongi meya bini kok kaisa aboni bagino bungni constitution no je pro minister sana ni bagai president sana ni bagai borok piar khaike ele mani kok khai borok samai tangnani borna abu loi to no Christ no America borok ni hani kaisa jotoni kok bot manar jang jabo borok sanya kha corner stone crash no sanya masabo no crash no America ni meaning ke corner stone America ni nang nai Christ je din nisni borok corner stone Kristono snamka asal nisni no borok kasna ni chanta और आबोनि बागिनो सावो नक तांनाय रक सामुं नांजाहनै खिबिर मानि गोबां मा कमिउनिटी गोबां मा दफाके खिबिरि रेखा एशियानि गोबां मा कान्ट्रि दङ
খিবির জাকা স্কুল ন আব বেলায় মরক মা স্কুল ন খিবির কা যিশু খ্রিস্ট ন খিবির কা চিনি এশিয়া হাউসে ও কর্নার স্টোন আসাইলাंगमानि ताबुक जों गोबां मा टाल सेफाना बागै स्टोन काहाम काहाम थेबालायना बागै राजस्थानावसो जों काहाम काहाम स्टोन र पाइमाना हार हासालो थाङै पाइमाना हार काहाम मिनखाय यासिनि एशिया हाउसे ओ स्टोन कर्नार स्टोन जिसु ख्रिस्ट आसाइलांमासे जोंबोनो खिबिरि रेखा आबुनि बागिनो बाइबेल सावो दुखजनक नक तांनाय सारक जे हलं सिनिया आ हलंन खिबिरि रेखा एशिया जत्तनि पृथिबीनि जत्तनि ताबो जत्तनि बेकवार्ड खालायजाक एशिया महादेश बिया एशियाव जत्तनि बरफ गोबां जत्तनि स्लायर प्रपार्टी रिसोर्स गोबां मा दङ इंडिया हाव रिसोर्स गोबां मा दङ प्रपार्टी गोबां मा दङ जों सिगांनि समालालिया बाइबेलनि कायसे जागा साव साम चैप्टर 1 verse 3 व साव ब दै रुकुंग कायजा गुफांहाय बिनि ब्लाइ कर्म सागला बारना जरा ब बारनाय थाइना जरा ब थाइनाय नायथगै दंनाय ब जे अ कर्नार स्टोन जिसु ख्रिस्टन जे यासागै समाजपति र अपनो नक पुसु हुनै बनो काई नक तांनाय र बंनि नक बायगला बंनि नक कुवागै थांला बंनि नक सिक्रावै थांला तिनि वर क कासे साना मुसुमाखे मेलाव फायखा रि जों पालेखा आवं सालेखा आमो ठीक न दङ अबुनि लगे लगे ताइबो कासे वान सम काहाम लांथानानि नै आं मुसुमानिखे तिनिबो नरकनि नुखुं नरकनि नक कम्युनिटी इंडियानि जत कम्युनिटी बरक कर्नार सुनबाय काहाम केति साजाकदों अबसे तिनिबो आं मुसुमानि ओ कर्नार सुनखा जिसु ख्रिस्ट बिल्डर तिसानाय र आबुनो नरै पाइखा ताबुक वान संनि नायखे गोबां मा दफार क्राइसिस 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 गोबां मा दफानि क्राइसिस गोबां मा हाव क्राइसिस सामुंनि क्राइसिस चिनि हेल्थ इशू जत गोबां मा फाइजा जत बखा क्राइसिस फिया ओ क्राइसिस तामनि बागै जों कम्युनिटी सामैनाया नेशन इंडिया नेशन जों तामगै सिगांनि साथि हायके जोंयाव साजिंगो चिनि अरनि जिएस बो सालांखा जोंनो अ लांमा बिनि थानि सिमिसे लांमा दंगो लांमानि क अ लांमा तामगै हामसायाव इंडिया हवा सब बरक मा दंगो क्वालिटी ऑफ लाइफ जों मास मालिया जामुं जों मालिया कानमुं काहाम जों मालिया तामगैयों इंडियन गवर्नमेंट के तामबो हायो दासुक दं आसुकिया बरक बो जे मानसा खालाय दङ जे सुख sak बरक खालाय दङ हायफानो खालायमानानि कगया बिनि थानिव सिमिसे लांमा दङ जिसु ख्रिस्टनि थानि सिमिसे लांमा दङ आ लांमा अंखा पहर that light is the light and that light is the good forum आ लांमा एबा पहरखा जत बखागनि न काहामाबो जत बखागनि न मोसां जागाबो जत क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय मोसांनानि हिंखाय एबा दफानो कम्युनिटी न काहाम के तिसानानि हिंखाय ओ कर्नार स्टोन कारै जिसु ख्रिस्ट न कारै कुनु न काहाम के तिसाय मांगला कम्युनिटी बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग आबो इम्पसिबल उइदाउट द कर्नार स्टोन नक जदि फाउंडेशन पिलार काहाम खायाके आ नक नक कुसुक्ति सानानि स्वप्नता नुदे फाउंडेशन ले पिलार काहाम जों खायमेयाके आ नक नक काहाम खायमानानि क्राक नैता वान सदि आबुन बगिनो खाजानि तापुरो बुखुरो बिनि जत दफानो तुइदुनाय लामा फुंगै तिनाय र जतन अ कर्नार स्टोन न मा तुइनाय पियाव कर्नार स्टोन न ताइ किसा बुजिरि सानानि नायमानिखे गोबां माहा जिसु ख्रिस्ट न यासाखा या जिसु ख्रिस्ट सामाके आंनो लामा आंनो कुबुय जिसु ख्रिस्ट सामानि आंनो लामा आंनो कुबुय आंनो मुथानाय जिसु ख्रिस्ट न सिनानिखे अ तीनता डेफिनेशन मा सिनाय जिसु ख्रिस्ट हमा बायिंगिया जतनो जिसु ख्रिस्ट नि बुंनाय मानो
जिसु ख्रिस्टनो सिना बागै ओ तीनटा वर्ड तीनटा डेफिनेशन बाय मा सिलायनाय कायसा के जिसु सावो आंनो लामा आई एम द वे आंनो कुबुय आई एम द ट्रुथ आई एम द लाइफ आबोखे आंनो लांमा एबा थांनाय ओ तीनटा डेफिनेशन बाय जिसु ख्रिस्टनो जों सिनिबो फिया जों जिसु ख्रिस्टनो चिनि दफानि कायसा कर्नार स्टोन नै संगैनो हाना थांके जिसु ख्रिस्ट सावो आंनो कुबुय जे दफाव कुबुय सेतलिया जे दफाव कुबुय सासिमालिया बाहायके जिसु ख्रिस्ट बिनि कर्नार स्टोन नैमानाय आबुनि बागैनो दिनि आं सानानै मुसलमानिखे जिसु ख्रिस्टनो कर्नार स्टोन सानना बागै खाबाय खुबाय रिं तंनाय र आनि सुब्रा जिसु नै रिं तंनाय र हा जदिनो हुवारनानि मुजुंखे हामसानानि मुजुंखे नकाहाम क्राक इंडिया बहायनो तिसाना मुजुंखे ओ कर्नार स्टोन मातुनाय ओ कर्नार स्टोन का जिसु आ जिसु का कुबुय आ कुबुयनो तुयावय ओ कर्नार स्टोन सिनि सोसाइटी व सिनि कम्युनिटी व हेपाय सेमाया जे बसं जे दफारक ओ कुबुयनो तुयो ओ कुबुय बाय नक खावो ओ कुबुय बाय नक तांगो आबनो कर्नार स्टोन सनामो आ फुरनो आ नक बाया नकबार कतर फाइनेनो बांला कतर फाइनेनो ओ संसार बिरमान फाइनेनो वातै फाइनाय नकबार फाइनाय या कर्नार स्टोन बाय तांसा बिया बाय मांला दिनर तंना जत मेलाव फाइनाय आनि खाजानि ताकुते बुकक समना नरम सबाय मांला कर्नार स्टोन तमुं सिनि कर्नार स्टोन ख्रिस्टन के जोंनो केबो सबाय मांला नकबार कतर बांलाबो सबाय मांला सिनि कर्नार स्टोन आकु बुय हिंखे आकु बुय तुयै जों नक तांखे सिनि नक बेलाय क्राकनाय खाजानि किसिं सं खाजानि ताकु बखरक आबुनि बागै सिनि सामुं तांनानि सिनि जत प्लेन नाहारमानि सिनि जत स्नामति सानानि व कुबुय बायसे स्नामै मा तिसानाय हायनो सागनि मुजुंकै जों खायमाबाय आबुं लाग जिसु ख्रिस्टनि आकु बुय नरै दिनै आसुं सितोन जिसु ख्रिस्ट सिमिसो कुबुय ओ कुबुय तंगै जत सामुं खायके केबो न जों बान्दिना बनाया हामारिनि बागै केबो न नासना बनाया हामारिनि बागै केबो बे वालाङा या हामारिनि बागै कायतर बसाखसे दैमा रुखौ कायजा खांके जोंनो नायख्लायनाय आसुं सितोन कायतर नरक जतन हामारि खायगोन ओ बिसि 2021 ख्रिस्टमास नि नरक जतन आनि खाका हामया फारो आनि सुरिमुं ओ मेलाव जत पाnya फायनाय फालना फायनाय मेलानो सारथि सानाय जत क्रा साखरा जत फायनाय रक नरक नानि खाका हामया फारो कायतर नरक न बिसियो काहाम करंखे तंथुन ते और पाnya फायनाय फालना फायनाय जतन नरक कायतर हामारि मानजा बाथि हइनो आनि सुरिमुं हामबायासनो सारनो कायटनि ककथाय सिनि बिसिङाव तबमानि बागै कायटनो तेबो हामारि ख्लाइटन जों कुबुनो सुरिमावो नारगो निनि लांमावो कायटनि कक जोंनो फोरोंथानि पयट ख्लाइने रनो क्राखा तंनानि फोरोंथानि फाइदि आं कय मंनार नमु जुङो चिनि बानिगो फाइनाय एबा खे yang गुरि उतंनाय जों फाइदि स्राबसा किसिसा पोस्ट ओङै फाइदि जों वान सुगलायनो चिनि फलानि बागै जों बो जागावो नक ताङै दं हलंगो दा नक ताङै दं एबा गुबुननि जागावो नरम बायनाय किसा बायनाय जागावो जों नक ताङै दं फाइदि जों वान सुगलायनो तेबो आं मुटुमानो अजरावो personal experience ba ngai kisisa wan sumani do love God and make him above all because it really works apuno chung ani personal experience ngai ang kaitono ang manmani norno koinan musungo kaitono yasagai naidi tei bonono hamsago nungbo bono hamsagai naidi hakani langmawo kubuino samung tangano hambai chini sarno chungno belai khenangko mani srapsa jorani bisingobo chini khano haino hai thangsari oi klangmani bagai thasingo saklaijangna haikheno chung nailene tabuk palkhe resapmani langma baptist church rongni bisingtei abon yagulo chung naileinai
abon yaklo chung nailene saishong musamung chisima our Baptist Church roni bisingte.
Belai hambai sini Langma Baptist Church ni bukuk tei takuk songno borok ni Farang Ketei tei khenap nokai songno kai tono lobai khenar mani bagai kai tor borok no tei ba hambai kai teng borok ni mot hajo to borok rok no aba haike kai tono lobai tongmana ni bagai muitu mano ang ilama go kaisa kok sajak mani norok no suar mani no norok jodi abono use khlaya hangke kai to rosoi sini borok tini or jagao borok ni je suar tongmani bebak sogoi borok tini norok ni bus kanggo resabai khna rekha palkai abon bagai kai to na belai hambai borok ni aset sak tharmani bagai haji hingga hangkai seng jora khasik lai tonglayo teruk sini bising sini yago tai bising jora gereika Haidi hinggang kay sing tabuk nailay sini Tisima Our Baptist Church ni enggay single dance tei abo ni ulo ang tiar tongna ni bagay koinay Kutamara Baptist Church no group dance ni bagay tei abo ni ulo solo KBPC koya prok no tiar tongna ni bagay ang koyo hambay Hayong genagay sisay peka kaksani boya Sari rokko palke pileka kotho makaham Hayong genagay sisay peka kaksani boya Sari rokko palke pileka kotho makaham Ini tongtok shalo jenggo joto palo Ini tongtok shalo jenggo joto palo
Giêsu nó khao bài làm sầu na Subrai Giêsu nó khao bài làm sầu na Hai ông gỡ na gỡ xích sai phải cả khắc sang mi boya Zari ro kho pa ke te lai khắc kho thọ ma ka ham Ini tong tho cha lo chung bo cho to pa lo Ini tong tho cha lo chung bo cho to pa lo Subrai Giêsu nó khao bài làm sầu na Subrai Giêsu nó khao bài làm sầu na với ngơ xa lại nơi chờ Giêsu nó làm sao lại nơi chờ Hayong ganang gay sa tay kakakasang ni boya Sari robo pagkipil ay kakotomagaham Hayong ganang gay sa tay kakakasang ni boya Sari robo pagkipil ay kakotomagaham Ini tong tho cha lo chung bo cho to pa lo Ini tong tho cha lo chung bo cho to pa lo Subrai Giêsu nó khao bài làm sầu na Subrai Giêsu nó khao bài làm sầu na Saka từng lệ khá đủ Giêsu nó ya sa gửi mặt khá O bini ham zama Bo chung nó rư khai ka O bini ham zama Bo chung nó rư khai ka Hayong gư na gửi xích sai khai ka khắc sang ni boya Zari ro ko pat ke pi lai ka ko tho ma ka ham Hayong gư na gửi xích sai khai ka khắc sang ni boya Sari ro kho pa ke pi lai ka ko tho ma ka ha Ini tong tho cha lo chung bo cho to pa lo Ini tong tho cha lo chung bo cho to pa lo Subrai Giêsu nó khao bài làm sầu na 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 Belai musang sang belai nai thong sang belai tong thong sang nai te belai khapang sarang sang nai hambai chini bukhong no chini biskango nai thokhe musawoi phunung mani bagai te bo hambari namu chungo chini pandawo nai tong nai khalogoi nai tong mani bagai Kai thasing on no ko gruma hai sini biskango tabuk phai tongbo khota mara Baptist Church ni engai group dance borok bo belai ke sering lai mani tukjak gang ke sing borok no phaina ni bagai ya pa khorok layan jotono hambai borok ni bagai ya pa khorok ba bagai borok ni ulot tiar tongna ni bagai ang koinai sini KBPC choir single solo tai borok ni ulot tiar tongna ni bagai koinai Khaksangma Baptist Church group dance
Jorano yapari rezago. Somebody
Ya pak korop lainnya borok ni bagai. Belai ke nai thotong, mukhango makeup khlaijak. Nukbai khana belai mukhango makeup khaijak borok ni. Nukhana nai thokjak lai khaija. Nai thokana. Borok ni musamungno nai thokjagai ang bayang kuna tongtutei kisam kisma koli paikha. Apa nok nok phunuk liata. Abo ang simine koli mano dong nake koli phunuk manya borok ni musamani ase ke nai thangka tai borok ni kanmung chumung ro belai ke musangjak abo ni bagai borok na belai hambai kai tor borok ni sakowa hamari khlaiteng chini borok hingke mungsasang samong khlaini thangai tongke lachiang nani bagai ebake sakno confidence khlaini bagai mungsasuk chanani nangot ebake use khlayo phiaba kaisa kubuiko chini poito khlainai jisuno rikhanai rokhingke jisuni mungbaino confidence mano jisuni mungbaino chung phegi thango abuni bagai chini osagao musaik langnai chini kaijak bodol busa gonang suk manjak borokbo jisuni mungbai phegi obahaike chini biskango belai nai thoke musawai klang thangka hanyo hai phari pal khe boron bagai yakho khorob layane Hambai ani logi wo tongai tini sini bukuk suari no bo ani logi wo tongai tai ang mupini logi wo tongai singo pandana segora khalalai tongmang kon thelai tongmang kha tai norok ni logi rema bai abo ni bagai norok no belai hambai norok ni bagai baya pokhorok layana norok sak sak ni bagai hambai seng jo to khalogi or nai tongai rongo norok no hain hai hambai maya paro Haidi hingga hangge seng thasing go salai ma haigai seng tabuk jora relainai sini KBPC choir ni ngai solo borok no jora renai aboni ulo aboni ya gulo chung jora renai palkhe resap mong dula kapra Baptist Church norok tiaran ke yango phai tong phai di hambai seng lamsok layan borok no Hello.
Apanono simi angle khao suri ui tona Apanono simi angle khao suri ui tona Anila tongsa nono simi se suri Nungle maya guna, nungle khayo mana, nungle hamza matay magna, nungle mutang ay pa, suno kiyo ay pa, lamata lore naya pa. Nungle maya no
Hambai cini takuk no ini korang ketui bai kena toke nang mani kok thai bai cini kaito no lobai kelang mani bagai noro wan sugoi tong na cini audience rok tamo Christian rok ba kisah kono cini pu cini motha cini tam rok layo kaisa kok mujo nardi cini aban bagai hono jeng sini apa na cini hono tangai hingga cini kaitor kaisa cini suri mani kaisa cini nahar mong kaisa cini thangna ni lama bo kaisa aban bagai jeng Jisu Kristus ni misingti jeng nukhung kaisa aban bagai jeng bebago no jotono cini hamba cini takuno haino hai phadi jeng bin bagai haino hai pal ke ya khorob layano hamba ya khorob jeng alogi riwu jongwani bagai guys tabu Nailema pasing thang mai nai hai do hai sini khaksangma Baptist Church ni group dance aboni ulo ang tiar tona ne bagai koinai dosra Baptist Church ni ngai group dance te aboni ulo tiar tona ne bagai koinai single dance tige Baptist Church ni ngai Oke, jebu muk khojak nai mo thorok or kisa present phaidi yang stage ga nabo phaiye oke sei bo confirm muk nai dorok bahai nai nya aboni bagai dorok no koyo jebu muk khojak nai rak dorok stage ga nabo kisa present nya bagai ke bo khorok sa motha noroni musamong noroni phunuk jang nai cancel khlanya ni nai tongkhe norok sthai ri phaidi chungno tanga hinge kainai dula kapra motha norok cancel khlai ga haipana sino saphailia te muchingor bo norok bo skit cancel khlai mani chungno saphailia abon bagai advance kisa tongna ni bagai koijawo jora ya phari disago Bethlehem,
Hanya hai pal kaya apa kerap lain na tebo cini cerai roni bagai jeng jotono saimano December talang kha eva November to December hingga exam rok mani jora kebong ma assignments college students rok oba hingga kebong ma samang pali yang manjora apuni ya gulobo cini cerai rok kaitoni rok thari toni rok Sunday school ni cerai rok borong ni exam jora obo kaitoni bagai jora re ujongo oba hingga noroni bis cini opandawo mo samang purungan ni bagai oban bagai tebo padi borong no tebo kha thangsarenan bagai pal khete bo ya pokorob layana Hanggai nungguin man ka belai kay borok ni na sama ni nai thok kay borok masay kulay mani borok beri ay pano belai kay khasarang jak borok mo nungguin sente bo khasarang bo tay oba hay kay no sini wa panda sen pai no pasing no thangay tongo tay bisi dorang lalay ka tam hanggai sini je participate khanai mo tharok borok pai rek hereka abo ni bagai ang koi nei jeng gela guri hui nai tongai ro dorok pai thak ni nai ja ni musuk no khangke taisa pai asuk pai di hai dorok nai man nai te ko musamu tong ko sini ono mo tha gangke seng tabuk zora nai Dosram Baptist Church ni ingai group dance abo ni ulos zora rajak nai tike Baptist Church Tei borok ni ulos zora ya phanai Joy Government Baptist Church ni Solo borok no zora ya phajak nai
Hayong genage sisai peka taksani boya Swari roko pake pileka kotoma kaham Hayong genage sisai peka taksani boya Swari roko pake pileka kotoma kaham Ini tongtok shalo jengbo joto pala Ini tongtok shalo jengbo joto pala Subrai Jisu no kabai lam soma Subrai Jisu no kabai lam soma Hayong genage sisai peka taksani boya Swari roko pake pileka kotoma kaham Ini tongtok shalo jengbo joto pala Ini tongtok shalo jengbo joto pala Subrai Jisu no kabai lam soma Subrai Jisu no kabai lam soma Aksang ma tongtok ma khairo ma hamzang ma Disuli tu kawai faika Biar bai pozani cinya ka genang ka Mungsawana na kereka Aksang ma tongtok ma khairok ma hamjak ma Disule tu gui faika Ial bai kodani cengyak ka gui maka Mungsawana na kereika Dinilai tongtok lai nai cha Jisu ajai ma salo cha Recapai ngesalai nai je Jisu no lam sorai nai je Hayong genang gesek sai peka kaksang ni boya Swari roko pake pilai ka kotoma kaham Hayong genage sisai peka taksani boya Swari roko pake pilai ka kotoma kaham Ini tongtok shalo jumbo joto pala Ini tongtok shalo jumbo joto pala Subrai Jisu no kabai lam soma Subrai Jisu no kabai lam soma Ha genang ge Bini moho jeng saka jeng lekha rawa Jisu no ya sagai bangka Hagenage Bini pohon saka jengle khadu Jisu no ya sagai maka O bini ham sama Bocung no rukai ka O bini ham sama Bocung no rukai ka Hayong genang sisai peka kasang ni boya Swari roko pake pilai ka kotoma kaham Hayong genang sisai peka kasang ni boya Swari roko pake pilai ka kotoma kaham Ini tongtok shalo jumbo joto pala Ini tongtok shalo jumbo joto pala Subrai Jisu no kabai lam soma 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 Haidi palkhe ya pokharop lai na tebo belai nai thoka belai no musangjak borok bo rignai bai risa set inglai sakti chungkhe wansugo music college of porne rok ke nai thoke musana rongo honei bia chini women group rok ke music college rok porne nangya gan rakhang ke no se haino musana kureng thangbayo hedana
Gangkai sini dosram baptizers ni sini bukuk semua balai ke hambai borok ni aset naithok musamu sini bagai tu phemani bagai tai norok na musawai punumani bagai kai tor borok na hamari kalaiteng khai no hai se borok ni bagai basuri mongko nai phaidi gangkai se tabuk single dance Tisha Kupur Tisha Kathang Baptizers ni Ngising nai Tei aboni ulo Solo Joy Gobind Baptist Church Tei aboni ulo sem Gonggaram Baptist Church Borak bobo tiar tonga ni bagai koyo norok do yang stage ka na oke phai tonga ni bagai koyo Hangkai tini norok no sempui la announcement kelai puru norok kena tono tini Bible quiz tongai hinai Bible quiz tamu tongai sini bukuk swari sai kharwan norok no chini bani go yang berai tong nai takuk te bukuk sono koisawo norok tumuk sak no potali nanya musungui tong kha hingke kai toni kok thayo besik ago goi tong jeng abno sawi mana ni musungui tong khe jotono chini oro pendel oro beskango asugoi chini stage beskango asuk tong phake belai no janai jeng Bible quiz attend khlelewa no jeng sak no saimanai ke buno fununga ni bagaya pa bo belai kai toni kok rungo hni fununga ni bagaya jeng sak no saimanai ang besik ago goi tong teibo sing soka rok hingke belai no hamza go haidana aboni bagai chini bani committee ro borok soka rok bo arrange khlaijak obo hake aboni bagai no phaidi o jago nai tong phaidi paithak jara tong di hake Bible quiz attend khlaiji te soka rok ni bagai bo norok khatungui tong mano teibo soka kotor ma tongo chini bagai abo hingke chukna hawo jeng aboni bagai bo khaprong lena jara renai tabok ni o jara na phina bagai Gay jora yaparo tiki Baptist Church ni single action dance. Timuk Kathang Tisha Kupur Baptist Church Rock ni solo tongmani nakat saishung ke musamung tongmani borok tabu bo sokpaya ko hunke chung koinai next Gonggaram Baptist Church Rock norok phai mano Gonggaram Baptist Church norok tiar tongke yango phaidi hayake ojoran saishung resap nai Joy Gobind Baptist Church no jora resak nai Chini pandan noita zorasi, apun bagai cungleri tongo, o jorawo cung tiar tong nai runga si jora renai, Joy Gobind Baptist Church neng tiar tong kahangke pai mano. Solo ni ya gulo cung nai lenai musamung. Hello.
Yeah.
আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। आपने अपनी टीबी की दवाई तो ली ना? ले लिया मैंने। एक मिनट में। क्या हुआ? ठीक। बेटा तूने अपनी जांच करवाई? हाँ माँ, टीबी नहीं थी, लेकिन डॉट्स का इलाज शुरू कर दिया है। जिंदगी के हर कदम पे आप डबल सावधानी लेते हैं, तो टीबी के इलाज में भी ऐसा जरूर कीजिए। टीबी संक्रमित मरीजों को अपनी HIV की जांच जरूर करवानी चाहिए ताकि आपके टीबी के इलाज में कोई रुकावट ना आए। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ, এতে লজ্জা।
खोज्छन् शान्ति यहाँ बर पिपलमा कोही खोज्छन् शान्ति यहाँ चौतरीमा विश्वास गर येशूमा मुक्ति तिमीलाई सित्तैमा विश्वास गर येशूमा मुक्ति तिमीलाई सित्तैमा हा हा Hambai bukuk sono belai nyonai thoka chung noro kok buji angai mano pia obohongka Nepali language buji apane kisa buji ma hai kaisa ka ang buji kha sorgo swari rok lob lai rok no khani kana te sumsok ni pap ne mukti khlai nei ama hai rok khana hai ama ki kisa buji wa belai nyonai thoka phadi pal khya phorob lai one tebo Hambai chuno tapusara ya khorobai chuni pandana nai logire ui tongmani bagai kun jaga ta kutoldi joton slai important obviously chung phadi o important no o important no sawai manai tonglayana tai bible quiz attend khlailainai nakadi dalai kusang mani hayungi tongo hike kusugush tongo abon bisingo seto no biskango yang camera hike ko ulta putangai thangani Semua Bible quiz competition participate damak laino participate khlanya ni permission khan ke khlailai ne hedana prize na laya na chungba kai to mobu ka kai sponsor no dini kai prize kai ang alang sinai Engkang kai seng tai jora seng follow dia kap di kang kai sini jora ni phataro sing sangai kongo ang haino hai koyo sini Joto melangkuri tomero norok Bible quiz so participate kaina musung kangge tabuk no phaisidi stage bus kanggo sing tabuk no Bible quiz ni bage joraya phali resinai khnawui tongnai joto tako bukur no koyo haino hai Bible quiz ni bage noro stage bus kanggo phaidi phaige sinoro goro participate khlai manai hasala tonto tile khlai man gala yes phaidi noro ang Bible quiz attend khlainai te prize nana ni sabo honai oro phaine asu phaiman phaidi jo to no lamsago Bible quiz sarno jora jago Hai sari kaham joto no sitabo Bible quiz thanai Bible quiz ni bagai ang oinar go pastor deacon tai mela committee sara tai joto answer thai mano burjung bura cherai khonai tai aro nainai phainai except pastor deacon tai mela committee ni borok sara spodono prize janai koya rogo participate thai mano Koyar mano tai joto no mano lo hanggang kai spodono prize rajanai kaiba question khainai maya hangkai ta kaisa kata kaiba prize no chini khorok ba prize manai tini tai khana bu apti nongnai soni bu apti nongnai question katal longnai hangkan norok ready to tong bai Orang siapa tongai rok simisi, tai rok kai ayang dugan roko berai tongbai. Yang Bible deh, siapa Bible quiz, ni bising tei prize nana tongai rok ready deh tongbai jotono. Ready na, cini ayang microphone tongo cini yang anchor rok koi na ayang jeyak sanai brok. Do, ready,
सोंसिनाय दा जे आन्सार माननाय याकि सावै आरो माइक्रोफोना आन्सार रेडी आं सोंनाय दाबो जिसु बाय जन द बेप्टिस्ट सब अक्रा दाक्ति माइक्रोफोन जे साइमानाय सै दाक्ति खरकसा जेस गां सानाय जॉन दाक्ति yang stage ang sini suarina painai bono prize disitu खरकसा सारि जतनो सागांगे लागाबो खरकसा साखादे निन बुंग सादे ताइबो थाने आं बुंखे लेंदे बरमा आं खमलं मथन हामबाय नेक्स्ट खरकसा याक किसे सारियाव पाल साखाय आमलांदो खरकसा फात साखायै बासाखाय बिनारा माइक्रोफोन समिनाय जेस गां बासा नायना सिनि रतिनो फैनाय जेस गां बासा नाय जाफारनि बिनि जाथों जायाथों रेडी नेक्स्ट जिसु आसायफ्रु रोमनि हा बुग्रा गतर साबो माइक्रोफोन आबार चिरिंनि बायनिया हेरड नो रंग Next, stop. Tunggu next question, abang lihat. Mana? Khoroksa mai bahasa wis hawai orang yang hey abang cancel. No, next question is sanksi. David ni simi Jisu jara besar firi. Yakti sari. Ready microphone ready. Saya angkat cancel tanai. Question test sakai kare. David ni simi Jisu ni jora besar firi to generation besar generation okta. Emne David simi Abraham jora kai charjo ngar prido. Tesa Abraham ni simi Jisu jora te charpri. Engkai amono kon thega ke char atpring nai ka. Total sari besar firi. 8 piri. Next, yakti sari next. Sari. 40. Oh, kisah kutuk sari. Jora ruan ukrok tam jora. Hah? Yakti sari. Amali yakebo. Malia, okay. Hah? Yang tadi satu, last chance. 14. No. 14, 28. Next question. John the Baptist. Tamokan, tamo sa. Kaki. Why sama kerja? Next, sawatisa second. John the Baptist tamokan tamosa. Bosa mani kena mangging gang bu kurken kana, tei bolong ni pia modu ke bosa wo. Tei tamosa pia modu sara. Bolong ni pia modu tei kuk thora. Right. Very. Stage tak dipade. Jora thangu. Ayang tei. Bumung sari bumung thani. Ane mungkin dor pojomatia, आगे उके पुल एसोसिएशन नि तोरबो बाप्तिस आगर जागो सब फाइना मागे फाइमानि आसु ना हामबाय जतन हामबाय से तकुना न प्राइस देखाने हामबाय नेक्स्ट रेडी जे वाइसा मानजा ब्रो ताई चान्स माया दो बुइना चान्स दे बाइबेलो जो तोनी बाराकु बार्स बोबो shortest bars. Hey, goyak bisa kayang. Berikan di mikrofon. Last. Oh,
shortest verse Barakuk. Hello, Jisukap kha. Verse sade. Philippines char ni char. Hah? Jisukap mating tungo verse saya ko. Tes sade. Verse bogi tong kha. John ni besok sade. Bokha. Enggak tam khede mana lukuro. Ordek saja kya? Hah? Sama verse Simon sade kai. John ordek bernai. Cancel. Ada, tamhi. Renata. Cancel fu. John 11 ni besar 35. John 11:35. Next. Mudah. Yesus asai pro. Merah burung merah. Khorok busuk to. Khorok busuk merah burung merah. Khorok tam. Right. Ready. Next. Jodi. Ready. Bumong tay motha. Hamba isi tak kuno. Cái giúp con trai xin prize. Cái này. Tay cái này tông khổ. Tay cái này tông khổ sau mà lắm tay cái này. Hamba khana do. Semai kesam. Sorry. Semai ketal. Bible 27 books tomona ঠিক তো 27 ak kuni kesarni boy ni bumung sadi kuni kesarni 27 ni kuni kesarni kai 13 26 ak 14 number bobo 14 number ni boy kuni kesarni 27 ni kuni kesarni boy ni bumung Hebrew wrong Sade Sams, White Hammer Knife. Second Thessaloniki. Right. Funny. Second Thessaloniki. Contoh number kelayu 27 ni bisinga mana kene kesar kai. Pari, tak hitam kai malay dah. Bumong tai motha. Hambai an mathari sade borma an mathari mute galeli be teachers. Hambai sini bukung no. Tai kai satan pulas. Jisu asai pro. Suari keroksa payai sampaikan Mary no panik ni Mary by Joseph sono suari ni bumbu. Dakti je segang ti sanai. Suari Gabriel. Right. Pade. Obono paitham sini Bible quiz na bukan hai tong nai. Karena bukan orang reading tadi Gospel kai brini Matthew, Mark, Luke, John ok kai brini question orang ini. Bumong tay motha. Ani mungka ayat debroma angkai kumlum monhani. Hambai sin takung no belai kai tay jot tono je participants tay orang nanai
participate खायनो जतन हामबाय खाना जोहायनाय बाइबेल कुइज फायानो ताइसा बरफ गोबांनि जरा खायनायानो दाबो आं हायनो हाय सिरि एंकरनो जरा याफारिरो हामबाय हामबाय सारनो अब हागे जुनो तेबो खा थांसारि गलांमानि बागै काटोनि कक्थाइनो एबा खे एलंगानो परिनानि बागै जों बेले जे तंथगा ओ बाइबेल कुइज मानमानि बागै तेबो हामबाय नामो जुनो पार्टिसिपेंट्स रंनो जों प्राइस दङ ना अनुगिमान खना खाता दङ खाता बेलाय न नांमानि सैमानाय सापान दङ आबो सापान दाम दामया एकदम पियर से काहामा जात मटन ते नाइथक हागे ब्रिरो पुलिमान नरगबनो तेबो नाइथक के साजनाय मानि अब हाय हेगे हामबाय जत पार्टिसिपेंट्स नो ते क्वेश्चन लाइनाय स्टार्ट नबो कोइनार नम जों हायनो हाय खना तेनि सालनि बागै बनरो परिवै दियारं हायानो हानै हामबाय हायनो हाय दैसा हामबाय आनि लगिबो तंगै सेनि बुखक सुवारि लगिरि तंमनि बागै जों एकदम पाइनानि बखाकनो फाइ तंखा जों ताकि सिसा खालगै खोनालायानो खोनानि पान्दाबो हायकै उनफिनाय आबरनो जों खोनानानि बागै आं ताबुक सिनि कन्वेनर क्रिसमास मानिकनि कन्वेनर बनो जरा याफारनाय बाहाय प्रग्राम स्रगा करक सानानि बागै बनो अजरानो याफारक अच्छा बेलाय के हामाय मारो चिनि program salok thangnai sile anchoring khane rokno tambang ke borok naithok ke program rok cheng mani bagai ago cheng phurni simi paisa jora borok khlaika borok no belai ke hambai marwo getai ba hambai marwo tini ni jota participants rokno chini program no naithok mani bagai जों खोनालायनो खोनानि सालनि खोनाओ second day चिनि बानिक के और program उनफेवनाय खोनानि जरा हंके सारा पास्तानि सिमी नयता जराओ खोनानि एंकरक तंगो मिस्टर सामुएल देबरमा मैसिंगर बेप्टिसार्स मिस सारा देबरमा खाकसामा बेप्टिसार्स खोनाओ बो चिनि और सब फाइने आं साबानो खोनानि program ni chairman togano dikon bidu deborma gongaram khana greetings narne reverend somendra deborma tai message tongo reverend ronjit deborma executive secretary snba khana solo a program tongnai miss mina deborma kbpc choir khana bohan hai cultural and variety shows tongo chisima hour group song chisima hour galili kumulong Solo tongai kalasati konai Emmanuel Dosram Baptisters group dance tongo KBPC choir Muisingor Dola Kapra Tai Tike single dance Kotamara Joygobin Khasrang Khaksangma short skit Khumlong Baptisters Bible quiz Khasingo Reithamani Hai Khana Bohain Hai Tonganai Abosini Bani Committee Ngino Rezaknai announcement Tai lasto paithago close surima bake muthagi rena hinke dikon santomoni deborma joygobin aboke khanani sine program schedule rok tabo kaisa announcement ke chini volunteers rok noro program paikha hinke no tathangdi chini oro chair rok chapnani nango jai ke chabai klangai जों hamogui klang thangnai ta ke tekisa saklaimon ke chini yang hotel tongo hotelo chini baniya thangnerok norok jotono rang ruwi chaimano abon bagi baira othangi chainani nanglak orono chini hotel man thokmaba norok orono sadi oro chini motha nengino oro hotel khulok tongo sumba phadar thangi chainani nangya kabahaino khanani salo जों surima bisintei जों खोनावबो फायलायनाय हामबाय चिनि
जोंनि खोनानि बान्दा बुदां दं नर खोनाय मान खोनानै खाख्लायो फायदि जों फायनो हाय खोनाबो फायलायो नों बालखे जोंनि बान्दानाव नर फायमा बायसे जोंनि बान्दा नायथंगो नर नायफाय बायसे जोंनि बान्दा नायथंगो दङ हामबाय जोंनि गायतनो जों नासक जरा जुबावै दै खैमानि बागै तेबो हामबाय नरकनो हायनो हाय आं आनि साकनि इंगै ताई सिनि मोथा ताई सिनि खुमलुं बैप्टिस्ट पास्टोरल सार्कल नि इंगै बानि कमिटि नि इंगै ताई बेबाक जों यां सिनि मोथारक नि इंगै नरकनो खा का हामजाक या फारो इंगै जों पाइथाक गो फाइसक फाइका जों पाइनानि सेकां सिनि क्लोजिंग प्रेयार खायनाय सिनि दिकन सशिन्द्र देबरमा जिसिमा आवर बैप्टिस्ट चर्च नि bo tongkhang ke yang stage of phainya ni bagai koinai gang ke bini suri mani ulo seng ke tini ni pandana mo thak lai nai paithak surinai sukhani maigana apakaito nono jora belai ke khaksangma bai khulumai hambairo tamni ke nang tirini simi khumulung baptist pastor circle bai kom thangjak christmas bani tirini simi khana tai soni beba nin mungoi o mela khaitin wa phakaitor nini hamari chingmankha nini subasu nini arsibar mamani bagai nono belai belai khana hambai তাই তিনি যত প্রোগ্রাম পুইলা নিসিমি পাইথাক জরা নং চিনি লগি তঙ্গৈ বেবা প্রোগ্রাম নাইথত খাই নং কম থেংপাই মানি বাগৈ মাইগ্রাং সুব্রাই যিশু নন বেলাই বেলাই হামবাই তাই আফাকাই তোর তিনি ও প্রোগ্রাম রন মুথাক জাক সিনাই খনানি সিমি হাইনো হাইসং কাহাম খালাই ও মেলানো নাইথত খাই খাইমানা বাগৈ যত মেলা কমিটি তাই ভাল নাই দোকান লুনাই যতনি সাকান আশীর্বাদ খাই দিয়ে অমো থানায় কত না যিশু নিনে মুম্বাই আফা কত সুরি সানো আমেন হামবাই হংগে চিনি পান্ডা খলকজানান থাঙ্গৈ দङ যতনো হাইনো হাই দেসাই হামবাই মারো চিনি বানিको তেই কাইতনি কখেरो खना फारमानि बागै खनाव दशा फाइनानि बागै कइजाओ फाइले पालखे बाइबल पढियो फाइलेना बाइबल पेज एटेन्ड खेलाइनाय ते सकात लांलायो नै बानि कमिटिनि मुकुमु नानि बागै नाकारवा सानो नरन बिस्कांगो करवो करो Halmariwo Shaltamrumai Khumulungni Khumpu Academy Rungno Khlabo Khlaijanani Thangi Tongo Christmas Banik 2021 Orang sahane tuipura sarong Obaniko Shalbrung Tongnai Rachapong Mosamongte Dalbidal Hukum Pandarok Tongnai katal-katal Kanmung Chumungte Chamong Palmung Rok Pulani Shalo Banikno Jengchawi Denai TBC ni General Secretary Reverend Randa Shwanga Tanglong Faidi faidi bono khulumna Faidi faidi bono yasatna Baniko narwai motamungai manjaknai TBC ni AGS Reverend Kishore Kumar Deporma tei SNBA ni Executive Secretary Reverend Ronjit Deporma Shaltamneo baniko bania khlaiani musungi tongnai rok 10 November Shalmari ni simi 30 November Shalmari jora Dukmali hatini Hamzanai Enterprise ganani khotolo nahari manai from teibo kahamke shaimanani bagai kurungdi okokdukni maribo Subrata Deporma 9862260331 Chandra Deporma, convener 8787410812. Baniko joto takokti bhokjongo phaimanjaknani bagai kobok jabo. Koboknai Chandra Deporma, convener Christmas Bani Committee, Khumulung Baptist Circle SNBA. Love
Lobzaktır bono Immanuel. त्रिपुरा हास्तिनी जत लुकुरंगनो न खुलुमखा बस कांगनी 24 अक्टोबर निशिमी 6 नवंबर जरा स्वर्णकमल ज्वेलर्स ऑफ हाई तोंग नोरगने बागे धनतेरस धन समृद्धि आपनु कार्य बोतोंगने होम अप्लायंसेस ते डिपार्टमेंटल स्टोर ने डिस्काउंट वाउचर्स शॉकत बुरजांगने मानी पाइथनियो बोतोंगने स्पेशल डिस्काउंट और तेनो ते तोंगने मेगाड्रोनो ने बागे काइथम रांचंग नि नेकलेस ते बोतोंगने 21 गोल्ड कॉइन डायमंड नि माने पाइने रोने बागे तोंगने काइबा डायमंड नि रिंग ते बो रांचक ते डायमंड परचेज खने रोने बागे तोंगने 2000 नि गिफ्ट वाउचर्स कोरोना नि जो गवर्नमेंट राइडनो नाइ तेरो फाइ मानजंगना बागे जो कनो न पबक जाओ हामबाय সম্মানিত রাজ্যবাসী, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্তর্গত ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। এবছর বিশ্ব এইডস দিবসে কমিউনিটিস মেক দিস ডিফারেন্সেস থিমটিকে ভিত্তি করেই সোসাইটি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মূলত যে 4টি কারণে এইডসের HIV সংক্রমণ ঘটে, এই কারণগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকলেই নতুন করে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। ব্লাড ব্যাংকের পরিশোধিত রক্ত গ্রহণ না করার ফলে HIV সংক্রমণ ঘটতে পারে। আক্রান্ত গর্ভবতী মা ওনার কাছ থেকেও শিশুতে এবং অসুরক্ষিত শারীরিক সম্পর্কের ফলে এই জীবাণু একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে ভয়াবহ যেটা, আজকের নজওয়ান ছেলেমেয়েরা যে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নেওয়া, একই সিরিঞ্জে 4 জন 5 জন 10 জন সেটা ইউজ করছে, আর তার কারণে HIV সংক্রমণ খুব সহসায় আমাদের নজওয়ানদেরকে সংক্রমিত করে দেয়। আর তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবছর বিশ্ব এইডস দিবসে কমিউনিটিস মেক দ্য ডিফারেন্সেস থিমটিকে ভিত্তি করেই সোসাইটি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমার রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রীগণ, সমস্ত বিধায়কগণ, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, ADC কাউন্সিল এবং অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে, তাছাড়া সামাজিক সংগঠন, NGOs, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সবার কাছে আহ্বান করব যে এইডস থেকে ত্রিপুরাকে মুক্তি করার জন্য আমরা সবাই মিলে একযোগে তার প্রচার প্রসার করা, সমস্ত HIV আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার মাসিক 1000 টাকার একটি আজীবন ভাতা চালু করেছেন। আর আমি আশা করি এই সব সচেতনতা আর রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা করেছে তার মধ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসব এবং আমাদের যে লক্ষ্য সুস্থ ত্রিপুরা তৈরি করা আর সবাইকে নিয়ে এক শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরি করা, সেই লক্ষ্যে আগে আমাদেরকে সুস্থ থাকতে হবে এবং নিজের পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমাজ এবং নিজের রাজ্যকে সেই দিশাতে নিয়ে যেতে হবে। এই যে
এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে এই কার্যক্রম হতে চলছে। আমি আবারও এই সোসাইটিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাবো যে আপনারা জনজাগরণের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে এই কার্যক্রমকে সফল করবেন। এবং আমি আমার প্রিয় রাজ্যবাসীকে আবারও বলবো যে এইডসের সংক্রমণ হয়েছে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে দূরে থাকা, তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া, সমাজের থেকে তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা সমাজের মধ্যে, সেটা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে এবং ওনাদেরকেও পজিটিভ ভাইব্রেশন দিয়ে সমাজের সঙ্গে জোড়া আর ইন ফিউচার যাতে আর না বাড়ে সেই দিকে আমরা সবাই মিলেমিশে সচেতনামূলক কাজ করব এবং যারাই তার মধ্যে আক্রান্ত রয়েছেন তাদেরকে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সেটাই হচ্ছে এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। माना कि रोजगार की तलाश में हम अपने घर से दूर निकल जाते हैं, पर इतना दूर भी क्या निकल जाना कि फिर लौट के आया ही ना जा सके। वो 2 पैसे जो आप दूर जाकर कमा रहे हैं आखिर किस लिए? ताकि आपका परिवार, आपके प्रियजन एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। पर अनजाने में आप सुख के साथ उन्हें एक बीमारी भी दे देते हैं। जब आप ही न रहे तो वो सुख कैसा? आप गांव देहात से निकली कोई भी चिट्ठी उठा लें, उसमें लिखा होता है अपना ख्याल रखना। ये दुआ बच्चों की हो, पत्नी की हो या फिर मां बाप की, सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जब इतना प्रेम, इतना आदर आपके पास है तो और क्या चाहिए आपको? आपका HIV एड्स से बचना परिवार वालों के प्रेम को मान्यता देता है। संयम बरतिए, सावधानी बरतिए और HIV एड्स से बचिए। आपके परिवार को आपके प्यार की जरूरत है। HIV एड्स के बारे में जानकारी रखिए, उससे बचिए। सुन हमसे क्या कहता मन है, ये जो धरती है एक आंगन है। सब लोग हैं अपने यहाँ, कोई पराया है कहाँ। तू कौन है पहचान तू, इंसान से मिल इंसान तू। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला, सुन कहता क्या ये जीवन है, ये जो धागा है, ये जो बंधन है। धागा न टूटे प्यार का, बंधन रहे इकरार का। हर मन यहाँ है चाहता, कुछ दोस्ती कुछ आस था। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला।
मुश्किल है आसान हो, सबके होठों पे मुस्कान हो। आंसू न हो और गम न हो, कोई खुशी भी कम न हो। मिट जाए सब मजबूरियाँ जो तू मिटा दे दूरियाँ। हाथ से हाथ मिला, 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 प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला, 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 प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला। হ্যাঁ আসছে ব্যাস আধ ঘন্টা। এই চল চল। কি হলো? ডেঙ্গু, দীপ্তি নিডস ব্লাড। এই মশা প্রতি বছর এই ড্রাম, রক্ত চুষেই ছাড়বে। চল, এই মশার জন্য কিন্তু তুই একলাই 4-4টে প্রাণ বাঁচাতে পারবি। মানে দেখ, তুই যখন ব্লাড দিবি তখন প্লেটলেটস দীপ্তির কাজে লাগবে, আর বাকি রক্ত আর 3টে লোকের উপকার করবে। তার মানে 3 মাসে একবার হিসেবে আমি গত বছর 1 ডজন লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছি। ডুড, প্রণাম কর। পা ধরে রাখ, মুখে ঢুকিয়ে দিলি। চল চল, লেটস গো। সত্যি আপনার দেওয়া ব্লাডের সঠিক ব্যবহার আমাদের দায়িত্ব। 1 ইউনিট ব্লাড থেকে প্লেটলেটস, প্লাজমার মতো আলাদা আলাদা কম্পোনেন্টস একটা নয় 4টে জীবন রক্ষা করতে পারে। 3 মাসে একবার। মশা বা নো মশা, ব্লাড দিতে হবে, কারণ খুব ভালো লাগে। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप सर, बताइए समझ कहाँ क्यों मिलेंगे नहीं डॉक्टर? आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, ओए। अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पेन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? যেতে যেতে কখনো পথ হারাও কোনো, ভুলে যাওয়া সেই পথে আজকে মনা। যদি বলো বেরোনো
চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে হাল ছেড়ো না জীবনের জন্যে যদি ভাবো কখনো বন্ধু নেই কোনো বন্ধুর পথে তুমি একা একা যেন ঠিক দাঁড়াবে কেউ হাত বাড়াবে ছুঁয়ে থাকা বন্ধু তাই পাবে দেখা বন্ধুর পথ আজ সব পেরিয়ে নতুন মুখ চেনা যেন বন্ধু আছে আরো অনেক আর থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না 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 এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে যেতে যেতে কখনো পথ হারাও কোনো ভুলে যাওয়া সেই পথে আজ থেমো না যদি বলো বেরোনো নেই পথ আর কোনো দিক ভোলা সেই পথে আজ থেমো না ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না
ঠিক দাঁড়াবে, কেউ হাত বাড়াবে, ছুঁয়ে থাকা বন্ধু তাই পাবে দেখা। বন্ধুর পথ আজ সব পেরিয়ে নতুন মুখ চেনা, যেন বন্ধু আছে আরো অনেক, আর থেমো না। এখনো অনেকটা পথ বাকি, অনেক যাওয়ার বাকি, বন্ধু আমার। এখনো সূর্য ডোবার আগে, শেষ ঢেউ আসার আগে, আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে। ছোড়া সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা, যেন কাজ বাকি আরো অনেক, আজ থেমো না। ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা, যেন কাজে বাকি আরো অনেক, আজ থেমো না, 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 না। এখনো অনেকটা পথ বাকি, অনেক যাওয়ার বাকি, বন্ধু আমার। এখনো সূর্য ডোবার আগে, শেষ ঢেউ আসার আগে, আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে। गुड मॉर्निंग पापा, अभी आपकी चाय लाई। बहुत अच्छा लगता है जब रखता है कोई यूं ख्याल मेरा। अरे भैया, ये किस तरफ से ले जा रहे हो हमें? बहन जी वो रास्ता खराब था इसलिए। जब रखता है कोई जब पूरी दुनिया आपके और आपके बच्चे की देखभाल करना अपना फर्ज समझती है, तो क्यों ना HIV की जांच करवा के एक छोटा सा फर्ज आप भी निभाएं। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो पहले 3 महीने के अंदर HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पर दवाई लेना जरूरी है। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। ম্যাডাম আসতে পারি? আসেন। আচ্ছা, কতদিন হলো আপনার মাসিক বন্ধ হয়েছে? তা প্রায় 2 মাস হবে। আপনার স্বামী কি করেন? আগে উনি ব্যবসা করেন। আচ্ছা, একটু ওয়েটটা মেপে নিন। হ্যাঁ, একটু এদিকে আসুন। আস্তে করুন। দেখি, আমি এখানে কয়েকটা পরীক্ষার কথা লিখে দিলাম, আপনি এগুলো পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্টগুলো এনে আমাকে দেখাবেন। হিমোগ্লোবিন, এস্টিমেশন, ECDC,
ব্লাড গ্রুপ, এইচআইভি টেস্ট। ম্যাডাম আসি? হ্যাঁ আসুন, এদিকে বসুন। আপনার কাছ থেকে কিছু জানার আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আপনার তো 2 মাস হলো মাসিক বন্ধ হয়েছে। হ্যাঁ। তার মানে আপনি প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ। প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম জবা রায়। বয়স কত? বয়স 25। আপনার স্বামী কি করেন? আগে উনি ব্যবসা করেন। উনি কি আজকে আপনার সাথে এসেছেন? না, উনি ব্যবসার কাজে প্রতি মাসে 5-7 দিন বাইরে থাকে, তো এখন তো বাড়িতে নেই, 2-1 দিনের মধ্যে আসবে। আচ্ছা, ডাক্তার দিদিমণি যে এখানে এইচআইভি টেস্টের কথা লিখেছেন সে সম্পর্কে কি আপনার কিছু জানা আছে? না, আমার কিছু জানা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি বলছি। এইচআইভি হলো একটি জীবাণু যা শুধুমাত্র মানুষের দেহেই বেঁচে থাকতে পারে। এইচআইভি 4 ভাবে সংক্রামিত হয়। প্রথমত, সংক্রামিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে, সংক্রামিত রক্ত গ্রহণে, আগে ব্যবহার করা হয়েছে বা জীবাণুমুক্ত হয়নি এমন কোনো সূচের ব্যবহারের মাধ্যমে, আর চতুর্থত গর্ভবতী মা যদি সংক্রামিত হন তাহলে তার শিশুতে। আচ্ছা ম্যাডাম, আমার কি এই এইচআইভি টেস্ট করার বিশেষ প্রয়োজন আছে? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের প্রসবের আগে তার গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে এই এইচআইভি টেস্ট করা অত্যন্ত জরুরি। বলা তো যায় না কখন এই ভাইরাস কার শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে বাসা বেঁধে আছে। তবে এইচআইভি থেকে এইডস হতে প্রায় 5 থেকে 10 বছরের মতো সময় লাগতে পারে। এই ভাইরাস আমাদের জন্মগত প্রতিরোধ ক্ষমতায় আঘাত হানতে পারে না সত্যি, কিন্তু জন্মের পর থেকে আমরা যে সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলি ধীরে ধীরে অর্জন করে থাকি, এই ভাইরাস তার সমস্ত কিছু বিনষ্ট করে দেয়। তবে এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই। এইচআইভি টেস্ট এমন একটি টেস্ট, এটি খুবই জরুরি সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে, তাই এই টেস্টটি খুবই প্রয়োজনীয়। ও তাই নাকি? তাহলে আমি এইচআইভি টেস্ট অবশ্যই করাবো। ঠিক আছে, আপনি এই কনসেন্ট ফর্মটাতে সই করে নিন। এই সইটইয়ের কি দরকার আছে? হ্যাঁ অবশ্যই আছে, কারণ এইচআইভি টেস্ট করতে হলে উক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে সম্মতিপত্রে সই করিয়ে তারপর এইচআইভি টেস্ট করতে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। আবার এই রিপোর্টটা এসে গেছে। ঠিক আছে ম্যাডাম আসি? হ্যাঁ, আপনার রিপোর্ট এসে গেছে, নেগেটিভ আছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ সব ভালো আছে। নতুন প্রভাতে আমার জন্ম হলো। আমি নিশ্চিন্ত, আমি খুশি, আমি মুক্ত। এবার দেখা যাক এইচআইভি র্যাপিড টেস্ট কিভাবে করতে হয়। টেস্ট ডিভাইসটাকে রুম টেম্পারেচারে আনার জন্য বাইরে বের করে রাখলাম। তারপর ক্লায়েন্ট এলে টেস্ট ডিভাইসটাকে খুলে টেস্ট ডিভাইসের উপরে ক্লায়েন্টের আইডি নাম্বারটা লেখা হলো। পিপেট নিলাম, যে আঙ্গুলে প্রিক করব সেই আঙ্গুলের প্রিকের জায়গাটা স্টেরাইল করে নিলাম। ফু দেওয়া যাবে না, হাত দিয়ে বাতাস করে ওটাকে শুকাতে হবে। ল্যান্সেট নিলাম, যা দিয়ে প্রিক করা হয়ে ক্লায়েন্টের আঙ্গুলকে প্রিক করে তার থেকে পিপেট দিয়ে 10 মাইক্রোলিটার ব্লাড নিয়ে টেস্ট ডিভাইসের এস লেখা ওয়েলের পাশে স্ক্রিনের ক্ষেত্রে 3 ড্রপস বাফার দিতে হয়। 5 থেকে 10-15 মিনিটের ভেতরেই আমি রেজাল্টটা নেব। সি মানে কন্ট্রোল, কন্ট্রোলে একটা দাগ আসা মানে টেস্টটি ভ্যালিড। তারপর যদি টেস্ট দাগের নিচে আরো একটি দাগ আসে সেক্ষেত্রে রেজাল্ট হবে এইচআইভি রিঅ্যাক্টিভ। রিঅ্যাক্টিভ হলে কনফার্ম করতে হবে। Hey!
এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ, এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা, ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে, আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ, এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা, ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে, আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই আয় আয়। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ, এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা, ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে, আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই আয় আয়। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ, এতে লজ্জা কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা, ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে, আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। tongthok azaima shal abika deberma haina har bishi kitingni phai sokpagya tongthokni neo azaima shal abikani ni azaima shal bishingni pungma shala nono kha kaham hamjangmate hamariya pharka nini papa biplop deberma te nini mama rima deberma nini nana song shikhate menuka deberma nini thagosong bishurai uttom kumar nondute pungkhirai deberma nini pi song susmita kuheli anjira puja manisha te rakhi deberma nini pia song ankit suraj molin te sonjit deberma nono shurivo chini bashano nono yakaro aba haikeno abikani ni azaima shal bishingni pungma shalo nono tebo kha kaham hamjangma te hamariya pharka nini mama prashanto deberma nini toysong shalma naima smita te juma deberma aba haikeno abikani ni azaima shal bishingni pungma shalo chini khorangni bukhaktibo pipeline kha kaham hamjangma tai jiba ya pharo
আবিকানি নিকমা কামরাঙ্গাবাড়ি পুলিশ রিজার্ভ গড়নগর কয়লা শহর উনকটি ত্রিপুরা No no ham jago Chini lang mano No no ya faro Bisi brum-brumi haike taklai bo haino hai khatung khajani bisingtui Sompoknogor Baptist Pastoral Circle ni luaji Mumbai phainai 8 9 10 December 2021 salmariwo saltamni bagui Bishomoni rok noklabo khlaijaknani thangi tongo Christmas banik 2021 Baniko salbrumno tongnai group song action song solotei dalbidal hukum pandarok tongnai ketal-ketal kanmung chumung tei jamung phalmurok Samumbai kaduna lobaina ojatun khatung khaja baike sune tongaina Sarikni damri damproni simi damchoko jora tongnai o banik Poilani salo baningno chengsawi renai TBCU ni AGS Reverend Kishore Kumar Deburma narwai motamngi manjaknai SNBA ni ES Reverend Ranjit Deburma tei SNBA ni Secretary Reverend Ranjit Deburma Baniko phalnok manani bagai krengdi o koktukni mariwo Tikon Nondo Kumar Deburma convener 9862743550 Baniko joto takoktei bukuk suno 5 manjaknani bagai kopok horjawo kopok nai Dikon Nondo Kumar Deburma convener Christmas Bani Committee Sompoknogor Baptist Pastoral Circle SNBA Tangnai bisirokni haikino chini Sompoknogor Pastoral Circle ni ingoi जों Christmas Bani khlainani thangui tongo taklai bai wai boroi aboni bagai baskangni Decemberni 8 9 10 tarikho o Bishomoni School mato जों a banikno जों songsakha moni bagai ango jarawo kobogina raknai a banigo joto pai phalnai rok tai painai rok norok a banigo manjagi mannai जों oro phalnani bagai stall khlaijak tongo जों stall khlaika te aboni rang maringnai 1100 taka abo baikhai a stall no booking khai oro bania je bania khainai rok borok khali manai tai painai rok bahaino paimanai abo hake aboni logi logiwo जों saltam bromoi a bani khaina thangthaniwo जों oro resapmung musamung kaito noloboi a pandarok botongnai tai kebang machini resource rok kok thanai rok chini pastor rok senior pastor rok chini AGS Jesus kai chini o banikno inauguration khainai chini AGS Reverend Kishore Kumar Deburma bo inauguration khainai Ugrani kothai marbun tonghaina sukha sakao mono tonghaina Ugrani kothai marbun tonghaina sukha sakao mono tonghaina Sungo botelang thanghaina yo janu sunne sukhawo thanglana Sungo botelang thanghaina yo janu sunne sukhawo thanglana Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client.
So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Jotono no klumka Diwali shalno rogui ma Kunjusri Jewelers and Other Supplier ni bukhaktui khaka hamte hamjangma yafaro Dontera shalno rogui ruzagui tongo 30% discount Aw kubino Dontera shalno rogui making charge ni sakawa ruzagui tongo 30% discount aboni logi logi 50,000 paimungo ruzagui tongo hamthongma shokak Friday 10 November 2021 salmari jora tongnai o offer amoni bagui teleria tei dakti phaidi ma Kunjusri Jewelers and Other Supplier phalnogo Chini Nikoma Ma Kunjusri Jewelers and Other Supplier Proprietor Deepak Devnath Champaknagar Bazar Assam Agartala Road Shalthang Tripura Contact number 7005658734 eba 9612220745 সম্মানিত রাজ্যবাসী রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্তর্গত ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই এবছর বিশ্ব এইডস দিবসে কমিউনিটিস মেক দিস ডিফারেন্সেস থিমটিকে ভিত্তি করেই সোসাইটি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে মূলত যে চারটি কারণে এইডসের এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে এই কারণগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকলেই নতুন করে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় ব্লাড ব্যাংকের পরিশোধিত রক্ত গ্রহণ না করার ফলে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটতে পারে আক্রান্ত গর্ভবতী মা ওনার কাছ থেকেও শিশুতে এবং অসুরক্ষিত শারীরিক সম্পর্কের ফলে এই জীবাণু একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে আর তার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে ভয়াবহ যেটা আজকের নজওয়ান ছেলেমেয়েরা যে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নেওয়া একই সিরিঞ্জে 4 জন 5 জন 10 জন সেটা ইউজ করছে আর তার কারণে এইচআইভি সংক্রমণ খুব সহসায় আমাদের নজওয়ানদেরকে সংক্রমিত করে দেয় আর তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবছর বিশ্ব এইডস দিবসে কমিউনিটিস মেক দ্য ডিফারেন্সেস থিমটিকে ভিত্তি করেই সোসাইটি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে আমার রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রীগণ সমস্ত বিধায়কগণ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত এডিসি কাউন্সিল এবং অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে তাছাড়া সামাজিক সংগঠন এনজিওস বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সবার কাছে আহ্বান করব যে এইডস থেকে ত্রিপুরাকে মুক্তি করার জন্য আমরা সবাই মিলে একযোগে তার প্রচার প্রসার করা সমস্ত এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার মাসিক 1000 টাকার একটি আজীবন ভাতা চালু করেছেন আর আমি আশা করি এই সব সচেতনতা আর রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা করেছে তার মধ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসব এবং আমাদের যে লক্ষ্য সুস্থ ত্রিপুরা তৈরি করা আর সবাইকে নিয়ে এক শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরি করা সেই লক্ষ্যে আগে আমাদেরকে সুস্থ থাকতে হবে এবং নিজের পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমাজ এবং নিজের রাজ্যকে সেই দিশাতে নিয়ে যেতে হবে এই যে এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে এই কার্যক্রম হতে চলছে আমি আবারও এই সোসাইটিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাবো যে আপনারা
জনজাগরণের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে এই কার্যক্রমকে সফল করবেন। এবং আমি আমার প্রিয় রাজ্যবাসীকে আবারও বলবো যে এইডসের সংক্রমণ হয়েছে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে দূরে থাকা, তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া, সমাজের থেকে তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা সমাজের মধ্যে, সেটা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে এবং ওনাদেরকেও পজিটিভ ভাইব্রেশন দিয়ে সমাজের সঙ্গে জোড়া আর ইন ফিউচার যাতে আর না বাড়ে সেই দিকে আমরা সবাই মিলেমিশে সচেতনামূলক কাজ করব এবং যারাই তার মধ্যে আক্রান্ত রয়েছেন তাদেরকে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সেটাই হচ্ছে এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। माना कि रोजगार की तलाश में हम अपने घर से दूर निकल जाते हैं, पर इतना दूर भी क्या निकल जाना कि फिर लौट के आया ही ना जा सके। वो 2 पैसे जो आप दूर जाकर कमा रहे हैं आखिर किस लिए? ताकि आपका परिवार, आपके प्रियजन एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। पर अनजाने में आप सुख के साथ उन्हें एक बीमारी भी दे देते हैं। जब आप ही न रहे तो वो सुख कैसा? आप गांव देहात से निकली कोई भी चिट्ठी उठा लें, उसमें लिखा होता है अपना ख्याल रखना। ये दुआ बच्चों की हो, पत्नी की हो या फिर माँ बाप की, सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जब इतना प्रेम, इतना आदर आपके पास है तो और क्या चाहिए आपको? आपका HIV एड्स से बचना परिवार वालों के प्रेम को मान्यता देता है। संयम बरतिए, सावधानी बरतिए और HIV एड्स से बचिए। आपके परिवार को आपके प्यार की जरूरत है। HIV एड्स के बारे में जानकारी रखिए, उससे बचिए। सुन हमसे क्या कहता मन है, ये जो धरती है एक आंगन है। सब लोग हैं अपने यहाँ, कोई पराया है कहाँ। तू कौन है पहचान तू, इंसान से मिल इंसान तू। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला, सुन कहता क्या ये जीवन है, ये जो धागा है, ये जो बंधन है। धागा न टूटे प्यार का, बंधन रहे इकरार का। हर मन यहाँ है चाहता, कुछ दोस्ती कुछ आस था। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला। जो भी मुश्किल है आसान हो, सबके होठों
मुस्कान हो आंसू न हो और गम न हो कोई खुशी भी कम न हो मिट जाए सब मजबूरियां जो तू मिटा दे दूरियां हाथ से हाथ मिला 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 प्यार के फूल खिला हाथ से हाथ मिला 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 प्यार के फूल खिला हाथ से हाथ मिला हाथ से हाथ मिला হ্যাঁ আসছে ব্যাস আধ ঘন্টা এই চল চল কি হলো ডেঙ্গু দীপ্তি নিডস ব্লাড এই মশা প্রতি বছর এই ড্রামা রক্ত চুষেই ছাড়বে চল এই মশার জন্য কিন্তু তুই একলাই 4-4টে প্রাণ বাঁচাতে পারবি মানে দেখ তুই যখন ব্লাড দিবি তখন প্লেটলেটস দীপ্তি কাজে লাগবে আর বাকি রক্ত আর 3টে লোকের উপকার করবে তার মানে 3 মাসে একবার হিসেবে আমি গত বছর 1 ডজন লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছি ডুড প্রণাম কর পা ধরে রাখ মুখে ঢুকিয়ে দিলি চল চল লেটস গো সত্যি আপনার দেওয়া ব্লাডের সঠিক ব্যবহার আমাদের দায়িত্ব 1 ইউনিট ব্লাড থেকে প্লেটলেটস প্লাজমার মতো আলাদা আলাদা কম্পোনেন্টস একটা নয় 4টে জীবন রক্ষা করতে পারে 3 মাসে একবার মশা বা নো মশা ব্লাড দিতে হবে কারণ খুব ভালো লাগে सिस्टर डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त सर आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज 1 मिनट मैं जरा इनसे सिस्टर प्लीज आप सर, आप बताइए समझ कहाँ क्यों मिलेंगे नहीं डॉक्टर आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा क्या कह रही थी आप अरे ये बच्चा अरे कोई पकड़ो इसे कहाँ जा रहा है रुको ओए अरे रुको कहाँ भागे जा रहे हो सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर ये वो HIV केस है। हाँ तो आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? যেতে যেতে কখনো পথ হারাও কোনো, ভুলে যাওয়া সেই পথে আজকে মোনা, যদি বলো বেরোনো নেই পথ আর কোনো, দিক ভোলা সেই পথে
সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে হাল ছেড়ো না জীবনের জন্যে যদি ভাবো কখনো বন্ধু নেই কোনো বন্ধুর পথে তুমি একা একা যেন ঠিক দাঁড়াবে কেউ হাত বাড়াবে ছুঁয়ে থাকা বন্ধু তাই পাবে দেখা বন্ধুর পথ আজ সব পেরিয়ে নতুন মুখ চেনা যেন বন্ধু আছে আরো অনেক আর থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজে বাকি আরো অনেক আজ থেমো না 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 এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে যেতে যেতে কখনো পথ হারাও কোনো ভুলে যাওয়া সেই পথে আজ থেমো না যদি বলো বেরোনো নেই পথ আর কোনো দিক ভোলা সেই পথে আজ থেমো না ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে হাল ছেড়ো না জীবনের জন্যে
কখনো বন্ধু নেই কোনো, বন্ধুর পথে তুমি একা একা, যেন ঠিক দাঁড়াবে কেউ হাত বাড়াবে, ছুঁয়ে থাকা বন্ধু তাই পাবে দেখা। বন্ধুর পথ আজ সব পেরিয়ে নতুন মুখ চেনা, যেন বন্ধু আছে আরো অনেক, আর থেমো না এখনো, অনেকটা পথ বাকি, অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার, এখনো সূর্য ডোবার আগে, শেষ ঢেউ আসার আগে, আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে। ছোড়া সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা, যেন কাজ বাকি আরো অনেক, আজ থেমো না ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা, যেন কাজে বাকি আরো অনেক, আজ থেমো না 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 এখনো, অনেকটা পথ বাকি, অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার, এখনো সূর্য ডোবার আগে, শেষ ঢেউ আসার আগে, আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে। गुड मॉर्निंग पापा, अभी आपकी चाय लाई। बहुत अच्छा लगता है जब रखता है कोई यूं ख्याल मेरा, अरे भैया, ये किस तरफ से ले जा रहे हो हमें? बहन जी वो रास्ता खराब था इसलिए। जब रखता है कोई जब पूरी दुनिया आपके और आपके बच्चे की देखभाल करना अपना फर्ज समझती है, तो क्यों ना HIV की जांच करवा के एक छोटा सा फर्ज आप भी निभाएं। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो पहले 3 महीने के अंदर HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पर दवाई लेना जरूरी है। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सके। ম্যাডাম আসতে পারি? আসেন। আচ্ছা, কতদিন হলো আপনার মাসিক বন্ধ হয়েছে? তা প্রায় 2 মাস হবে। আপনার স্বামী কি করেন? আগে উনি ব্যবসা করেন। আচ্ছা, একটু ওয়েটটা মেপে নিন। হ্যাঁ, একটু এদিকে আসুন। আস্তে করুন। দেখি
আমি এখানে কয়েকটা পরীক্ষার কথা লিখে দিলাম, আপনি এগুলো পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্টগুলো এনে আমাকে দেখাবেন। হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন, ইসিডিসি, ব্লাড গ্রুপ, এইচআইভি টেস্ট। ম্যাডাম আসি? হ্যাঁ আসুন, এদিকে বসুন। আপনার কাছ থেকে কিছু জানার আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আপনার তো 2 মাস হলো মাসিক বন্ধ হয়েছে। হ্যাঁ। তার মানে আপনি প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ। প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম জবা রায়। বয়স কত? বয়স 25। আপনার স্বামী কি করেন? আগে উনি ব্যবসা করেন। উনি কি আজকে আপনার সাথে এসেছেন? না, উনি ব্যবসার কাজে প্রতি মাসে 5-7 দিন বাইরে থাকে, তো এখন তো বাড়িতে নেই, 2-1 দিনের মধ্যে আসবে। আচ্ছা, ডাক্তার দিদিমণি যে এখানে এইচআইভি টেস্টের কথা লিখেছেন সে সম্পর্কে কি আপনার কিছু জানা আছে? না, আমার কিছু জানা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি বলছি। এইচআইভি হলো একটি জীবাণু যা শুধুমাত্র মানুষের দেহেই বেঁচে থাকতে পারে। এইচআইভি 4 ভাবে সংক্রামিত হয়। প্রথমত, সংক্রামিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে, সংক্রামিত রক্ত গ্রহণে, আগে ব্যবহার করা হয়েছে বা জীবাণুমুক্ত হয়নি এমন কোনো সূচের ব্যবহারের মাধ্যমে, আর চতুর্থত গর্ভবতী মা যদি সংক্রামিত হন তাহলে তার শিশুতে। আচ্ছা ম্যাডাম, আমার কি এইচআইভি টেস্ট করার বিশেষ প্রয়োজন আছে? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের প্রসবের আগে তার গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে এই এইচআইভি টেস্ট করা অত্যন্ত জরুরি। বলা তো যায় না কখন এই ভাইরাস কার শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে বাসা বেঁধে আছে। তবে এইচআইভি থেকে এইডস হতে প্রায় 5 থেকে 10 বছরের মতো সময় লাগতে পারে। এই ভাইরাস আমাদের জন্মগত প্রতিরোধ ক্ষমতায় আঘাত হানতে পারে না সত্যি, কিন্তু জন্মের পর থেকে আমরা যে সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলি ধীরে ধীরে অর্জন করে থাকি, এই ভাইরাস তার সমস্ত কিছু বিনষ্ট করে দেয়। তবে এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই। এইচআইভি টেস্ট এমন একটি টেস্ট, এটি খুবই জরুরি সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে, তাই এই টেস্টটি খুবই প্রয়োজনীয়। ও তাই নাকি? তাহলে আমি এইচআইভি টেস্ট অবশ্যই করাবো। ঠিক আছে, আপনি এই কনসেন্ট ফর্মটাতে সই করে নিন। এই সইটইয়ের কি দরকার আছে? হ্যাঁ অবশ্যই আছে, কারণ এইচআইভি টেস্ট করতে হলে উক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে সম্মতিপত্রে সই করিয়ে তারপর এইচআইভি টেস্ট করতে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। আবার এই রিপোর্টটা এসে গেছে। ঠিক আছে ম্যাডাম আসি? হ্যাঁ, আপনার রিপোর্ট এসে গেছে, নেগেটিভ আছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ সব ভালো আছে। নতুন প্রভাতে আমার জন্ম হলো, আমি নিশ্চিন্ত, আমি খুশি, আমি মুক্ত। এবার দেখা যাক এইচআইভি র্যাপিড টেস্ট কিভাবে করতে হয়। টেস্ট ডিভাইসটাকে রুম টেম্পারেচারে আনার জন্য বাইরে বের করে রাখলাম। তারপর ক্লায়েন্ট এলে টেস্ট ডিভাইসটাকে খুলে টেস্ট ডিভাইসের উপরে ক্লায়েন্টের আইডি নাম্বারটা লেখা হলো। পিপেট নিলাম, যে আঙ্গুলে প্রিক করব সেই আঙ্গুলের প্রিকের জায়গাটা স্টেরাইল করে নিলাম। ফু দেওয়া যাবে না, হাত দিয়ে বাতাস করে ওটাকে শুকাতে হবে। ল্যান্সেট নিলাম, যা দিয়ে প্রিক করা হয়ে ক্লায়েন্টের আঙ্গুলকে প্রিক করে তার থেকে পিপেট দিয়ে 10 মাইক্রোলিটার ব্লাড নিয়ে টেস্ট ডিভাইসের এস লেখা ওয়েলের পাশে স্ক্রিনের ক্ষেত্রে 3 ড্রপস বাফার দিতে হয়। 5 থেকে 10-15 মিনিটের ভেতরেই আমি রেজাল্টটা নেব। সি মানে কন্ট্রোল, কন্ট্রোলে একটা দাগ আসা মানে টেস্টটি ভ্যালিড। তারপর যদি টেস্ট দাগের নিচে আরো একটি দাগ আসে সেক্ষেত্রে রেজাল্ট হবে এইচআইভি রিঅ্যাক্টিভ। রিঅ্যাক্টিভ হলে কনফার্ম করতে হবে। सीमा, सीमा, उठो।
क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের, কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা। ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের, কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা। ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই আয় আয়। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের, কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা। ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই আয় আয়। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের, কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা। ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। आपने अपनी टीबी की दवाई तो ली ना? ले लिया मैंने। एक मिनट में। क्या हुआ? ठीक। बेटा, तूने अपनी जांच करवाई? हाँ माँ, टीबी निकली, लेकिन डॉट्स का इलाज शुरू कर दिया है। जिंदगी के हर कदम पे आप डबल सावधानी लेते हैं, तो टीबी के इलाज में भी ऐसा जरूर कीजिए। टीबी संक्रमित मरीजों को अपनी HIV की जांच जरूर करवानी चाहिए ताकि आपके टीबी के इलाज में कोई रुकावट ना आए। बिट्टू,
बहू कब से तैयार होकर बैठी है। टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের? কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা। ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের? কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা। ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই আয় আয়। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের? কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা। ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। এই আয় আয়। এই অস্বস্তি কেন সহ্য করছিস? যৌন অঙ্গে অস্বস্তি তো যৌন রোগের লক্ষণ। এতে লজ্জা কিসের? কিসের ভয়? তাহলে করবোটা কি? যে কোনো সরকারি হাসপাতালে নিজের পরীক্ষা করা। ডাক্তার ফ্রিতে চিকিৎসা করবে আর ব্যাপারটা থাকবে তোর আর ডাক্তারের মধ্যে। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है। टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा, ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। चले। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना।
सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हुआ? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের সঠিক বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 1,47,000 সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য 700 কোটি টাকার বেশি সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। মহিলা সশক্তিকরণে ত্রিপুরা সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 2018 সালের আগে যেখানে ত্রিপুরায় মাত্র 4,000 মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল, বর্তমানে 26,000-এরও অধিক মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজের পুরনো ধাঁচ পরিবর্তন করে গতি প্রদান করা হয়েছে। এখন রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে দিনের কাজ দিনে শেষ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। ত্রিপুরা সর্বক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির ধারায় নতুন ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা, এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই। আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে, তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 ক ফর্ম জমা করুন।
করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে। দায়িত্বশীল হন, হয়ে উঠুন সুনাগরিক। ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী এনরেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। হাস্তে ত্রিপুরা নাইথক হাপুং হাতাইবাই মোসাংজাক ফানো বাংলায় হাই হাবার দেরামুং কতর জোন 5 তঙ্গো ও হাবার দেরামুংনি শাকনো কাতিরিনা হনকে जों हजाकमा तंगनाय नगनो खुं तांगमा जरावो इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नग बिसिंनि मानिखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशि ते कुबुकमानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांग्लाय फाइके कराक टेबु तलावो खरक बमी तंगदि एरें एरें जोंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकां तंगदि त्रिपुरा নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটা টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5 রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাড়িঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে
কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টেল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa hake faidini ni phalnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale phalnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल,
जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। দন্তারাশা হোক ধনলক্ষ্মীর শুভাগমন। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসের তরফ থেকে জানাই দীপাবলির প্রতি এবং শুভেচ্ছা। দন্তারাস উপলক্ষে চলছে 30% ছাড়। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, দন্তারাস উপলক্ষে মেকিং চার্জের উপর পেয়ে যাচ্ছেন 30% ছাড় এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটি একটি নিশ্চিত উপহার। আগামী 10 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত চলবে এই অফার, তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসে। আমাদের ঠিকানা চম্পকনগর বাজার, আসাম আগরতলা রোড, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005658734 এবং 9612220745। बिसि ब्रुम ब्रुम हाइके टाकलाय बहाय नहाय खाथं खाजानि बिसिंदै खुमुलुं बाप्टिस्ट एसोसिएशन रुवाजि मुंबाइ फाइनाय 8, 9, 10 डिसेम्बर सालमारिवो सालदाननि बागै खुमुलुं मटरसेनाव खालायजांनि थाङै दङ फिल चिचुकु क्रिसमास बानि 2021। बेथलेहेमनि मुसुमगो मेरी बिबाम सजग साबो बेथलेहेमनि मुसुमगो मेरी बिबाम सजग साबो बोले राजनी राजा बोले सिंसानी पोहो बोले राजनी राजा बोले सिंसानी पोहो। ओबानिको सालब्रुनो तंनाय रचापुं सामुंदै दाल बिदाल हुकुम पान्दारक तंनाय कताल कताल कानमुं जुमुंदै चामुं फालमुंरक सारिकनि दामब्रै दामफ्रुनि सिमी दामचुकु जरा तंनाय ओबानि पुलानि साल बारिंगा चेंसावै रनाय TTADCनि CM मोजां पूर्णचन्द्र जमातिया सालथामनियाव बानिको बानिया खालायनानै मुसुङै दंनाय लुकुरक 10 नभेम्बर सालबारिनि सिमी 6 डिसेम्बर सालमारि जरा खुमुलुं सुपार मार्केटनि खापांनि जुवेलार्स एबा केबिए तांनगो नाहारि मानाय फ्रम तेबो खामके साइमानानि बागै ग्रोंदि तलाव तंमानि अकगदुगनि मारिवो उत्तम देबबर्मा कनभेनर 9862008268 सुबल देबबर्मा एसिस्टेंट कनभेनर 7628984685। फाइबायदि बायारो जोंबो ब्रुग्रानो लबै खुलुमनाय लबै रोजाबनाय लबै खुलुमनाय बानिको जतो ताहुक्तै भोग सुनो भाइ मानजागानि बागै कबक जावो कबकनाय उत्तम देबबर्मा कनभेनर क्रिसमास बानी कमिटी खुमलुं बाप्टिस्ट एसोसिएशन। बोले राजनी राजा बोले सिंसानी पोहो बोले राजनी राजा बोले सिंसानी पोहो। जों थानाय बिसिरको जों जे खायमा हायके न ए जों मेला अ खुमलुं आमसायनि जत मथना हामजक तंनाय ख्रिस्टाना हामजक तंनाय र जत मथार जों मिलुगै जे मेला खायमानि आबो ताकलेबो जों खायना थां दङ बोसां डिसेम्बर मासनि 8, 9, 10 और 3 दिन जों मेला खालायनाय जों ताकले बेके जों अर नुखा सिं बेनार नुखना अर 19 बार जों मेला खालायमानि सिनो खुमलुं बेप्टिस्ट एसोसिएशन आन्दार दाउ जे मथा दङ र खालायमानि हायपन दाबो जों एसोसिएशन रुपे जों थानाय बसर सिसिनि एसोसिएशन आसायो हायखबा जों रेजिस्टार दंगो गभर्नमेन्टनि हायपन आबन से सगांगांके जोंआबो खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टर सार्केल दङनि आबनो जों दाबो थानाय बसर जों अ आमसायनि जत मथार जों अब एसोसिएशन खालायसिना हिनै जों खालायो दाबो एसोसिएशन रुपे जों दाबो खालायना थाङै दंता
खायफाना अबंके आगे सुनो खाय फैमानि बा ओ लोकेल मथरन खाय फैमानि ताव साव जरा सं 19 बार खायना थांनि दङ ओ सिनि लोकेल सा सुनि आमगाय सोंरो जिसुनि मुंबाय ताव आं पयना नायमाखौ अबसे सोंरो खातुं खाजाखाय जत ओ दिनै नाय दंनाय सारा तिरफानि इभेन सारा हानि सिनि हायुंनि जत बर ओ मेलाव खातुं खाजाखाय फाय अर हखम दंके सों मेलानो मोसां ना बय आं पुnya पयने बोले राजनी राजा बोले सजनी पहो बोले राजनी राजा बोले सजनी पहो बोले चिन्नो मुथांनाय पहो बोले चिन्नो मुथांनाय जिसु ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষে আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 ক ফর্ম জমা করুন। করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে। দায়িত্বশীল হন, হয়ে উঠুন সুনাগরিক। ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। Christmas Day bisikadalni jotono khakaham hamjakmatei jibaya pharo bisi brumbrumni haike taklai bo haino hai khumulung baptist pasarul circle ni luaji mumbai phainai 2nd 3rd dai 4 December salmariwo saldambrumai khumulungni khumpu academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 Orang sahane tui pura saro lamso Obaniko salbrung tongnai rachapong mosamongtei dalbidal hukum pandarok Tongnai katal khanmung chumungtei chamong phalmung rok Pulani salo banikno jengchawi renai TBC ni General Secretary Reverend Randa Swanga Danglong Faidi bono khulumna Faidi bono yasatna Baniko narwai motamugai manjaknai TBC ni AGS Reverend Kishore Kumar Deporma tei SNB ni Executive Secretary Reverend Ronjit Deporma Shaltamneo Baniko Bania Khlajani Musungi tongnai rok 10 November Shalmari ni simi 30 November Shalmari jora Dugmali hatini Hamzanai Enterprise ganani khotolo nahari manai from Tebo Gamke Shaimanani Bakai Kurungdi Okokdukni Mariwo Subroto Deporma 9862260331 Chonda Deporma Convener 8787410812 Bogazisho Asaikya Sini sumso Sona bage Baniko joto takhokti bhokjongo phaimanjaknani bagai kobok jabo Koboknai Sonjay Deporma Convener Christmas Bani Committee Khumulung Baptist Circle SNBA Lob zakte bono imanuye Tripura Hasini Jota Lukurong no Khulumkha Bus Kangni 24 October Nishimi 6 November Jora Shana Kamal Jewelers of Haitong Norog Nibagi Dhanteras Dhansamre
आपनो कार्य बताऊंगा होम अप्लायंसेस ते डिपार्टमेंटल स्टोर ने डिस्काउंट वाउचर्स शॉकत बुरजांगनाय मानी पाइथनियो बताऊंगा स्पेशल डिस्काउंट और तेनो ते तोंगनाय मेगाड्रोनो ने बगे काइथम रांचन ने नेकलेस ते बताऊंगा 21 गोल्ड कॉइन डायमंड ने मानी पाइने रोने बगे तोंगनाय काइबा डायमंड ने रिंग ते बो रांचक ते डायमंड परचेस खाने रोने बगे तोंगनाय 2000 ने गिफ्ट वाउचर्स कोरोना ने जो गवर्नमेंट राइडनो नाई तेरो 5 मानजंगा बगे जो कनो पबक जाओ हामबाय সম্মানিত রাজ্যবাসী, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্তর্গত ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। এবছর বিশ্ব এইডস দিবসে কমিউনিটিস মেক দিস ডিফারেন্সেস থিমটিকে ভিত্তি করেই সোসাইটি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মূলত যে 4টি কারণে এইডসের HIV সংক্রমণ ঘটে, এই কারণগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকলেই নতুন করে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। ব্লাড ব্যাংকের পরিশোধিত রক্ত গ্রহণ না করার ফলে HIV সংক্রমণ ঘটতে পারে। আক্রান্ত গর্ভবতী মা ওনার কাছ থেকেও শিশুতে এবং অসুরক্ষিত শারীরিক সম্পর্কের ফলে এই জীবাণু একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে ভয়াবহ যেটা, আজকের নজওয়ান ছেলেমেয়েরা যে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নেওয়া, একই সিরিঞ্জে 4 জন 5 জন 10 জন সেটা ইউজ করছে, আর তার কারণে HIV সংক্রমণ খুব সহসায় আমাদের নজওয়ানদেরকে সংক্রমিত করে দেয়। আর তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবছর বিশ্ব এইডস দিবসে কমিউনিটিস মেক দ্য ডিফারেন্সেস থিমটিকে ভিত্তি করেই সোসাইটি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমার রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রীগণ, সমস্ত বিধায়কগণ, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, ADC কাউন্সিল এবং অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে, তাছাড়া সামাজিক সংগঠন, NGOs, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সবার কাছে আহ্বান করব যে এইডস থেকে ত্রিপুরাকে মুক্তি করার জন্য আমরা সবাই মিলে একযোগে তার প্রচার প্রসার করা, সমস্ত HIV আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার মাসিক 1000 টাকার একটি আজীবন ভাতা চালু করেছেন। আর আমি আশা করি এই সব সচেতনতা আর রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা করেছে তার মধ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসব এবং আমাদের যে লক্ষ্য সুস্থ ত্রিপুরা তৈরি করা আর সবাইকে নিয়ে এক শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরি করা, সেই লক্ষ্যে আগে আমাদেরকে সুস্থ থাকতে হবে এবং নিজের পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমাজ এবং নিজের রাজ্যকে সেই দিশাতে নিয়ে যেতে হবে। এই যে এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে এই কার্যক্রম হতে চলছে, আমি আবারও এই সোসাইটিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাবো যে আপনারা জনজাগরণের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে এই কার্যক্রমকে সফল করবেন। এবং আমি আমার প্রিয় রাজ্যবাসীকে আবারও বলবো যে এইডসের সংক্রমণ হয়েছে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে দূরে থাকা, তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া, সমাজের থেকে তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা সমাজের মধ্যে,
সেটা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে এবং ওনাদেরকেও পজিটিভ ভাইব্রেশন দিয়ে সমাজের সঙ্গে জোড়া আর ইন ফিউচার যাতে আর না বাড়ে সেই দিকে আমরা সবাই মিলেমিশে সচেতনামূলক কাজ করব এবং যারাই তার মধ্যে আক্রান্ত রয়েছেন তাদেরকে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সেটাই হচ্ছে এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। माना कि रोजगार की तलाश में हम अपने घर से दूर निकल जाते हैं, पर इतना दूर भी क्या निकल जाना कि फिर लौट के आया ही ना जा सके। वो 2 पैसे जो आप दूर जाकर कमा रहे हैं, आखिर किस लिए? ताकि आपका परिवार, आपके प्रियजन एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। पर अनजाने में आप सुख के साथ उन्हें एक बीमारी भी दे देते हैं। जब आप ही न रहे तो वो सुख कैसा? आप गांव देहात से निकली कोई भी चिट्ठी उठा लें, उसमें लिखा होता है अपना ख्याल रखना। ये दुआ बच्चों की हो, पत्नी की हो या फिर माँ बाप की, सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जब इतना प्रेम, इतना आदर आपके पास है तो और क्या चाहिए आपको? आपका HIV एड्स से बचना परिवार वालों के प्रेम को मान्यता देता है। संयम बरतिए, सावधानी बरतिए और HIV एड्स से बचिए। आपके परिवार को आपके प्यार की जरूरत है। HIV एड्स के बारे में जानकारी रखिए, उससे बचिए। सुन हमसे क्या कहता मन है, ये जो धरती है एक आंगन है। सब लोग हैं अपने यहाँ, कोई पराया है कहाँ। तू कौन है पहचान तो, इंसान से मिल इंसान तू। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला, सुन कहता क्या ये जीवन है, ये जो धागा है, ये जो बंधन है। धागा न टूटे प्यार का, बंधन रहे इकरार का। हर मन यहाँ है चाहता, कुछ दोस्ती कुछ आस था। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला। जो भी मुश्किल है आसान हो, सबके होठों पे मुस्कान हो। आंसू न हो और गम न हो, कोई खुशी भी कम न हो। मिट जाए सब मजबूरियाँ, जो तू मिटा दे दूरियाँ। हाथ से
हाथ से हाथ मिला हाथ से हाथ मिला हाथ से हाथ मिला हाथ से हाथ मिला प्यार के फूल खिला हाथ से हाथ मिला 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 प्यार के फूल खिला हाथ से हाथ मिला हाथ से हाथ मिला হ্যাঁ আসছে ব্যাস আধ ঘন্টা এই চল চল কি হলো ডেঙ্গু দীপ্তি নিডস ব্লাড এই মশা প্রতি বছর এই ড্রামা রক্ত চুষেই ছাড়বে চল এই মশার জন্য কিন্তু তুই একলাই 4-4টে প্রাণ বাঁচাতে পারবি মানে দেখ তুই যখন ব্লাড দিবি তখন প্লেটলেটস দীপ্তি কাজে লাগবে আর বাকি রক্ত আর 3টে লোকের উপকার করবে তার মানে 3 মাসে একবার হিসেবে আমি গত বছর 1 ডজন লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছি ডুড প্রণাম কর পা ধরে রাখ মুখে ঢুকিয়ে দিলি চল চল লেটস গো সত্যি আপনার দেওয়া ব্লাডের সঠিক ব্যবহার আমাদের দায়িত্ব 1 ইউনিট ব্লাড থেকে প্লেটলেটস প্লাজমার মতো আলাদা আলাদা কম্পোনেন্টস একটা নয় 4টে জীবন রক্ষা করতে পারে 3 মাসে একবার মশা বা নো মশা ব্লাড দিতে হবে কারণ খুব ভালো লাগে सिस्टर डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त सर आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज एक मिनट मैं जरा इनसे सिस्टर प्लीज आप सर, आप बताइए समझ कहाँ क्यों मिलेंगे नहीं डॉक्टर आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा क्या कह रही थी आप अरे ये बच्चा अरे कोई पकड़ो इसे कहाँ जा रहा है रुको ओए अरे रुको कहाँ भागे जा रहे हो सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते डॉक्टर ये वो HIV केस है हाँ तो आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का उनका भी जिन्हें HIV है जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा যেতে যেতে কখনো পথ হারাও কোনো ভুলে যাওয়া সেই পথে আজ থেমো না যদি বলো বেরোনো নেই পথ আর কোনো দিক ভোলা সেই পথে আজ থেমো না ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার
হাত বাড়াবে ছুঁয়ে থাকা বন্ধু তাই পাবে দেখা বন্ধুর পথ আজ সব পেরিয়ে নতুন মুখ চেনা যেন বন্ধু আছে আরো অনেক আর থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজে বাকি আরো অনেক আজ থেমো না 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 এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে যেতে যেতে কখনো পথ হারাও কোনো ভুলে যাওয়া সেই পথে আজ থেমো